na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. vivi atu ia te oe mea umana e whaia. E whaaftai atu fo ia te oe ou te ngata mio atua. E tau tata latu i latou i le mamalu o lo malo. Ma tau te watu i lo mana. Vi ia oe lo matu atua. Le neila fo i tai au sing-singi ua matu mone mawina le sili ese o lo lama lofa. Awa o loa lofa, ua mātua maua i le nei tai au fau. Mua le nei tai au lo mātua tua se i mātua pese o vi inga. Mātua langa ina lo manu malo. Ma mātua vivi ia te oe ma mātua whape atu e pa ia lava oe le atua ma malu. O oe le atua ma mana, o oe le atua siri ese, o le atua oe ma tautia. Le ai lava mase e tusa ma oe. O le atua oe o atua, o le tupu oe o tupu, e soifua mai le vavau e o lava i le wha vavau. Lou alofa, lou wha maoni, o lou anga le lei, le liu lava, e o ngata anga o mea malava. O le atua oe malia i manao, i me le lei malava, o le atua oe la eili vi ingo le mamalu, o le atua oe pulu le matango fie. Ta maua mātu whaaftai, lau mea lofa le olafou mātu maua ili nei tai hau. E whaaftai le olofa o tuta fo i manu, fai ngā malolonga sa tofa whai u tangata. Ina ua e whapopore nea so fau do latu, se fua mara mātu ni yola ua mātu o lia li nea so lua, se fulu malevadu ya yaso de masina, Februari o le mātu fo launga le nei sanga. Wha malo pule whaaftai e lofa, lau pule lea lo mātu o tua. Ya wa mātu tu inati o ao te mawha mole se i tautai le mātu malanga o le ni yaso. Maduia whaiva le a whangai ma le tino le ni yaso fau e a mai. Mana tua peana i mātu whanau le mātu te talo. Le paolo lo walofa se i leo ina ma malu ti ai la tau a sa ili le poto e ala i a onga o le ni yaso. Ta mawha muni e whaiva o whangai ma lim te matai whaia onga lo ngafa ma le a ina o na i mātu whanau. Mātu mantua le nei tai au. Lato umalava o tangiatu fia maulo wha malolonga lo mātu atua o no ngase mai o le tino, wha ata otori ai tono a inga, so se mauta ngase le ngata i niusa le nei o so se tafora nei ke lopeng, mātu te tonu lava i le pu ulo au, au mātu wala au lo mana wha malolo pa iatu, pa iane, pa ifo, wha fo sia le malosi, a ia fo ili vi inga ia te oe. Fomdia le tunu pele sa moa,
Manuia ona tai. Manuia na yo mātou tangata uma, mana yo mātou ainga le ngata I Samoa. Whapena fo I le alala ma le papa awai, iso se tawhara ne ke lope. Whamuria fo le nea tunu o New Zealand lo mātou nofo mauma wai, whapena fo le te talo, iau whamurianga, mo le laulangi a tolo mātou atua. Le mwhanangalo le, tu malu mo le panga ma le tāpua inga ne mātou mātua tu asin sino le tunu I malu mātou malawara ne yaso, te tolu aina lātou le māwhana whana o loa lofa, whafoisia piola lātou se fua laule le tino se sili le nganga. Ta bao mea umalawa le amwhana mātou whaira ni aso ta lolo e le tunu tangata malana whai ia mātou whaia lava ina ia whauri vi inga ia te oe. Whamuria moe ta mawha mo le mole le tautua rei sa mora ni aso a toa o mātou wole mātou wala au I nei mea umalawa e ala le suafa manu malo Yesu Kiriso lo mātou o lii mara mātou whaawala. Amen. Leo me oma I ova na ia whai ole vi ingo le tualangina e la vai peset korisi fa whai aonga I Samoa tautua mo orbe de Samoa Sfalima Iwa tolu amo pokalame malo le tai au inai sekone. Radio Samoa, tasilima Iwa tolu amo.
In this update, alarm bells as Timaru faces connectivity issues with the capital. Air New Zealand cancelled nearly 11% of flights between the South Canterbury City and Wellington in 2024. That's far above the national average of 1 to 2%. It cites weather, labour shortages, engineering requirements and supply chain issues as the cause. Timaru Mayor Nigel Bowen acknowledges there's been a loss of confidence in the service. And the problem that we have in Timaru is if people don't have that reliability of the flight, then they're going up to Christchurch to get a flight. The Public Service Commissioner is considering whether it's appropriate to axe entire government agencies. So Brian Roche told our newsroom he's considering the idea that some entities should be culled or brought together. He's asking questions around agency costs, previously saying if the system was designed today, we would not have as many government agencies as we currently do. A massive reduction in spending towards the big four consulting firms from Mega Ministry MB. Data obtained by our newsroom shows the Ministry of Business, Innovation and Employment cut its payments to Deloitte, EY, KPMG and PwC by 63% in just 1 year. Political reporter Azaria Howell has more. The government department paid the Big Four $7.2 million in its 2022 to 2023 financial year. A year later, MB's spend dropped to $2.6 million following a directive to cut back. Fire crews have worked overnight to finish containing a 4-hectare fire on Port Waikato's Maunsell Road. Crews were called to the blaze around 1:40 p.m. yesterday, which started in Toitoi Scrub. The Vatican says Pope Francis's respiratory tract infection is presenting a complex clinical picture that will require a longer recovery time in hospital and a change of medication. Results of tests conducted in recent days indicate the 88-year-old is suffering from a polymicrobial respiratory tract infection. That's news. In sport, Kane Williamson will join Middlesex for the English cricket season after opting out of a central contract at home. He's set to play in the County Championship and T20 tournaments from May until September. Williamson arrived at their Lord's base following a stint with Karachi in the Pakistan Super League. Uncertainty remains over his availability for New Zealand's tour of Zimbabwe during July and August. Former Tour de France cycling champion and double Olympic gold medalist Geraint Thomas has announced this will be his final year as a professional. He's 38. The Wellington Phoenix will be without defender Sam Sutton for Saturday's A-League football derby against Auckland FC at Mount Smart. Sutton received his 5th yellow card of the season during the loss to the Melbourne Victory, resulting in a mandatory 1-match ban. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ua mawhai ona awina atu le pōkala me ale mālua le tai au ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le Shop B5 i lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. O te whaatalofa mau whaawhiloa i le awatele man whaaloalo sa mola watino pele i le po ia man mamano lo whaafonganga re tai au fau. Mahalora sui fua manuia whaamano fo i le tino ia le whalau whaawhiloa i whaatalofa ia te oile sua whamana malo i su kiriso le o tātou maua dene i aso le aso wa whaia le atua tātou te ori ma tātou fia iai patpatia le anga le lei o le tātou tapa au sili le langi o lona lofa o mboli malo tō sui fua mona mātou wola o le o tātou sili whai iai manua le o mala nei tai au tātou whaafo i la ere vi inga i hata ia tātou mailu tātou atua le whalau ngana ni aso ma tātou whalau le lao lona lofa au tātou iei le nei aso lua o se fulu malbaru iei aso Februari o tātou whalau ngana lua fe lua se fulu ma le lima o se maila whaafonga le pola kalame manu le tai au ala radio Samoa se fulima eva tolu a mo ni o whalau tuli tufunga taito to lot of insinio on tātou Facebook ma YouTube o radio Samoa se roa tasi patea ma le whianga pesta LJ Lonsio ma tō ona nei tawai meni te tuina o se pa i le tu la eiva i le tai au nei ni o whalau ma lolo se whanganuia ma lolo usul nei tai au Malo fo ile usu lau sunga tawai talo falava malo ni. Yeah, good morning. Fa talo fatu pa ia mawalunga Samoa. Vi ia le ali ia le watato feirua i foi i le nei aso fo. Malo lava le folau. Matala si foi le lo fo le tu nei tai au. O le lava tawai. Vi ia le ali ia le watato feirua i luma no o le utunu. O le tenunga fo le se poto le se malosi le se milionea le se bilionea le se trillionea. Fai ona whalau te leino le tātou wola i le anga po se aso tasi.
wana o le atua lava. Ia, a mai se whamarasi au mo tātou nei tae au. Every morning starts a new page in your story. Whether you're going to work, or you're going to school, or stay at home, make this day a brand new day as an amazing one. O tae au umalava, o le amatanga lea, o le isi la asanga, o le isi la asanga fou, o lo wola po lo soifuanga. Pete anga i atu i launga luenga i le nei tae au, po le a onga. Be wha amuli fo i maota malawa. Ia a veale nei aso fou, ma se aso matuale lei ma matautia lava mo oe. Samoa manuia lava singa o le nei aso.
Sangola Sisters molpese mato te vi ia le tua e wata taua mono mele vi inga le tua nei tai au o le tai au le so fo ka ko ye manga yel pese so le a Mana ia tele. ia se fa yang se ka ko vi inga le tua nei tai au a makai la so fo I esa ke fo ia makai ka ya o mai fo le ngi mel le ngi so fo Ia le vi ia so fo. nga la su tasi lo te ale tulai ono na minuta musika so I fe filo se fa fe filo te no fa mara se au le lo su tu te manga ruenga nei fo tai au fo o ringa ro ia to ko te fitu le tai au nei fa bono mai so te mi mo taro klame a reto le ola mai pasta la fa couple tato maru tai au fa nga fo na bole nei tai au fo today in history set out of vai pone mena tupulas full baro february te lo to sang ba nei tai na fitu ile tai nei fa po telefone nga pro tai pe tai fitu ni na taro klam mata ole nei foi tai au ta to report ya mata mai lunga la bola nei foi tai au fo Toi whaatalo whaatu I aweta vale o malawa ele nei teimi o le tae au o loo whailoa mai ele waka kotahi o loo maa le pisi lunga tatou au wala. Seva ainga I le State Highway 16 I Sisifo, State Highway 1, Saute mamatu whapea foi le tatou State Highway 20 A and B, mole malai wa lele o loo ki lia le ai lava se poloka, tala fia le ai foi ma se whaalave lave o loo whailoa mai. Li poti amata le nai lunga o le awala tautua Radio Samoa ina ua tula I mai le teimi lea ua se fululua minute te ai leonu. Talo fa Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale suia le ngila wa ule kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā mata talo tau nei temi o le tai au tama ki makaurau au ki lani no whanga whaasalaunga a le Radio Samoa se fruiba o ye le malu o le ere nei vaenga o le tai au. Fo winga wha mawina o le tau le so le whaasalana pa utimu inisio taimi e langi le leifo inisio taimi o le so. Lua se fun fitu fasi velo nei aso lua se fun fitu lona mau lunga se fun malu lona mau lalo tai au pe audio la fasona na awalang de le tau tu sa le ale de la fa mo wina mo au kilani le so matai au lua se fitu lona mau lunga la bainga yo tuantu la stoffi la fasona na awa pa utimu e ni se vaenga au kilani asprele pe aulia awalang de le tau te la vaenga au kilani fa pena foi la stonai mala sa mala so fua o fa mo mo ya la vai tau tulanga ile tau mo tau ya kilani mole nei foi aso fo Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le Pacific Finance.co.nz, pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tulai whaatali e se tali, e ai inga whabitoa, bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu Se football farm challenge July ono waino ka mai ki walling konge talai na fafi tiang hal video sa more nei tai out atunu anga juta bakar we or tai out fau malo lusu mania fai bon nei aso pesele mo
Silua tolofa. Ia. Se fulu malavalu lewa te ale tulai ono. Lai whawhakal por kalame malo le tai already Samoa Sfalima Eva Tolu whatalo whatu tana pakalame ia te ora nei tai au paanga umalava o le fo whawhelai whatalo whamali tana pakalame nei tai au phone. Good morning. Lo lava soi fu manuia. Lo lava soi fu whawhtele whatas mai ile nei fo i tai au phone. O le wato tau no ule palemia o Cook Islands lana malanga na Luisaina o le malanga le na sili o na langa ai fina ngalo o New Zealand yona te tai ile kua ia alu ai le se kalango i fo i te tai o New Zealand ai le ia le falana malanga ia ai fo le beta ona ia faalia ilana malanga le na lu Sa le tamai palemia o Cook Islands le sunga le ya Mark Brown o leo failo mai leo toe tu vai tu tonu fo le atunu pele ala to I la rotonga le ala sa talano ina fo tatu polo kalame mua I le whaamoe lea o le malanga atu I saina ma le iai o le contract lea po le whiangainga lea e tala noa ina I le vale o la rarutonga ia ma saina a lea la o lo iai se whaasea a tātou I nei New Zealand ona o le tūlanga lea mana tua foi o rarutonga ia o lo iai foi a le whiangainga lea tātou ma rarutonga e tatau lava ona whailoa mai I New Zealand tala noa ina mua so se whiangainga lava po se documentation e tatau lava na tala noaina I nei I New Zealand ai le inga I atu I fafo pe o tūlanga na ai o lo o whailoa mai e Brown po le sunga le palemia le awhionga le palemia I rarotonga there shouldn't be any concerns I le whiangainga lea ua sainia e saina mararotonga I le taimi nei pe ona fo I mai ua tala noaina e iai se whaamoemoenga o le ai iai se lelei mo le lumanai a New Zealand ma la rotonga. So he's saying no concerns. It's going to be a win-win for both New Zealand and la rotonga I le whiangainga po le tala noanga lea I le vaola o saina ma le palemia I la rotonga tawai. So that means o lai confident o lo iai se ioenga ale palemia la rotonga o se le tele I le lata tala noanga ma saina le vai aso tēnei. O le tai o nei mani se li poti na whaiona maua ele I tara noa lava le palemia o New Zealand ngai o le palemia o rarotonga talo tau no mailana malanga o le tatununga se I eisi na taimi. Langa lai whakoaka o nguu le palemia I ona lau whanua. Ia ona tala noa I lea ma fola le fala o le fola le fala lea o le kako mau whasamona nafi pia mantua le tunu. Ia kusalela whaisela kalangoanga whakaikai. Ia tala noa atu e a mailau malanga o lan menga e alwai ai le kalango mai I lo usa makua. Tūlanga whapena a tawai. Ona o le iai fo I tutonu lava o larotonga le tuingai the United Party o lo whailua mai fo I le tala le RNZ News. O lo iai le taitai le United Party tutonu lava o le Cook Islands le susunga le ia Te Ariki Heather o ia o le taitai le United Party po le tuingai tutonu lava o larotonga. O lo iai se whaasea ona o lo tūlai mai ma whaapea ia sa tau lava ona tala noa mua palemia I New Zealand ai le I malanga. O whengainga I o malo I lua mantua fo I o Cook Islands o le tasile o atunu o lalo o le vainga a New Zealand. Ia me sa mata fsoswani mo tangata fo le Cook Islands. So le tatununga la New Zealand. So se mea nga Cook Islands a maisia lava I so tainga Cook Islands ma atunu ma mao a maisia saina. Ele leile tala no mai pia for advice. Ia ala fo ele tatununga le palemia o Cook Islands a ko le ai. O le ai o kei mātou ia mako o momoi o. Ia mako mai le kako karango muni. E whapengang whaisia kako a mi. But I think at the end of the day, o mele le uma mo Cook Islands, o vaenga ia le sa tana no ina le fono le sa malanga I palemia o Cook Islands. Ia mana tunu o sain. And I guess o inala o lo sauno ai le awhionga palemia a Mark Brown. There are no concerns. He le ise mea e po le lava ai I tutonu lava Cook Islands. Ia ma New Zealand. Ona o mea na tala noa ina I lātou I saina o le ale le mo le lumana. Whawhonga mai lea tunu o jole lopo o to whiani so whawhonga mai nao I le vaenga leo le whalemai emergency departments. Is taimi lata mai. O jole loa ia te oe po le alau whawsenga ina o services al vaenga le il taimi na e tau nuu wai pe sa le lei
penga o so lo ko mo lunga lo le fia il lack of services ai le investigation of le New Stock said be tiltilo po fea o ia falmai o New Zealand toa e silio na le leila lato service i le vanga le EDs fa pena fo i le vanga e makua sili o fa de kongo la ia lato o nga io e tawai o se su engale na o tula i mai i le taimi le nei ona o te iloa watala noa ina mo fo i le tato polo kalame lea tūlanga i to tonu lava o tato emergency departments o lea fo iso enga mai le New Zealand Herald o lo whailoa mai le numera mai o le top 10 o fale mai i to tonu lava o New Zealand lea e whea ngai lava ona o le tūlanga lea o lo susu atu pe maliu atu i le emergency department ai umi lava se taimi o loo e whaatali ai e wa aise fo mai po from the taimi fo i lea te alu atu ai e whailoa i luma le front desk mai le taimi lea e whaatali mo se nurse anga i le fo mai ua matua umi tele se taimi o loo whea ngai mai o loo asi atu to emergency departments o lea la o loo whailoa mai ona o le tūlanga lea o le lava o le lava o le au whainga luenga o le isi tu o loo wa ai le taimi le nei o loo le lava foi le space i tonu o maota ngase ai o se tūlanga lea i le suisuenga whaapea o le numera o patients po numera tangata sa i tonu foi o lea suisuenga tawai whaapea e o over 640,000 longa winga over i le ono se lau fast fulu a tangata sa i tonu o lea suisuenga ai o fale mai le tula i mai la tawai o lo mawalunga tutonu i o lo iai tutonu i tato o Aukilangi North Shore Hospital ia ai mese fo i tato fale mai le lata mai i Middlemore o lo iai i le top 10 so longa winga la o te loa lava o lo silifia lava le malo le atunu le to tele o la atu lo o atu ia o lo moni ma fa maoni le asu iso inga o fa tanu ina taimi nei o le foi numero le na ta wa ona se lau fase fulu wa fe se lau dosu malei va o patience ia sa ulu fale de tonu o le onanga le EDs i fale mai o manu sila e le ono masina mua le tausanga le tatu nei lua fe dosu mal fa o te lo foi la tona le fuanga ia le fesili le na ave po fe silina le lei ma fe silina le lanto o nanga o le lau te va ia tu o le 2/3 e po le fa se lau dosu mal fa fe ono se lau fitu mal fitu patients e le i va aia i le taimi te tauna va aia i talu ona taunu le tonu o te lola ina le fua mai i le susuenga le na fai i le le tele o vaenga fo i mananto o nanga so Whafonga le mai, Wairarapa, Palmerston North, Auckland City, North Shore, Middlemore, these are the worst in terms o le vainga o mai e taunu i tono, whare mai o e vai mai. E la vei makako whare mai le Auckland City, o North Shore, ma Middlemore, o whare mai pito silinga po the worst in New Zealand. I la lato o nanga EDs. Okay, loia niso tātou le whaafong bai ngā lulu e tono vaenga i o langa. Ora kulanga ngā we, mo kua fua mo ko ama sile lei o iai. I au nanga ia pe ora whaalia. Ili poti ia, o langa. Susenga na wo iai. Asa, noas fulora mala alfa minute o te adele tulai ono, o po kalame malu o tai ama, wene Samoas fulei mai matono. Amo, tusi tala band, au wha whiwhakikanga, ora nei fo tai au. Kia ora, good morning. Watala noa manu le nganga nai o le tae au Lo abe o le la ua punitia po i puau E sau malu e wha asusu i laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo i Samoa whai o na tae au Le amatanga o le aso whao popo o le olanga Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le ua so ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Ma pauponga o le lupe lunga o le moso o i pula
pua ina mai lona manongi e asoko ua foa ina ile Samoa moni Leitio fo i Samoa fai ona tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani u fea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Valo ia I mapaupauna E vihinga ua whaako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli mawhaapetai Leitio po I Samoa whai o na tai au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani u fea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Leitio po I Samoa whai o na tae au Le amatanga o le asofa a popo o le olanga Le tae au nai matani u fea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana Jalo falava roa wa tatala na nile wa unanga e veni mo fa tangwa au kilani ni sila numero tasi John Coulter Drive ile Auckland Airport Shopping Centre jalo fatapatonu lava le warehouse ma countdown lau fale ufula wilo le e veni Auckland Airport Shopping Centre O fia maua sau ta vale po sau piki apu ai tong ta iwa yaso lua va yaso pe ta imasina o le sleek cars o le a maua ai le fisoswani ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oe malo a inga aua e te popole I se mea e tasi te tala fitu aso mai le sifulu I le tai au anga I le afo le ono le afiafi tele la lai au kilani I saute vili mai loa I le olua tasi fa fitu lua selau po le olua o fa lima tasi lima tasi O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea ai le whanau,
free e ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. Patalofa le mamalo le tino whaafonga mai Melpone i le nei taimi o le tae au, whaaftai a mosa leo titilo atua ni ufalau le whaatalofa mai o Melpone i le nei tae au malo lava. Malo le seifua manuia e iail vaenga le no titilo neo whaatalofa mai o i America, I think, and also Samoa, whaamafa tamate. Ia, o lo whaatalofa mai o i Satawa, Safata, malo lava seifua manuia i le nei tae au whau marito telo le tunu, Wellington, Seattle, Philly, Toli New, whafonga mai o Seattle, Washington, malo seifua manuia nei tae au marito telo, Paanga, Waikato, o lo whaatalofa mai le tāra pakalame tali melei, malo lava seifua manuia nei tae au whau. So o le vaenga le na matul pakalame mo le na to te patasi e fo le tūlanga o i kako whale mai. Ma le tūlanga o i lato au nanga e le ma siri o na le. O tātou whale mai la lena tā ua Wairarapa, Palmerston North, Auckland City, North Shore, ma Middlemore. O emergency departments a whale mai o loo whapasenga i na sili na le lato au nanga. A maisia o le the assessing and treating patients. I te tono le teimi e te tau o na whailitong fitinga o mai e taunu watu. No winga o la siri fia la tau a whapea i ko kongo le kulawa kaumpa ile mai. No winga o wakumari kulawa whakarekari le mai ile i o a paisi fo mai. Ai o le wapai atu I whale mai sili na le lato o na Te Kuiti, Gisborne, Taumaranui, Greymouth and Queenstown. Emergency departments. Ia o piko ngonga e sele lele. Mana ia ta vai no muiga tu put fala velave ta tu va veo la nga le. Ia nga po le helicopter le loi fal mai le va. Le va vela. Cosa le la sa mai. O tala noa I le vai nga fal mai. Au nanga se fo malo loi ne tono New Zealand. Na maua na fisfina nga lo le sui spokesperson Labour. Mo le tulanga o le se fo malo loi ne New Zealand. O le baba ai le tulanga na iei tangata maurulunga o lato tulanga I le Health New Zealand le na whaamawai e la viai ma le fionga I aifupulea e Majiapa. O se atara na o tau mai ai ke le I o le whaale tonu e te tau o na titilo I New Zealand mo le whaale leia o le Health o le soifua maloroina I tono New Zealand. Sa o le tawai peona e saunua nei taimi tai au o se whaaseale na o le tūlea o Labour o se sui mai le Labour o loo whaapea to tele o I lato in the top health roles a lato le in leadership or management o lato to tele o lato in the last week or so wa lato whaamawai mai a lato tūlanga ona o le tūlanga o lo iai le health system failing to solve the sector's problems I le teimi le nei ai o loo sau noa ia le awhionga le palemia ia whaapea fo I lea watu lai mai I le health Minister Simeon Brown le ai o whai unga le nā o I lātou lava ua lātou manao e whamawai. Peo tūlanga le nā o lo whai loa mai I le taimi le nei. O na lewa tūlai mai ia Simeon Brown I le Health Minister ua ia whai mai ma whaamaunia o le taimi le nei ua tatau o na whai se suinga vave a wāfo I pe ana tala noaina I le polokalame I le nei tae au I le whaale tonu o lo iai tele o vaenga o maota ngase ai o lo whae loa mai e le Simeon Brown o le taimi le nei wa tūlai mai au ia ina ia fix these problems ai ui lea tawai o lo tau mai fo I tutonu fo I se statement fo I le sui le Labour I le mai le amatanga le tausanga I le taimi lea watula I mai ai ia Simeon Brown e le ai ma se mea ua whaataunuina I le taimi nei pe o whaale tonu nā o lo saunua ai nisi o sui le Labour I le taimi nei mo le silifio le atunu o titilo I sui si neo le Health New Zealand le na iai Director General Diana Safati resignation of Friday lenta atu nei within the week. Talo na whaamawai le Health New Zealand Chief Executive Fumula I Majiapa Papenafo Director of Public Health Nicholas Jones o sui maululunga umaia o le mtanga reang se formalo loina o leo te titilo atu I le saunoanga le Palimio New Zealand Christopher Luxon ma le Minister se formalo loina Simeon Brown o le whaamawai o le vaenga umalea o la tō waia whilwhilinga na whai e le ona o le whaale tonu o le mtanga
tanga ruenga sui fua maloloina. Ai o lato wa personal choices. Na fai ya wa o kere ropong me fa por kikinga me anga wa for bali pari mia mali minsta. Ya le fa mai le spokesperson ale health ale labor. Ole ke le ol fa le tono taunti tilo el fa le le o sui fua maloloina ni si. Ole mena de wala fa ma vai la to nei. Vai la to chuch ya ka ilo se ka le lor ngi la lo langi po ye sa o sole ia le se sa se angele fa fam singonga po ia sa Sa le te vai pe o tūlanga na le o fai mai le tū lea le o fai mai foi le tū lea au le tūlanga le tū lai mai o lo iai foi nisi tustala o lo fai loa mai fa pe maybe there's been personality clashes pe o tūlanga fa pe na e fa anoa noa ai wa avea ia politics ia me se foi ni e se senga foi to tonu lava o la tō matanga luenga I to tonu foi ia le pale mene le wa avea maleanga mole anga I luma o polo kalame I to tonu lava pale mene ai me se lava o le health sector that's a pe o tūlanga nā tawai ai le vaenga o lo o fa tali se tali le immigration minister o fe malanga I New Zealand ole vangala wole no fo mo tilo fo le ai ole le fe ai ole fa unga fai oni o stangata e fa nau de tonu ole tulu le nei ia fa te ingo New Zealand wala ngo New Zealand le ku poli mele a fa nau de tonu a fa nau tangata tonu New Zealand I lo tel tunga wa lava ma toel na ka wai o tangata wa fa nau tonu le tunu ia por sixeng le ku ala ke va ya ko le kamba inkia ona matua sa overstay e tono New Zealand. O fana wai o leo fa mai New Zealand ko America mangai o inkia ele so no for about no nei in New Zealand. So fa ngaula mai parents ele no for about il tangata fa na tono New Zealand. O leo fa mai New Zealand le ele avenga ba wala ko mekelo ngo fo poro sixengi. So ole sa fa de traditional el minstan nafi. Ale fo ngo baile mo fo sta ale ala fa yo no fa e o nomor sol tula fono termine se fa ka kali wala ngale finga udanga loia. Ele ami o tono. Male tal fenga I matula fono tono New Zealand. On fa fo istangata na fa na tono New Zealand. Even though ona matua sa overstay Le nata vai se furu valu tau sanga Damon Kuma tu sa fa nau nei New Zealand pensa ua sunga le awa o tawai le nei tae au ai o loo fa atari tali I le decision por fai unga mai e le Associate Immigration Minister ia Chris Pink o le tūlanga la o lo iei teimi nei ia o lo o iei le representation a Damon Kuma e lana lo ia I le teimi le nei a wā foi pe ana sau noa tawai that's the big question o lena fa nau I nei longo winga la e tatau lava ia sfulu valu tau sanga o ola ia Damon tonu lava o New Zealand a lea la a fai ai e toi foi intia so le fai mai ia Damon all he's known as New Zealand all his life a fai toi foi I intia e le loa ia I le tūlanga le wai teimi nei o a onga ia me se foi anga I foi mole apalai mo se ngaluenga e le loa ia I tonu an intia ai o tūlanga na o lo o wha mole ai Damon I le teimi nei mo se fai unga e le Minster ina ia iei le wha moe e ma fai ona nofo ia I tonu o New Zealand o lo iei foi le tufine a Damon o lo iei le wasitiseni I nei New Zealand le sa fai mailan tu fine a faila ala toi foi lana tuangane I intia longo winga la aspiriti po la le lato ainga cuz la ainga umale ia I tonu New Zealand tawai pe tūlanga na ola fa tali se tali o le o mal jamine lo fa tali mai le mistano la con immigration mo skali mai nge le ka ngare I eu ka waku ha o mo lo sifi just full value fitu to more samos flema e batolo abo fa wa wina tar fa fianga nei tai Say
luao Baila au ilo muanganga Etse kisi si au lima lia ifa alele mai Ile matang ele anga sunga watu mai Ole va afi Au Se ifa mai sau Ayuli mai kasa Etua ini mala Etua imanu Sau fungala umele Sau masina ipuba imalu Se inu ane ai Sama olenu Tātou li poti la mai lunga o le awala le nei taimi o le tae au lo tū maule māma le pisi lunga awala Vangana State Highway 20 a whai olo e malanga anga i le malaiwa a lele i le wā o Hay Road and Hillsborough Road i nā ua matana whio lolo le traffic. Lunga State Highway 1 i mātū i le wā Constellation Drive ma Rosedale Road anga i tātou taulanga o i nā fo'i leo whai mai waka kotahi i le taimi le nei ua whio lolo le pisi lunga o le awala. State Highway 16 ua mamafa le traffic i le vale a Western Springs anga i le tātou Newton turn off. O nisi nā awala o whailoa mai ele waka kotahi le nei taimi o le tae au manuia lava whemalanga inga o le nei aso lua. Ino o tūlai mai taimi toe sfulfa minute o na tālea o le fiti. On 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word there now. Come on. Talofa sa mo tatu tunu mai tatu pot kalame o le amrito leola e o te whawhiloa i fo i te oile na yaso i le suafo Yesu lo tatu lii mo tatu whaola. O le salamo i tolu sfurulua le whai upo e vanu whapea o te aoa o i te oe ma whaasino i te oe i lea lavala e te savali ai o te whaatonu i te oe ma ova ai i te oe. A le upo mo le aso le nei whapea o le whaasino ala e sili o na le lei mo oe. O le soifuanga le nei ua whatu seina i se whainga malanga. Se whainga malanga fo ilea e ke uia i ala e ke le iuia mua mua. Wa fo ila o le aso fau e o ala fau fo i e ke le oiloa mea olo o angai mai. O le whainga malanga e iai le no fuanga e ta taua o na e tau nuu iai. So il tuspa iala o le no fuanga o le manuia le whavavau e ta tau o ngai iai lau whainga malanga. Penta, e le mawhai na e tau nuu e au noa ma lau whao ngaina o le tai ala le tua, le ka unge o le GPS a le tua. Wailo mei o GPS. GPS o le ua kele nga whao ngai tangata yaso nei. Ia a whape ki ali New Zealand po tunu ia. Ia e kere koe whao ngai anga me fo i o map fo i sa whao ngai se su ele map. O le mea whaingo fie ma le vave uinge. O lo le address le mele ke fialo e kangolo le ka ilalo le address ngu mela le mele fale le ke alu yai ia malengo street e ka ilalo ia umalo na ta ia oso bailo le polkalame ke muli muli ai fai bailo le polkalame okay le si code se lau miko lu mangai e ke turn left
ia e alu ala ingo mako fewa ina in beng mako fe Australia tau sanga tion tua ia make fewa ia man matu ainga ia ile GPS wa kaule su ia nga ka le me fio ia alu ala ka vale su ia e ka ukala mai ale masingi le teine fa singwala so le mela fai ta utele e ke fa longo le I fa todunga e fai mai ai ia le masingi ia ke oi winga e ke fa longo le ki kilo le mele ka mai ia e aluanga ia ilo ta vale a e uskai mai fa longo le fa konga ia ka mai el GPS ia te oi po le ale ngasu le awala ma le kele street ma le kele mangala e uskai fa todunga e ke ka le lava i le mea lea e te tau ona e tau nu iai so le songa fo ila mo tatou fa le nga e fa pena fo fai mai tala le tua o te ao ma fa asino ia te oe le ala e te savali ai tala le tua fai tangata fa tutua you know la o le GPS a le tua o le tua e ia langa GPS o langa GPS e kalangoa mai ia te tatou o le kuspaia a fa peta ia la lo langa e le afionga le tua e taunu le leia la fainga malanga i le make count taunu ia i pole ale ngasu le olanga le nei le kele o fa fita uli ma maunga ma vanu e uia i le ala le ngai a e muli ta i le GPS le tua o le afionga le tua e kaungu le leia la fainga malanga fai maita la fo le fai salamo se la sfruiva o la ufionga o le sulu io mai ma le malama io wala ele ngata ilea o le kua inga soifuanga fo ike soifuai o se soifuanga so longa le lei po afa inga ta e o mai e ke ola i se soifuanga paleni pe afai e te whaonga le GPS a le tua o la nafionga so le upura mo o le aso ngai o le fesidi o e whaonga le GPS a le kua le tua po le nae te haru fasa wea i leo langa a fai o e ola e au noa ma le afionga le tua i leo langa ke loa pe ia o el tangata fo le alu e su el me ke alu ia New Zealand po Australia e au ngoa ma se GPS e taita ina la wala le tua o oe o le matu ta iala na e fitalai e te fa tonu ma fa sino i o matu wala o matu wala ia olo o i tonu o lau fionga sili o na malama pe a matu muli i lau fionga mi ia o Yesu fafitai amen. That's all that is. Ole
mawhaia O te mawhaia O au lava le atua O te mawhaia O te mawhaia Lango mai o le pese ma le pese le Peace Chapel in o te whamiro tolo tōra tāle o le tūlai whitu le aso se fulu ma le walu o Februari o ari mena tupure nei aso e tau saka o pai. Tausanga tasi iwa o no lima i le aso le nei aso se fulu walu o Februari o le aso le nei na soifua mai ai se tasi o tamali i e Amerika wa tau taua i le tāleni i le o pese Siva po le American rapper. He's an American rapper, hip-hop producer. Ia o le susunga lea ia Dr. Dre le o whamanatuina i le aso le nei lona aso soifua. Tausanga lua afe ma le ono i le aso fo i le nei aso se fulvalu o Februari na avea ai le susunga ia Shani Davis o ia o le ulua i tangata po le first black athlete e manu malo i le pine auro lea i le Winter Olympics i le taalonga taitua tasi po le individual pursuit i le taalonga lea o le speed skater. Se whainga lea nā i mea na tutupu i tausanga ua mawai, tautua Radio Samoa tasi lima iwa tolu, a mō ina ua toe tolu minute o Natalia o le fitu. Lava o au lapi marina mau pelo li tio i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. A whaia lo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani i saute.
e toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawha Aotearoa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mō whaataunga i Aukilani New Zealand. Numera tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O e fufu e whaatau ese lo whale. E te manao sta ngate whaanongo ia oi, tau tua mō oi, ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Hey, hey! Oh! In this update, European nations and Ukraine have been excluded from the first stage of peace talks between Russia and the US. US and Russian officials are en route to Saudi Arabia for talks. Russia says Europe will have no role in these discussions. France is hosting an emergency summit with European and NATO leaders to discuss the situation. EU Observer foreign editor Andrew Redmond says the meeting appears to be a last-minute scramble. Europe has been taken by surprise at the speed with which the Trump administration has moved with its Russia plans. Low net migration figures are being attributed to a sluggish economy. New Zealand had a net migration gain of 27,000 migrants in 2024, much lower than the 128,000 gained in 2023. ASB senior economist Mark Smith says in economic terms New Zealand isn't an attractive destination. Genesis Energy says it's doing what it can to ensure Huntly Power Station helps the country avoid another generation shortfall this winter. More than 500,000 tonnes of coal was restocked earlier this month, with another 500,000 tonnes on the way before September in anticipation of demand. Genesis Chief Executive Malcolm Johns says Huntly's units ran at full capacity last winter. We worked our way through about 800,000 tonnes of coal, so 1 million tonnes of coal is about appropriate for what we believe we can genuinely put through the machines. Anger in Dunedin as the local conservation group slams those harassing sea lions for social media content. The New Zealand Sea Lions Trust says issues are on the rise as both tourists and locals engage in poor behaviour with the animals. Spokesperson Hannah Raven says people are openly and brazenly breaching the Marine Mammal Protection Act. So they'll be throwing sand, rocks. We've had people throwing apples at sea lions, and it seems really to get specific footage that they can use for photos and videos. Raven encourages anyone who spots poor behaviour to report it to authorities. That's news. In sport, Kane Williamson will join Middlesex for the English cricket season after opting out of a central contract at home. He's set to play in the County Championship and T20 tournaments from May until September. Williamson will arrive at what's known as the home of cricket, following a stint in the Pakistan Super League. My first memory of Lords would have been sort of walking the stairs, seeing all the portraits and paintings on the walls, and then coming back down and going through the long room. The 34-year-old will also captain the London Spirit in the 100. Uncertainty remains over his availability for New Zealand's tour of Zimbabwe during July and August. Former Tour de France cycling champion Geraint Thomas has announced this will be his final year as a professional. He's 38. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Li poti lata mai lunga o le awala le nei taimi o le tae au o loo whailua mai lunga tato State Highway 1
o loo iai le tatou whaalavelave lea i le vā o Regan Road, Marie Dowd pe a whai o loo e malanga a ngai i le tatou taulanga o ina o loo iai le tatou whaalavelave o loo li puti mai i le teimile nei ele waka kotahi. O nisi fo i vaenga o tatou o loo tu mauripisi mai na State Highway 16 mai Q-Mill and le vale o Q-Mill and Whanua Pai West. Ia whapea foi le vale o Point Chevalier ma Newton Road. Nisi nao vaenga o loo whailua mai e le waka kotahi le nei taimi o le tae au. Manuia whemalanga inga le nei aso lua. Ina ua tūlai mai le taimi lea ua whaminute te ai le fitu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua lua fitu. Kia ora, good morning, malo lava se whamanui ana nei taimi o le tae ao le vainga lata mai i le tala o le tau i Samoa le wawai ato. Lo te watu le mana ia mai le langi le leo le tau i Samoa, te le fitu Samoa nei taimi o le tae ao. Te whatala whātunu pokalame pānga umalava le malo le tae ao le Samoa o whawhonga mai le tunu pele i Samoa. Malo se whamanui o winga whamawina le tau mo le atunu o le nei aso o le ama tele na awa oa. E pa un timo le tele vaenga o Samoa e mawhaina o le lua se fruiva le tolu se fulu degree Celsius morunga le vela le e Samoa le ni aso lua se fulu malima i lona maualalo au ni ngalo taru tala mai Samoa pea tane valu i le tae o nei wa for sit feel atino ni se mala ali patiolo tupu i le atino pele i Samoa foi mai le tala le tau New Zealand nei e le tele vaenga o le motu i saute whatala whātunu pokalame i pānga o maltara pokalame le motu i saute maro lava se fua manuia pa uti munga le tele vaenga o Timaru e ma mawhati munga le tio taimila o Auli lua se fulma lima le maununga le vela whamawina mo le neifo i aso pa uti munga ma mawhati munga ni se vaenga o Wanaka lua se fulma leono le maununga le vela whamawina le nei aso Nelson la whaselo fwena pa uti munga ma mawhati munga ni se taimila le tae o nei lua se fulma lua le mawhanawhana maununga le mawhanawhana Queenstown wala pa uti munga ma mawhati munga ni se taimila lua se futolu maununga le vela whamawina mo tau le so Dunedin o le a solo in pa ufo timunga ma mafa timunga le nei asole kalo fa le moku sau keri foringa ma a pia o konki munga ri lo su tolu o le maununga na le mafa na fana le ya mala baba yatu ile ayo funga la aule ayo kabisa karestete o matato le nei taia pa uti munga tala fia la fa solo lang de lei ile taia nei el teme pa o timula wauli e mafala timunga na mo tau la fa solo fo lang i sabidi mai matu sa lo se fuono maununga na le vela le Boka la estete ile nei fo yaso le motu matu kai taia luas fulima mo lunga le vela o la fa sono pa ultimo lang le lei ni so taimi le so le la Wellington ma lo la borse fu manuia fa taila tino lo mai mo mai ia fa ta smile boka la me malo taia o ni fo taimi le taia fo o le tau o la pa una wanga nei le taia pe ta la langi le lei le tau le aso ato angi Maria Marsavidi mai matu sa fa solo enangi malosi mai matu si sifo ni so taimi le taia nei luas fu tolu o le maununga na mawhana whana wha mawina mo Wellington e le som. Telo vaenga o tauranga na whasono pa utimu, whasono fwena pa utimu le telo vaenga o tau po le so rotorua, marose fwa manuia pa utimu mo o tau, e le ne yaso rosu whana maununga le Vela, Palmerston North, pa ofo timunga whasono langi le lei le whiawhia na nei, whaisi velo le ea mo tau rosu fun valu lona maulunga, whasono na manei langi le lei o New Plymouth ne yaso, a Napier, langi le lei fo le tau mo tau le so, Masterton, o la whasono pa utimu, langi le lei le whiawhia na nei, vela fo i o le ea mo tau rosu fun valu lona maulunga, le telo vaenga o Hastings, langi le lei le tau Gisborne, whasono fo na langi le lei le tau Kirikiri doa Hamilton, o la whasolo ina pa utimu i Nisio Taimi, langi le lei le whiawhia na nei. Dos valu mo lunga le vela fa mo wina mo Hamilton le so le no fanga fa salonga ale Radio Samoa tama ki makauro wa kilani sfuruiva o ile malu le ere ni vanga le tau tu mo winga le tau ni yaso le fa sona awa walang le lei o na wanga ni so vanga au kilani be vela ni yaso mo tatou los fu fitu lona mo lunga tai au pe au dia los fu fitu fo mo lunga le vela le e mo au kilani tai au o le awa fo ilang le lei tau mo tatou sole ko ai ringa mala fa fo i se le pong sa mo ya ka ro fai le au ka polo le pong fio lunga mala ala e pong sa ia le leise mala mo le ko wo ti au fa mo le e ko wa ko wo la lo la au fa fango mangula mo moi so tofi ala pa uti mo ngale va ngo au ke lani langi le leila for rele astona ia samala so ngafua
le pamabong away mai lava chau nei chai mo chai la tunu ala papa ao so ta for kelope e le tunu ala mo ni mo chau mo chau ile nei se fo wata tu ri ala chau radio Samoa awina tu o fa longa Pacific Finance Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whainga malononga ba so se wha lawe apa laine lo le Pacific Finance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 sa lau tala ma le lua se furu hafe tala e 2 minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu whawha lua fitu oval sa lau fitu whawha lua fitu Ole vaenga len tantala noi ni o folau nei le tai ao ile tama intia len tau dipoti e New Zealand. Vafte no fa mo ka ma fo le langa le te mana tua e le tai mina fai e New Zealand tu la fono e afie ma ka ko ka Samoa. Vafte le tosimai loli me sepa ma lo na fafte so sana la sa le ya la lo ma fo le ngai be ya te lo le fa mai lo li le a fe sana wi su tolu o le temi fo le na pe ya o ke lo te ma tu ana le temi kala ngoi ma le tamari fo le tunu sa le po le mene ni sila na te te fe nga tai to Philip Fio o le pa nga le na fina wina ele a mi o tonu le ko nga fa yu ai fa mai ni sila e ku sa pe ke fa nga wi ngai ai overstay au matua ele ai so pitanga e ve o masiki sengi ko New Zealand ole ala fa moni mai ele fianga tu smai ya loli me sepa nei tai a fa kula ole ke so le ole tama intia le wala ngale fa kali sa ka ka nga lo se New Zealand anga fi I think aso fuale ta me tala e ale fi na ula na loia le ai le ami o tonu tu la fono nga New Zealand fa mo sui e ka wa sui go kula fono nga le sa ami o tonu ye ya le la fa kali nge wala ngale la ko fa kali nge fo wa sa fa pe mo stadion la fi o tama intia le ale la fa kali nge fo ale wingo le tala fo lo ko fia kala ngol maka upule e pe ya ke le fa le ko ke le pe afia o tatu le afia o tatu tanga ta Samoa e mar Pacifica le vai ya sa vai so ko fe na se ifsile le fianga ya apito le kala ngonge le kaya po la son sir fie le tulanga wala ngo le fo tu la fianga apito tono le pal mene ni sir po fio ka o ko ile tu la fo no fo le ai kwa ke le le ami ko ngo le ko ngakula fo fa peso ko fe pero tu langa na ta vai tatu tala no pe i le ri intia lea malona ainga i le leva fo i o tausanga o iai nei lona ainga tamama tina ia mese fo i olo iai nei lan tu fine al tu langa la toi fo i o ia lewa se fulu valu tausanga o i nei pe o i na fo i le si tu leva va ai ma o lo o tama fai ma losi le lo ia ina ia awa toi fo i o ia intia sawa ya le o le tu langa wale la fa ke lo nei o nei le si aso le la fa te tali te tau na mau mai se tali ale minstapole minstala lang fo ale immigration in sila ile mta upule o kikilo aku o so mai i lungar ka ko website ia ele i kale va ia mi kale la longo le ku al me mongi aso le kele la fa ingali o ngai ka mai ki e fa na tolo tolo a me sangi sila ia ele no fo maula tomatu na tu langa ka no fa eso ia le pe ona esa no nita au e a fia fo e to tele o le malo le atunu e me se fo le Pacifica ona o le to tele o malo le atunu e malanga mai nei i New Zealand ona o se lumana i manuia e sau lava ona muli ta i fo i processes ma guidelines o lo mo mia mo le pan mene New Zealand le ala wa ile ia Damon Kuma le initia lea ma lo nofo ma faatalitali po le ale unga la o iai sawa le o le na mau i tala o le ngana Peritania nei telefone na watu nei ko ke le mo ia kanga o ese mangi silali i le kausanga le anke aku ngai pe a fu tangata o mai wifi pe nan fa tu se foi le e atunu te tasi le vela mangi sila o tangata o ese ma tangata o mai tonu ale la ki kira ku fa ngumelo ka ka ngo ese mangi sila sulo ma singa ka wai sole o le makua ke le al fa ngumela ai la ki fa ngumelo ka ngo mai kongo mangi sila o le nata vai o lo fa i lo mai lunga le RNZ News i mai le tausanga le lua o lua fa o se numera mawalunga tele ona fitu se fulu lua afe o le
numera lena o loo whailoa mai le teimi le nei o i lātou ua atu I whafo lātou sitiseni tutono New Zealand ia wanga I fo I mo se I isi atu nu I whafo ai pe o le fesili lena I le immigration le teimi le nei I le toa tele I le numera loo tangata o loo mai I tutono o New Zealand o Stats New Zealand o lātou lea releasinga lea wha moe moe wha pea fitus fulua afe citizens have left the country ai lua se fulu na le lua se fulu wha afe o I lātou wa lātou malanga mai I totonu po lātou fo mo New Zealand ai peona e sau nota vai it's a very mawalunga tele lea numera tangata sitseni totonu o New Zealand wa lātou atu I whafu Ia, sa oa kalo whai ala ko o isa mangi usila. E lango mea makale, le bawa ngāti ko o e pēa. Se mako whaka I ka iaku ia o kou. Whatala whai paangal tana pakala mea whafo mai tono whai whainga ruenga nei tae malo la wale usu, malo fo ili tau watai. Mori o tau whaiva nei aso, songa ia kofe, manunu, whapena fo ili songa ia maini, ma kamo Abdul. Soul traders I o I Avondale I halelei maingi wale lei elfa sa mo kama Abdul bea ele fasingo makayor kama fa mor mon ka ko mol mo bi opa ngama sangi ka ko por kala me vai ao sa unia chalu te fangota e pe ao ke va ya ku ni o folau e ia foi tu la fono fa bito mo ele ngaka openga o vainga o male fa nga au fangota e foi kula fongo ia wale el kampangile o fasan pe se ala ko fishing gear sia sa vaunga ia I o e tawai o loo whailoa mai Northland Fishing Company lewa e se fulu ono afe lima se lau se tupe ua whaasala I lātou ona ole le whaangaina tatau o fishing gear sa lātou tatau ona whaangaina lea la o loo whailoa mai the company did not use Tory lines ia pe ona e sauno nitai au tawai e ei foi a inga e ei foi ia guidelines e tatau ona muni ta e ai le to tele ona o te iloa e to tele le malo le atunu e fia lava e o e whaangota ai o company ia o lo o whaongaina ia fishing lines te tele pe o I o vaenga lea leo whaasala I le teimi le nei ona o le muni ta I tula fono ia matai ala e tatau ona whaia I le teimi mai ai ia I tutonu po teimi lea e whaatau nui nei whaangota e tutonu lusi ia lelei nau a I lei e awasori el kula fongo Sport fitu tele tula fitu po kala me malo al time ro de samos for lima vitolo a mo na tia jo falo longa le beni a talo for purenga mala fenga le beni mori o to fai para que ya so penino tia fausa o sa vali Le Martina, wala petata, wala maleo, panayayro, Betele piamo, oata pia sauro. Tu mamau, sio mia tu maula. Ole como ni moa, troio ma fo fino.
Amo Radio Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A mountain climber got lost, so he stopped to ask directions. He was told, "You can't get there from here. You have to start from the other side of the mountain." The path that man was on led to a dead end. That mountain climber learned the hard way that the starting place of a journey decides your success or not. A philosophy professor wrote to 250 of the most intelligent philosophers, scientists, and writers in the world and asked them this simple question: what is the meaning of life? Not one of them knew the answer. In fact, some of them wrote this professor back asking him if he knew. Isn't it strange that the world's smartest, most educated people don't even know the simple purpose of life? You have to admit, something's wrong with this picture. Can it be that we've been looking in all the wrong places? The roads we take, like that mountain climber, lead us to a dead end. That includes looking for the answer in ourselves. Since none of us created ourselves, there's no way we can tell ourselves what we were created for. If you invented something I had never seen before, I couldn't know its purpose, and the invention itself wouldn't be able to tell me either. Only you, the inventor, or the owner's manual that you wrote, could explain to me the purpose of your invention. The songwriter and singer George Harrison of the Beatles said at the end of his life, "Nothing is as important as our search for God." The famous atheist Bertrand Russell said that if you do not believe God is real, then life has no meaning and purpose, since no one made or designed us for a purpose. But of course, that doesn't make much sense. We're obviously here for some reason. So where do we begin? Well, simply at the beginning. We can keep trying these other roads that lead only to dead ends, or we can simply ask our Maker and Inventor himself. That's why God became a human being named Jesus Christ. He came to show us who he is, so we could know who we are and why we're here. You see, you don't need to know exactly where you're going as long as you know who you're following. So once you start trusting and following Jesus' way of living every day, he's the only one who knows your purpose and can give you the power to successfully fulfill it before your life is over. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
tu amo. Pamnangas para wala so luar na sa Furvalo February kuai mayala winyang alwa leva nga makala na kilfongi mo o isole tolu fitu tasilima iba tolu wa leva fo nga makala mala emailing yan. Ioele on air at radiosamoa.co.nz. Alo no for tato Facebook mari YouTube por Radio Samoa pule o po fa vanga na va no mai no pamnangas fan hau dei fo tai fo amata mana pito nei tai. Le leita vai lunga tato apia fo linga mayali a inga fale tangawai. Ana vei, happy birthday, grand girl. Alofa le atua, whaupopo nisi tau sanga mo oele pele. God bless, pui pui angelu, alofa atu, a inga mai Alaska. Lunga pea le tato YouTube channel tawai, o loo iei le whaamanuianga le nei, maya Paulo Faleniko, wishing our granddaughter Ona Faleniko a seventh year happy birthday today. Whaftai tele Yesu ua whaupopo le nei tausanga I lana savalinga. Alofa atu mai lo papa ma lo nena o tai maalie utu mapeka.
Lo iai fo i tātou whamanuianga le nei tawai lunga le tātou e-maili. Whamanuia atu le atoanga o le lua se fulu valu tausanga o le atalii ia Edward John Fa'alili. Ia iai le whamanuianga le alii I lo langa ma ia malutia oe I ona a ao alofa. A wani mai mani whaafitauri e a whea ai lo outou au mau I nā tunuu ma le whea ngai ai mga luenga. Whaftaia fo I le alii lo nā ngā leima lo nā alofa mo oe ina ua toe fo ina nei aso a matausanga whaupopo o lo wola. To anga I le lotu matatalo e le au noa e mawailo fisosoani ma loma losi I le aso ma le aso. God bless and have a wonderful day today. Edward John Fa'alili. Whamanuianga malo whaanga e le mawai o nena a kenese taupau. Whaapea o aunties, uncles and all your cousins mo oe le pele. O le imeli le na sauma ya pele Fa'alili. Manuia tele le aso whanau ia Edward John Fa'alili. Malo. Sorry, e peia ngā paua ngā whamunia ngi kai au. Se tu ai atu I apolinga tawai whamanu le. Ia, sao le o tawai? Ka kourunga. Ai, e le ai. E whaale e pisi foi laso se furu wano Februari ia soli. He while bu. Kai manga ia foi. Ia le lei o tara whamunia nā le nei foi tai au fou. Ia ke lo wo le au bala au ke fongi whangoka ngi kai au. Ska ko ia pia e mani whaiwa whamoni mole a. Sao le. Ia le lei mani whaiwa tō lea sa nea whanau. Whaftai lava tawai e manuia foi le tiute o lo tutoe. Sa mola tunu pele. Whaftai tele lava mole nei tai au. Manuia lava singa o le aso lua. Alofa le atua tātou toi whailoa. I se aso luma nei taimi. Alofa tele atu. Soifua ma ia manuia. Pesa mala whaipesa le Hallelujah Worship Team. Whamania tole pule ngā mana whainga renga radio Samoa. Man poka labe manu le tae au. Lea tino whamanatu tau asa whanau le seo manuia tele. Le nofo le tua. Bye.
Sole, eva mali pese. Malo fa fonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Yeah. Paikalla se painu wala ne temi ole taia fo fa malo fa taia va tavalele foi malo on side ne taia ua fa sono na pisil tele vai ngo wala ese mai lungo highway so lo te va ya tu pemi o highway le si vai ngo fa si pisil ne temi le taia o amata mai lava oi pemi wa ngai oi Ellis Lee fa si polo kana ne temi le taia Mount Wellington Highway amasa lava pasim mai ale yo mai Silver Park ngai on ramp State Highway 1 angal jolanga e kilani o vaanga na pisi lungo highways nei time o tai au ta tolo malanga mai sifo lo te va atu polo ka mai o Westgate Royal Road Lincoln Road filolo va te ara Tomorrow's Bank fuka ko pisi lava la tanate tai Western Springs angal jolanga e kilani mo ta tolo malanga mai sifo highways fulono le afe mai le tano le mai le tano fuka poloka around Dominion Road on ramp il southbound tatolo malanga mai sifo nga mai sautanei faisi pisi malanga malava lele lo se fulu poloka ia le southbound on highway lo se fulu from Lambie Drive around Rainbow's End fasolo nga the link or state highways for lo se fulu nga state highway 1 tatolo lunga state highway 1 nga le taulanga por city bound or state highway 1 poloka le ba Drurimba Bakura le lay flow le malva Bakura takanini Manurewa faisi poloka la titi pasi mai Manurewa nga Manukau faisi poloka pasi atu te Irirangi fasolo East Tambaki Highbrook o Tahu Tip Top Corner fasolo nga Mount Wellington poloka fasolo antol nei time taya malanga mai North Shore city bound Northern Motorway city bound around Rosedale Wairau Valley Takapuna faisi poloka nei time taya mo tato malanga mai North Shore nga taulanga ya kilani o banga manala wala I le nei time taya mare tulanga o lo yai After vale, saunga le mula nga juta mga ruenga ole nei foi taimi ole tai au to mo re samos fulima iva tolo abo ino wa choice fulu iva mino jolo jota talo le tula ebalu. Huge news about Little Chicken. Popeye's all breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. E te mana oi maua se lumana I manui o lo wā te lii polo wā whawhine. O se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina e ngangana ale Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le Warehouse ma le Countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. So se follow ma le valu mino jolo jolo talo le tula e valu tala mai samo pe tala valu I le taia nei vai so la e matango fie ke au le lea kili le ngia solua mai le whanalo e veni le mama le airport whatalo whatai pulenga mana whainga luenga le veni ma le whai vore nei aso Kolisa vai maua o le pio le tongo. My
Whawhiwhianga o le tae ao, le Radio Samoa's Fulema e matolu a moi na ua toe se fulu ma le tolu minuto lo tole tale o le tu la e valu. A tala valu o taro tala mai Samoa nei fo i tae ao fau. Taro o sasi tono lo toa a le Jimana sa iris taro ta vale ma ngia o le afa ma lama le fionga le roni ma le whainga luenga ma inga umalava a warsa idia o lo sale o hue wakamariki ki alu si test drive mo morka vale. Ia ona whaile o lo whai unga fo i lea ma sangi lor ko kalake ma abilolo lo sa ke fifi ai. Ia pata se male fionga la lori mo ta to ripote nei tae ma fa la lo fa filo la fionga no mana malo le se fo mri nei tae afo. Ia le fa la po i male nga fa tai fa filo ia toi lo sunga le hot vai le nei tae ma lo la fo i le tau tai ma lo fo le usu le tae ma lo le tau tua tunu. Ia ta fa foi pelvi inga ile li ilo soi fo tau tua che wola vai vai le na tai le soi fo man wi ole tunu le fo ta fe lo ye fo ile nei tae ilo na nga le ma lo la le usu ma lo fo soi fo man wi fo ila vi inga le ri talo pa la. Ia sa ole leile sa noanga e fo ia le vi inga ile tua ia wa lo na fo ilo fo le ua ta to ma wai le nei ya so fo soi fo la le le no mo soi fo man wi ia si ma to wola fo ngai ka ya Doni le sa noanga tavai. Ola no tu pu tato team tavai. Ia la sa usu mai a le fo lau ia la o matu le forfitu per masa ni ai ia ele o ato to fo manosi Natasha ia la fo wa pingi ko kasi se ka ko wa bior ngai kai merka ya. Ia. Ole se senga langa ole food male ole reja male mahindra. Asusuro malai. Asusuro malai le kamanga. Ma lo tavai ola lusu lima tau sanga ole na lava foye. Tem sala o tau sanga le ato fo lusu lima tau sanga le Radio Samoa. Per los fulo no tau sanga le masina faua. Ma lo lava tavai le usu nei taia. Ma na ia musika le mai atu nei ia wa. O sia next door lava ole lo ma tau le tongolo. Tasi le a tunga e sele matango fiole vi leo o le tongo ia e malo la foi la sunga le sunga taia tai ia mo ia tanto ni poti fa mole so moli fa malo ma fa tai la sunga fa tai foi tong tong mai le ni taia ta mo lo watu no pele o te fa felo mo fa talo fatu ile ava bal fa lo au na topi le tua tos fa ta pai taulanga pio i fio mai pa tele mai tai sa su foi sunga e di felela ele ga tai le a fio su foi sunga i fa fianga Lisea e te kopo i o tai oi e kalisia tai tasi ma lo lava le tautua i le tua ma lona pilagalo fa talo pa masani ia fea tu i lao ma mauta tapo inga le leo i au sentino le tunu na i o tamam tina matua la alofa talo pa lava ma lo le sori fo manuia ma lo fo lau fa tai tele i le tapo inga pa ia malu fa le malu i ofisa i nisilnei le ngatele o le fio foi le pionga le tato consula le ofisa balu i bangele fa pena foi e pionga i mista fai pule New Zealand Samoa po pela vo me tato patalanga ma lo la valnga lu ma lo foi le tau tua tunu ia fatalo fatulunga le tele ia la to mana va mai fa pe foi la to o so tuline tai out to lo la mo tai le tau singo tato matua ma lo la valnga lu ma lo foi le tau si ainga vanga pena ile tato tautua ba ia lava le pisi o le tato unanga lo iai ma lo foi pa tai le faunga ina le unanga la tama fanau ma la tua le unanga lava la tama fanau o roa ma fa le vaina o tua pe mo o Samoa famila tua tato taval fo pena ile tato mahindra le tato pikiapo le mahindra le o te taua ile dei foi vai tau e lima felewo o faina lona winga o le tupe lava le na ia ale tato unanga o mai lunga le tau al whamalama e le se tupe o whapopoina pela whatetainga o le tau a mata lo iai todos furuono iba o le tau a tato piki apu nei o ta vale nei o le lua fe lua whalo na winga o ta vale o le tau sanga tena tuana ia tunei ia lo amata mai la tau mai le tolu ono iba o lea foi o te o whainai ma le lima fe tala o nā vaenga uba e bawhaiun pa malamlama la vai launga na pe ai bala watu le tātou ofisa lau pautuanga a whapea o e fofua whatau sau piki apu tonu lava le tala whengai a wā a mai ana tongina
mai ile tolu ile fatau sanga e mafaina e veina I Samoa ia laua fi hule tavale e o foi la tau sanga mo muli o tavale de pe to tasi tau sanga e mafai fui ona e to anga I baia tau to e fai di sia tavale fo ia o pe o final o tavale le ia na ave le o le tavale Samoa a wanga le fai o le tato manga pe lavan til fia lungo le tato YouTube pa tu saida le tavale anga ile Land Cruiser piki apu le Toyota e tu saleo la to malo si se senga tango fie mau tau o tato piki apu rian Mahindra ilo so se si lava piki apu lunga o le marketi o lo yai le pelo valau mai le tato ofisa I le lua fitu o fa o lua fitu pa fai atu to telo I la to na fitu saleo le todo fo ia tato trade le foi na nga ia to na fi al tai tolu tai fa fe le sa o faina ia tato tavale ia o lo fanga panga solo pea la toa applications na fi foi piki dai o le sa na piki nai na to Hilux len fatawina le ngata ile o la to ia na malanga mai fafo mai Hastings apena Wellington ila sonai fa malo fa tai atu ia tato no toa oi o lo fa pena na pisi le tato ofisa I lunga le tato Facebook ile Messenger fa so ta ia emonis fa talaga e mo nei telefoni lua fitu o fa o lua fitu lua fitu o fa o lua fitu o valtelau chimana mertasi o valtelau fauno lua ono lua tasi le tato telefoni valau lau pua au ni ngalo ia te oi tō lua feo lo fa o fa ina pea bo a tato promotions lo fa ngā solo pea ia tato use card ia ele ngata fu ilea o tato tau o tato trade in o lo fa penana o fa tu mo oil cash ia pe tu fo ilunga fa tau inga pe a fa lo fa tau lau ta vale so atusi lua valu Atkinson Avenue leo tu malanga mai ai tato pe lo I lava su sawa tu lava ilo ofisa ia wa e fai lava oi ma fai unga ia ole atu ma fai lava iai o wal chibana o le tani lava o le yoi pa tai tawai mo leva dua le nei tai au anga lele tua foi po whanga tu te lau songa mai sport patau songa ta mo le nei aso pātoi foi Whaftaimo le poti le nei tai au mo ni foi whaiva ole nei foi aso lua toi ono minuto lo tore talo le tula e valu le whafonga le pokalawe malo le tai au a Radio Samoa's Falima Eva tolo a mo whaftail tali a mai al tuitui tono lo maota ta po ingana yo tātu matua malo lava le sui fua mo le nei tai au le matua fo te pena ina nei whanau le aonga malo le on sai nei tai au le malo le tino whafonga mai tono ta vale lunga la wala ya take it easy lunga la wala pe pisi le vaenga a wala lo e malanga nei tai tai au fa mole uskai le tula fono le wala ya ma sila toa ene sa ngone muna ngai tute manga ruenga ora nei foi tai fo ya ta tolo fa fo mai tono for fenga ruenga malo le usu tute ma favor nei tai au mai mobile tunu no Facebook ma YouTube are Radio Samoa ene ngate news ere nei so se tafora nei kero pe malo se fo ma ria no te va va tel vanga le fa kar fo mai o e se fanga fa la tai fa kar fo mai le si vanga le so ki kilo aku okay le le ma se fo me le pone se fanga fa la tai e se tanga mo malo se fo mo ria le nei tai ko kero la mel pongele mai mo mai ava Simone Talia malo se fo mo ria le nei tai mel pone no fa fo mai ai sini Australia a rider mel pone a to filau ese oka ka fe vai fenga la mel pong se le la mel pone ole e tula taluai na libertia mai ele tulanga lo ele fata fanga singa se te tai le kana sia katoliko Pope Francis tono falma Tremolai Hospital tono roba so ole lipoti la tamai male faita watu e swinga o tongfitinga lo fengai mai nei le taonga fuanga I test na faia mai le fai nei waso o ele falmai so o lo o tamo fai fo mai nei sui ia tongfitinga e fuanga I test sa faia o lo falia mai tasio sui o le Vaticano the Vatican spokesman Matteo Bruni o lo o in good spirit il te tai o le Caresia Pope Francis ia malo fa longo e fo mai o lo la tongfitinga mo swinga o lo iai o le asfraide le te baba ia tu sa admit tai ele falmai tulanga ia vaenga complex clinical situation ia le sa ta fia o ia
ya ma se fo vai nga respiratory infection o li poti mai na fia mo na fia ngon se fo ia pe ona yai so o le tala la tamai na mal tulanga lo yai o test o malala sa fa ele fa so talwai o le na ma o nei tai ona sui ai le o tong fitinga ina ia tong fitia vai nga o fa nei lo na sui fo ia so ona vai nga na le fo ile mana tuani lau talo nei aso tulanga o ele tai le kalesia po Francis ia a o ye pe tono fa mai ele mo tino para le o me la ye pe tono fa mai pe ona fa lia ele nei tai au yeah, but according to le poti mai le Vaticano yeah, Matteo Bruni yeah, he is in good spirit yeah, o tulanga na yai yeah, wal fa fo mai le tino to bo re sa mos folima e va toru a mosi se alo lo fa yese e fa ma fa maro si kingo so le ka fiu so aka fiu e fa lo ya fo e lo aku o ko ai le kai kai ako uska i mai ai ao o foi nga sing ko ore ba fo mai fiu fa kai me fa le po me fo mai fa le fa Marstino mai lo fa Marstino so matato tala me sa mora ne foi tai ao ia so loma ia le ka ko wow Kasilima i wakoro amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalofa i lo tātu o tino. Le foi o tātu mafuta mawhiroa i le nei aso fau. Tala tau longo mai Samoa. O le whaamua le company Vaalele o le tino o le Samoa Airways. O le saunga le mua tangata whai malanga i Vaalele. O se tasi leo ana ta iala ma whainga whaavae whaasili i lana au au nanga. Wa whaailoa le pūlenga o le company Vaalele se pepa o whaamtalanga. O le mafuanga lea na whaatino ai se whainga whaavae ia o ke topa. O le tausanga na te nei rua o rua whaa. He whaatino ai suenga po test.
mo ana tangata whainga ruenga uma i le tango fia lea, o whala au whaasaina ma le awa malosi. O le solulu na te neina liputia i le tau fia i o malanga vaalele le Samoa Airways, i le vaa lea ma Amerika Samoa, e mafua re taunu unga o ia suenga po test. I le pepa o whaamtalanga me le company vaalele ua whaelo ai, e to tasi se pailate na maua i le suenga, na ia tango fia whala au moe po sleeping bills. Na tau fia na toe whea ruai, ai whaia leisi ana suenga mailo ai ua le o toi aise malosi o lea whala au. O toe whaatanga i nei lea pailante e whaawau o nangalue, ai ua ave i ai ma le lapita inga. O suenga lava ia na maua ai fo inisi o le au whainga ruenga, na lato utango fia nisi o i tu a inga o whala au whaasaina whapele ava malosi. E to tolu o wha malolo o taofi na toi whainga ruenga, se i maua le wha i unga o leisia lato suenga, i le tango fia leo whala au whaasaina e leo wha i loa maia, e le company va lele po le atonu lea whala au whaasaina. O le isi to ono tangata whainga ruenga na maua i suenga le tango fia le ava malosi, ma ua ave fo i ai le lapita inga. O ia suenga sa whaatino le no fuanga o suenga whaasaya nisi le Ross, lea o lo ina whanua. O le tasi o tautua o lo whaia le Samoa Airways, o ngā ruenga o le fuaina ma le lauina o uta vaalele, whapea uta i le teimi e taunu oi malanga vaalele o company o le Fiji Airways, Qantas, o le Virgin Australia ma le Samoa Airways. O le isi leo au nanga e ave i ai le whaatau o le saunga le mu, ma e tau ai e peo na whaalia le company vaalele, le tausi sia e lana ufai ngā ruenga, o ai e inga tautu la fono whaavao malo, mo company vaalele whaasino lea, i le saunga le mu. O le whai ungo le masina na tene o Januari sa te tau na mai ai le wha matu i nātu i fono wha vai ai tū malo. O vai ngā tūpe o le miliona tā lalo na lua. Pei tai o leo wha i loa le minstau tūpe se pepa o wha amtalanga. O le vai aso na tene ia 5 miliona tā lana wha matu atu mo vai ngā tūpe. E le ngata o le miliona tā lalo na lua. Ai o le miliona tā lalo na tolu. I le wha moe wha matu uisi vai ngā tūpe. I le teimi lava e taunu o tuai li poti o le su eino tusi, ma fuafuanga e whaatino i le miliona tā lalo na tolu. O whailua fo i le minstau tupe le fionga lauti muia a fua wele se va ai. O le tausanga nei wa sui ai i le lua tufutufanga mo le miliona lo na tolu. O se suinga e vave ai o na maua e fono whaavae, vai ngā tupe whaatino ai ati na e o le polo keti le malo. O se whailua inga ma le minstau fo, wa vai le mtanga luengo tinam ta mai tai, ati na e o fiu anga banga fiso tai. O lo vai le polo keti le nei. O ia wha maonia mai eile i ni suinga i le suia leo le komiti wha tonu o le polo keti. O le miliona tā la, lea ua nā o ia ma le minstau tupe. A o isi sui o le komiti, o le ofisa sili o le mtanga aluenga ma ilantou, o lo ofea ngai ma le whaatino ina o le polo keti. O se suinga wa ave se ai minstau to tolu o le kāpeneta, sa avea masui o le komiti wha foe po le steering committee. E se furulua morianga uma leo leo butu inatu i le whaamsinonga whaasanga le li seina whai pisi nisi. O tau liu po liu tau fast fruono tu sanga le matua, o si usenga ma le atunu o seina. O morianga ie au fiaiso li tu la fono e toru, o le tau mawhai e whao o le oti po le attempted murder, ma morianga le umio se la umalosi, umio o tu tau ma le whaapao se la umalosi, o le tu ainga o le luas furulua pistol semi-automatic. Lo fa au pera tau fia le ali fai pisi nisi asia. I le vai ngā leo leo, a o ta pena lana lo ia tu ina tu ai se talo sanga i te tala i tua, ma o se talo sanga o lo te ena i leo leo. I le tu ina tu se tali a leo o moria i ona morianga ai o leo o whaatali, i le isi wala aunga o morianga nei o whaatulanga mo le asa luas furfaa o le masina o Februari. O le whamasinonga mo tu bulanga televou le mota whamasino i tua sivi savai. O le ato e wala wai morianga se tamaititi e lalo le sfuruono tu sanga le matua. O lo tua ia ngā yo inga na whaatama i aini waafangota se lua, sa taula i le wafu i salo longa i savai i le afi. Sa taula i le ua moria il whaamsinonga mawalunga i le songa fua le vānso nei. Pei tai ua le tu ina atu sana tali, ai toi ta pena lo ia leo leo e avele mata upu, e wala au le whaamsinonga o tu bulanga televou. O na le titi te usanga o le tamaititi, o le ale whailo ina lo na ingoa, ona o pui pui ngo whana witi lo o aia ia, i ta iala o ngā ruenga le au whaasara lau matu stala.
O lo aonga le ua molia le tūlanga lua ro lātou nuu, ma ua whauntuaina le whaamsinonga e whaau au pea, o nā alu le aonga e whaantari ai le aso se furuiva, o le masina fau o mati, leo le ato e wala uwailo na whaamsinonga. O le aleto e wala uina lai muli nuu, ai wala au i tua sivi savai. O lo tatala o ia i tua le aia inga saini le ofisio leo leo ia songafua, o vā yaso taitasi. O le tua a tamaro na tinana tūla i le whaamsinonga, e wha ilo le matua o le tamaititi, ona na tele ilo i na ua fisiri i le whaamsino, le fionga whipulea ai Amperosa Roma. O le uto e wha ilo le fionga le whongwhitala i le sunga papali i li olo i pola ta eo masipau. E le aiso na malu si anga e whai aise wha ai unga, i le wha anga fua ina ono fua i tu malo palota, o sui whai pule to ono ua whai e le wha ai unga le lato pati, le wha tua i le atua sa mo o tasi, e le toe avea masui a wai. I se isi o pepa o wha amtalanga mai le whonga whatalai, wa wha ilo ai e le sunga papali i, e le aiso na malu si anga i lalo le tū la whono wha vae, o le tū la whono whai ngā palota le tau sanga lua awhes furu maleiva, o tū la whono tu mau, ma le tū la whono pule ma tū langa aloa ia o le pāle mene, o le tau sanga awhe visalau ono se furu. O nā o le wha amsinonga wa iei lea malu si anga e peo na wha iloa, e le fufonga o le whono. E peo na si le fio le toe amataria o tau au fianga le whono au awhai tū la whono, i le masina a mato le ni tau sanga whau, na wha ilo ai le wha ai unga le whonga whatalai malana saunuanga, o se mata upu e patino, i le vaenga wha upu whai, sa au wai o ni sui lango ia whai pule to ono, e au fiai le pāle mia ma min stai to lima le kāpeneta. O whai lo fo i papali e leise malo si anga o ia tū la whono uma, e ma whai ia o na avele mata upu i le whaam sinonga. O le tasi o mata upu ua whaasao ai e le whonga whatalai, li poti sa whaasara lau wai, o le whono a le komisia le pāle mene le ana usuia, a o le i tau au fia le whono usua sa moe le aso luas futasi, o le masina na te neo Januari, o le whono masani le ale komisia whaatula ngai, ngā luenga le pāle mene mo le tau sanga. Ai le i tala noa i nai le mata upu, i le vā leo le whonga vaa i le loto i fale, o le vanga wha upu whai o le wha tuatua i le atua sa moa utasi. O le sorua le vāensa fau, e toi tau au fia ai le whono au awhai tū la whono, mo ana ngā luenga masani. O tala i ore nei aso, saifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Ole paikalla tamailungalla wala nei teimi ole tai au poloka ia lunga tātou highways pe ona iai maisa lava tātou lo malanga mai se sifo wa vatu le vā ku meu ma whenua pai o lo whais poloka nei teimi le tai au whasolo mai Westgate, Royal Road, Lincoln Road tau whelolo mai le vā te aratuma Rosebank nei teimi le tai au pasi mai Rosebank poloka whasolo atoa Point Sevelia ngai Western Springs malanga ia tuali taulanga i au kilani nei teimi le tai au ile babayato mo tanto lunga le State Highway 20 faisi poloka le pasima le tano Mayoro Road Dominion Road faisi poloka le neitai mo le taiao flow le mai Hillsborough malunga la wala la papa poloka le malanga le malaba lele poloka le southbound mai lava i Puinui Lambie Drive on ramp anga i link o State Highway 20 anga i State Highway 1 o lo tumau na poloka le neitai mo le taiao le mau atu matatu portu whasala nei. Ea whapena whona poloka tātou o le State Highway 1 city bound nei taimara tai au. Whia lolo le wā papakuruma takanini, la fo e flow le mai le wā takanini manu rewa. After atu e PCE le pasi mai is Tambaki, ma Highbrook around Tip Top Corner, Mount Wellington on ramp, Alice Lee Penrose. Whia lolo le wā Green Lane, New Market, poloka i Gillies Ave, anga le tauranga o Kilani. Ia nei vaenga pisina nei taimara tai au. Tele fo isi vaenga isu a wala, Ash Street in New Lynn, anga i Avondale, round race course, fais poloka nei taimara tai au. Ia mal telo isi vaenga la wala tulanga na iai, ia mo tātou malanga tiuta mangaruenga. Ia whapena fo wa mata fo na malanga nei mātua moni, ia nei whanau lea onga. Nei fo tai au, lunga na le wala, ia mal wha mai le tino nei tai au fo. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo.
Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ole, tala lata mai o le tau i le wawai atu i Samoa. Ma lola varse fomoni ia pa angal tara pakalame so se vaenga o le tunuolo o mai moma iai. Lua se fumal fa wa ele vela i Samoa ne vaenga o le tai au o le o whaasolo na awa o mai le tau. Yo winga tu mau le tau i Samoa e matele na awa o pa utimu i le tele o vaenga o le tunu i le nei fo yaso e mawhaina o le lua se furuiva le tolu se fulu degree Celsius marunga le vevela le e Samoa ni yaso lua se fulu mare lima i lona mawalalo taro wawai atu tulanga o le tau Australia. Good morning. O ke le yo pa angal taro pakalame fa taro fa mali nei tai au vaenga se Australia i le la moi Canberra maruru i orkai au sole fituolo i ele nei taimo le tai au ai vai au ke popole o lo ke vai aku wala fa sono na awa malangi le leita moto vevela fo ilane lusu fitu i lona maulunga fitu lona maulalo kukusa le nei ale vevela o Canberra ma au kilangi ko fe sini Australia ma lo si fo mo le tai au ma ne ma do le tai au nei taimo le tai au ye ka ko wa po ke le ongo pe as fu lima lo ele malu o le ere nei vai o le tai au la fa sono su sulu mata ngo file la ya no fo ilone vevela o to lusu fiku o kukusa ma ka ko pa ia ka lusu fiku ma ye ba ngala o singi ma Canberra ma au kilang Melbourne ma lo se fo fa simaru do tai au se fu do o le maru do nei taimo le tai au o le fa solo ina awa pa una wanga i ni so taimi lo so maltasi o le maulunga na o le mafan fana o le emo to le so se fu lo lona ma walalo te lo isi vanga i Brisbane Australia lo se fu lo il mafan fana le vanga o tai au o le matene na awa o le tau lo se fu iva maulunga le villa o le lo se fu lona ma walalo fa solo na awa o le tau Perth Australia to se fu tasi maulunga le villa o morne yaso se sul matango fila lai Adelaide lo se fu vanu maulunga le villa fa mawina le so fa si maru do e Hobart o la matene na awa o pa o timu se fu vanu maulunga le malu lu fa mawina le yaso ma lo si savili tu maun pa o timu i le telo vaenga o Darwin to se fu lua o maulunga le villa o vaenga o mana Australia ma tulanga i le tau i le nei foi tai au fo te mai le talo le tau i le no fanga fasalonga radio Samoa dos fulo il mafan fana i le nei vaenga o le tai au tu mau winga le tau le soi awa o lang de lei pa una wanga ni so taimi va vai atu i le awa o la foi langi le mai nei taimi le tai au kusa le ala vaenga la vai tau i mal tulanga le il tau nei vaenga le tai au fo lo so mal fitu maurunga na le vela le emo au kilani le yaso se fu valu i lona mawalalo tai au pa aulia la fasona awa o lang de lei tau ya vela fo lo so fitu lona maurunga le vaenga tu ato la fasona pa ultimo le telo vaenga au kilani le stofi fasona lang de lei la for raile mala sto na i mala sama na so fua o fa maunga i la mai tau o tu ina mai le nei tai au fa tai fa longa Pacific Finance au na drill talo tau radio Samoa Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whainga malolonga ba so se wha lawe apa laine lo le Pacific Finance .co.nz pe bala au le oval se lau fitu wha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tulai wha tali e se tali e ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu wha lua fitu oval se lau fitu wha lua fitu o te le oi loa whapio o ele te saune te malanga le valele ia walanga e le mawhainga ko aku kako wheloa i pailaki o le valele ia wakau ki aku e se ale me o la kongo whailuma le me le whafoi le valele ia monesi me mautino kau kire o lopo o le mea nga ko fare leile le avevale le popo le menga fa ngang fa fa saina pele ai karsia e ona ia faina la to il vanga la langa o taimi e fa tino la to tuti o la ka umale lungo le vale ona yo la to a fa foi no vale so tarsia fa longo atu male ka ma so salo ma fo fa o le tu langa io fa o lo masar mia fa ai no fa la o foi le e ka sia nga o fa la o mo e pa fa por sa o le mo mai stasio la fa ngal ben ai o ne ia fia e mene o la fa la fa saina langa e
le ise me ko ngeli ola ka ngaka ngi pe ona faina le fa nga malanga mala valele ya e fa fonga mai fo ala sa ngi ke malanga mala valele ngi New Zealand Samoa ya awo ke poponi ola sa ngi le ya pa la ke valele fa fo le valele ya mo le si me o lo tu se fo mo ma ko ona lo ya a ole tu ne as ya le mangu ya fa nga malanga mo le si la sa ngi fa malanga Samoa ya mo ne ya so pe ona yai ya le lona se fulu mal valu ne o aso masina lona lu ol tar folo ngole lu afe lu se fulu mal liba malor fola mo ira tenu se fulu ono what ai ia le tu la e valu ya o se mai la fa fonga o tato ma fa Samoa ole ne foi aso lua E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le ala ua tūtonu I suafa. E ele talitonu ngā o nisi o tamali I tāua o fio anga e ave I aile upu suafa. O upu e whai se whaleve lave ua tupu I se suafa. O le aso ma le fue whai mai o ngafa tau tupu. Mangafa tau malo o na ole ala ua tūtonu I ante o el suafa. Le ala fo I lea o le tiri alualu mai. Pe ili pe lau falavao. Ai o le matiwa fesa ngai e tua I le fealofani. Tō whamalie e ui lava ina pau. Ai tauia ina o I le pea. O le ala ua tūtonu I suafa. Manuia lau whaasau Samoa. Sao oil melna. Halo Songone. Koe sao fo I orange mel nga. Whaftai ke uso mai pon. Alua o Songone, alua o Lokai o Arangi. Te mimi tai
tuila manua wa tolo se lau tau sang ai le mana onga o savai ka fong Malo sangone ia wala vai lea maka ngofia nga ua faa leo fo ile mana onga la fi anga sangone mo tele sala fai fa mai e tato ma fa Samoa ne fo taia photo to mo rede samos for lima eva tolu amo fesha wo Chris ofer oi ia late taia mo Chris taia mo ni le fore to la u wa mi o to ni te o avi e lo fam na le to ni te o a de femini ma mo tato ni te o afirma o le fa maoni i le mea iti e fa maoni foi o ia i mea e tedi o le a mi o le tonu i le mea iti e a mi o le tonu foi o ia i mea e tedi a li funa i mena le fa mai le fa malu si te mo tatu o fa mea fa mai o le fa maoni i mea iti e fa maoni foi o ia i mea e tedi a li funa no i ni tatu li funa no ata tu fa maoni me iti tu fa maoni ali fina fema e fa maoni foi oia I mea e teri no winga li fina winga ata tu fa maoni me iti e fa maoni foi tatoi ia I mea e tele a fa mele fa ma le vai nga muli o tatoma mai o le a mi o le tun mi de me iti e a mi o le tonu fu o I me e tele li funa no winga li funa tai tato fa me me o le a mi o le tonu fa me I le me titi e a mi o le tonu fu o I me e tele no winga li funa tato le a mi o tonu a mi o le tonu tato a mi o le tonu I me titi te ami o le tonu fo ia I me e tele e li funa to wola nei so to motino to fa maoni me ti to fa maoni fo ia I me e tele e li funa prende to mauna mo tato nei tae fo me tele to moto bless ala friend nei so fa friend Ai
Talofa lava, I'm Annie Puletiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Talofa lava tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatapatonu lava le White House ma le Countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen, i le tuatusi Lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Ele whaingo fiela toi fo ianto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifuanga wei nei. Ai o te pera ina ele Digicel se whaapitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 se lautala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay te tasi e 5 whailonga ta i 5 se lautala mo risila 5 whailonga ta i 5 se lautala mo au se talia la fonelo sa top up lusu tala pesiliatu mo soga baroi te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafo ai le sele ni i le MyCash a le Digicel i Samoa Fiti Tonga Mabaruatu e ia inga o le rei whaapitoa mo nisi whaamtalanga a siasiane i le digicelpacific.com Sekia Digicel. O le awa nanga le sebe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sap.ws. Sap, lau whale o loa numero tasi i Samoa. Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa 1593 AM. Salamaya usu ola upe
te tali tonu e le lua funga ni au i oe Ta te tali tonu e le lua funga ni au i oe Whakawhiangon tai ala radio Samoa Sifalima I Watolu amo I na ua toi lua se fulu ma le 5 minuto lo toi tale o le tu la e watoi pauna minuto lo toi o le malu o le tai au a le radio Samoa mo le nei fo I tai au fau so lua vai aste tasi lo mole ma no le radio Samoa tala no atuai le whianga sa usoli le whianga Peter tol susulu to fasu o William Sio tol talalo na silafia I le telo mta upu e ta ua mo tanto walfa fonga Samoa ma lau whalongolongo ia pe ona ia le nei foi tai fo man fa lo fa fela ilo fianga sa usole a pito fa tele mo tele nei tai a fio mo il po kala me malo se fo ia so fo man wia la sunga te vai fa pe fo il do fisa ma malu fa pe fo no fo lo fa fo ile tanto watunu lo mo mai fo nei po kala me nei tai fo pa ia la fenga le ngale atua tupu mai e o tanto watunu ia wo fo mai masani ia malo la vor folau malo non sai malo fo mo ngalu le nei vai aso malo fa tai mole fa no mai te mile nei tai au se ita mata pito fa mole e sili malavalo sile fiele tu langa le e o mal te mile lo tali se tali le minister por minister lo lango for immigration New Zealand ile mata upu winga le tamba in tiele ona matua na no fossil tu la fono overstay to New Zealand fa na waile o la fa na o le o fai unga la to ki pocket kamale o inkia o le polenga le tala no le tunu nei tai a fulele ina nei te wa afia I matato I le vaenga le o le no silfia fa mon se fa so mai le nei tai ia e sa o fa no ko ile li poti foi sa u foi lunga le penga fa langi male TV o le kamaki kila to ia pe o le ngfanga o taimi ele I o la wango po sala na matua vale ia ma o te ena la ele mingsta lango lango ia le tau sanga ina ia no fomau a le ufa pe o la to ilo le mata upu nei ele mingsta o le fara lave o le lua fe maleon sa ele io o le la sumo mo yang wari lua fe maleon so sesi la vang fan na I New Zealand o kameki lava longa sikseki okay New Zealand ia peka yang ela o le swinga o ele tu la fono mai lua fe maleon a fai fan na se tina fo I New Zealand a o le ngaka mai kiki e mafai o nga vea masiksengi le mele o ingi pe a fai o se tasio na matua o se siksengi New Zealand po se nofo mau New Zealand po se tangata siksengi pe nofo mau Australia po se tangata fo I siksengi pe nofo mau I la lotonga ni we makoelau okay ia o le kameki la lea wa fanga mai o nga matua ngofo sala e fa penga fo I la tatou o so sisi la ba o mai New Zealand ele o ngofo mau ele o se siksengi ia ai pe overstay fo po ma ko kameki le e de nga va a mo siksengi e pe la le kulanga nga la nga sui fo ele malo nga fo I vai kaimi o nga fa pe mai o le la fo polenga I mo meka o birth tourism ka fo ile le ka fa o mai New Zealand inga ia fa nga o maulai ia mawar siksengi o la ko fa nga ia pe la me nga sa o le fo nga fa nga malo la ko ia ai ia kia uia le polenga ka ko o se me kau o se polenga fo ia kia uia o se kulanga ka kau o nga a finga iai I le fainga malo po ila le fainga malo va ngi me le fainga fi va o le migration la ko ia nga malo si anga fa kula fongo e mawel sa lo ko nga la ko ia fai me pui ngi fila se mai so silfia wa tanto wo il fenga inga New Zealand ma Samoa Treaty of Friendship a fa pe sa yeni matua Samoa sa na vea I pene la to walo fo infana sa fa na New Zealand ai o lo o afia il vaenga le o fea e se ta uo le fenga inga New Zealand Samoa no sui ai le tula fono ma vi o tanto tanga tele tula e mai ke le fisili ia va o le menga o le fenga inga la ko ia fa le wo o le val malo New Zealand mal malo Samoa I lo wa kaimila ko ia sa o ia foi le malo
e whaonga so o kele ele makanga luanga le o le infet po le va i fafo. Il whenga inga lea, so se mea ho ele le fie kele e whalau i kele ma promote ma ia o le lua fe i whamanga kuinga fo le ongo sukapsanga o le whenga inga whalau ia o le lako urukala o New Zealand Samoa o wo mamai, the best of friends. Wale a inga a ufa mai o wo mamai. Ia ai pei fo ile ia ke ula la ko ia. Ia lo karikonga e le ofanga kele ka ko malo Samoa le whenga inga ngai. E pei fo ile nga o umanga singing whakakia ringa. Nanga sair kai misa o siringi e fo ia le sunga fo ia tu le epa. Sa ingo kula i mai famisa sa u feisa wala ia. O au ka ke fia ngau e koe sila ia malo lua il whenga inga ngei ma koe wa ai po le ase si whainga e whai ai whaonga. Ma fuanga la langa leo ke vai a uia il whaonga ingo mauli o le Treaty of Waitangi. Wa kele mea o pa umai ai o ke ka o le wha upunga fo ilele o kele mea wa operationalize i ko kongo New Zealand. Kalu mai ai le wha vai leo le Treaty of Waitangi. Ia o ka kou. Whenka kere ngo lama po le a kongu le mea le e whaonga i ai e le malo Samoa le Treaty of Friendship. Ia e ngasango mea tu i le peranga kai mi ngā kere mga o e lokele i le whenga inga whaare wola kou ia mangi usila. Ia o ka ika la kou ia sa ilo ka ika ngaunga a koe kilo i ai ma koe wha mauku po le a kongu lava maka upo i kakau o ngā langa o le ale umbi e kakau ai o ngā kalia koe New Zealand. O le ale me kaunga whai pe a whai e yengi whale kongu i le vale o malo i e lua. I makulang whapenga i a peka i anga le mele whanga nge i ai o soswangi kau kupe. I mea fo elo ave il wha mua a Samoa i a makasanga mai li a New Zealand. Mana whaftai, a pito se i whaso mai lo si le fia le mata upule maua nei si whinangalo o le health spokesperson Labour. Dr. Aisha Barrow. O le whamawai o sui senior nei o le Health New Zealand. Ia, whakeka ingas wharein tātu nei, Director General Health Diana Safari. Ia, i te tono le nawai aso i tu atu, sa whamawai ai, ia lele vei man le whianga whapulea e Margie Apa, ia whapena foi, ia le Director of Public Health, Nicholas Jones. O le whamai le Labour, mo kwa ke le ale whale kongo le malo, ma le vai ngole mtanga wenga le e te tau o na whai is fufanga le temine nei, a mai social fia le tulanga le whamon mole. Ia, pei fo le kulanga ia o ia inge, o le makanga luenga so fo mara luenga, ile se makanga luenga whaingo fie. Ia, ka kia ia la, ia pulea ila kou ia va nga o mai alwhainga malo, ke le whale kongu ia la ko vai ngai budget blowouts, ma le lawa le kupe la kou ia, ma ke le o isi mea. Ia, kula i mai fo le mingiska ia ka ika ia, o lai sa o le mingiska o ia fau mai, ua ba ia koe le o fia langa ia whainga malo ia ka ika inga makulanga fo i whale kongu. Siri le alu ese e sause si a makamai i ngalonga fau. Peka iange la o le wha vai Dr. Diana Safati i le Ministry of Health a le makanga luenga lea bai ese mea o le Ministry of Health e fau kua inga le mingiska i meo wha vai mga luenga vai o la kou fo i vai a mai le whakingonga le ngaluenga le whakingo le Health New Zealand. Ia e whake ia la loka ika makamakaku fo i ai i le umia whamawai si whingera ngā au se kangaka fo i e anga waa ma le lei o levanga i e makanga luenga malama fo i mea Pasifika ma le Maori. Ia ma skamale o Dr. Jones o se kangaka fo i o lau iloa ma trustinga fo i konga system. O whamawai a kongo o le mafuanga o whamawai la ko ui o vai a koe esere mele anga i e whainga malo ma lau kere lango langoinga. Ma le mea ka kaurunga ma le mea le lei whamawai ese i o maingis kanga la ko i whai. E leo pole foi la ko ui i le mea le la whai le whainga malo ia. Onga, that becomes a responsibility o le malo. E sa o la i a Dr. Vero. E se ale sa o le mingiskale sa va ia a wala la ko ui ma omo le awala. Taingo fienga. Ia al mele, you're dealing with people. Anga ka pokom panga ka mamai, le o lava le au whenga ruenga. A whaila
I lako mele fai o le a makankau ka kipi ia kupe aluanga iai. Ia mawairori al mele e mauke kamwhai fo I Samoa. O le fo mai, e wa aia po kasi, ai whaia le fo mai ngā saurukangaka, whaakumu le pepa, whai le whaila, ia kapar kupe, whai li siki, ia on kwa wa ai eire mai. O le mea ngā reka wanga e kako, ai le o maanga ngā o iai, ia fo mai, man au kausi mai, o la kou ia wa aia mai, ngase ala kungu o aku. Ia ese kangaka lau ke whaia isi ngā luenga ia. Ai kaluaila le mele fa le kongu ale malo ia le ave o kupe ai sefe kupe mo lako tax cuts. Ia le la kupo mai fafika oringe. E le fa ngofi ela nga luenga nga. Mai a kongu o le alu fo ila va lesi kausanga mana afange. O kaumu fai fo ile ia le mingska la ko ia le mingska fo le ingi. E le ngaka e fo nga ia le malama fo il makanga luenga la ko ia. Ia ai waku fo o la ka fiofi fo ele malo me ka kaunga ia le ngaluenga la ko ia. So it'll be a real challenge anga ele malo man miska ai meise o makana wenga so fo mana loinga e a fia o mai le ko saudele so long nei tai a malo fa tai Santa tara nol va solen cha tu nei ma nei lo fa mal mai nol tu lango ye le tu le aya te tau le para mio Cook Islands o le to te liu I Cook Islands no ma wone li Port Radio New Zealand o lan sa no nga quote no areas of concern ai lau titilo e ma kwa idea ya ma se me o fa nei lo na lo o ye senga ya ai lo le go through ya New Zealand man tala no foi le ya senga wa ya la valo sil fele tu lang fa mon mole a bit Ore mea ia mo kua fei kai la vare au New Zealand. Nga mako kala ngore vai aso lea mare makanga luenga sa siri ma e kia au. Po ilele po le ase mea leo ke whanonga eo whaku ke le whare kongu le o iai. Onga sisila o kou ile press release a Australia le nga fai e fa feloa e whainga malo fau o Vanuatu. O upu yang whaonga e Australia. O Vanuatu o kouar kako ainga. Mana kako ngā lulua msawa wari whakasi I so se mea ke ngao ia. O upu ia sa ma sangin kako whaonga inga e whai loa ko. Ile kako alo lofa Pasifika. Ana mele iei. O le ngā fufusu o wawasa maanga ia. O umala ia ngā fufusu makiripaki. A le ra fufusu ma laro konga. A o laro konga o kanga New Zealand. Ia. Ole popo lenga fo ile New Zealand. Bonga o sainga. Ia ala ho ilanga kani mai le pane mia ia la rokonga. Ko kere I manga kua fo ile de kapa mai si o vai le kofia nga ngare ngosi masainga. Ale la ko ngau mai. Ia ala u fa mai si pane mia ia se ia se kaini o ke faalia ko ai ia le maka upula ko ia. E kele ale le ngasu langa le fo ngama ko kala ngo mai si o la rokonga. Le nga malanga mai. Ia o le popo le nga voile le la ko ia pe o le ova vavengi usila ma la ko fai ki o ma fa sala lau a menge e ka kaunga kala ngoa I kuo poku I kuo fai ko I poku voile le fa lilo o kala ngoa nga voile le in confidence ia o pe la kulanga ia la o sa ngoa mai le para mia la ko ia le ai I'm ready o ke la ko kala ngoa fa ali akule I le fenga inga ke le lola pola me o ia ia ile kulanga o lo o pakarikari mai fo ia le vote of no confidence I kongo pale menge la ko ia la konga ia ai le lava ngumela ala wari nga kere lola pola le winga ai ke u fano nga ko fa mai nga fai loa ku o la ko ka ka siksengi e pui le vale mangi sila ma la konga ia pela kulanga nga ia le meia o ia o la o ke fia o ia le mena fai la konga langa ia solngi o upu ia o le fo ia lango I New Zealand le kuko kasi mai o kangaka ia kangaka ngu I New Caledonia I le vevesi ai ma falanki ia o kako fo ila I Samoa lea e kakau on kako lango inga so se akungu e ngau e kuko kasi ongo kako lea mua lava kuko kasi ia kungu le Pasifika ia ale mele fo ringa mai ai whainga a New Zealand
pe manga wa fo ilele e ka ua ku mako ma losi ako di e ko fa longo mai a mako e o e fifi nga fam kalang I mese o ma lo they are self-government and free association o se malo ku ko kasi e pulenga ia ilanga sosi pea ma foi mangiusila ia pela akulanga nga ia lela pe ka koi ia ka ko inga rea ma fai pe u fala la ko ile passport ngai ia oi pole kala mai ela o sports ia kia e ngau foi la ko ia le au volleyball ma le Olympic sports ala lokonga e ngau la ko ia se passport la lokonga o ngai ma fai ai o nga maua vangoa foi ala lokonga la vai e anga ia ku isi coffee mai si kulanga ar kai mingi e la vela ko kanga New Zealand e nga fa akumula e kanga ka papa e New Zealand ai le la vea ila ko o la lokonga mangiwe pe la kulanga nga e la vela maka upungi so i la tau mata watu la sanoanga e le advantage for le e pe la tato Samoa o le vea o ma lo tuto tasia e le ko e pule mai si atu no pe o New Zealand ma ko sa pula Samoa ya ka sang ia foi la kulanga e ia o le fengainga le ngosi i le va foi a la lokonga ia ma New Zealand lua felusu kasi e ko e kom fai fa mau ku le ia le what exactly it means o le kulanga le i le va o la lokonga ma New Zealand when it says self-government free association o le fa la vela i kala foi angisi o lo ia la ko ia le maka e ngang fa mai vo le kaunga consult ai le o ka umai po la kongu la fucking on consult o ka kongu ala konga ala nga longo ia o nga o mar consult ai ver mere e vala o ko ka ko inga le o va samanga ia fa ali fa le uma mai ri me uma ia ka ia o inga la fa pe mai la konga e reo mako ringi o saufanga ola manga o mauki o ko kuri aku yo luma ai sengia mena we are a self-government in a free we choose to be associated ma oko a fai o le ua ka ko kilo le fenga le 2021 ele we've already consulted we've informed you nga longo ko ofenga wa o ke ka masa salo pe wala nga koka mai ka ko inga wa samanga onga fa pea le la ngai umar pasifika ya sainga a la mamaka mudi ai la ia langa le vainga mai ku ke kele ia ye lopa Amerika o fa pea o ka ko le ka ko va mal pasifika e alanga fa le kongo va mal pasifika onga le kausi fa le pasifika le la u pu e mai australia le wala kausi ai fa ia ma fanga le vale ma vaku ye kupe ia o ka ko kele me o lengi kupe vaku ye vaku foi kupe e ka uma fai ia saingi fenga foi le ia e pe ka mai le fa nga kupe ia ma le la wale aingi upu ma fanga o ka ko la inga ia le pe la fia fusu ma mai kai ka ngofi ala va tai la ta fai u e nei tu asin sinan sile mai vanga ta wale na sau noel va son ta tu nei fu le eta wal apala sit seni mola to ia wa i fu family nga la fa number 1 il temi nei family mole pito pe fa ko e family no atil manga le ya va ingo ka ingo melengo i Samoa pe sa famai si ko inga wa maku wa ile ko ye sia nga ia siksengi ya fa ko ia manko foi o Camila vai mau foi la ber siksengi la ko ia ele o mau o ka meki le mau al pension ia o e mafai ainga o mai mfa nga ia ka ko o nga foi ka so fo ma loinga va i ka ko fo mai ui foi la vai fa le kongu o le lu nga la lo e foi ia le vai nga fa por kiki la ko ia ai e pe ia e ka ko nga foi le va e fo mai New Zealand o siria ku le ro ka ko fa mai sa moni sono wa o la kai ka upunga ia pe la ku langa nga ele nga kan ia e ia foi la va pen fiki e ma fa nga va ia e so swang e foi i ka singo ka ma ku pe o emergency benefit ia pe la va o le ko kele la va la ma ko fa mai se mo ke le fia mo fo nga ku ia le se ka fia a ma won menga ia o e mawhainga fia ia ala kou fo e lai Samoa lai mawhaiang whaikar sanga mai Samoa e kaule o mai ngei a pe o le merkasi nga
la ka ika kalkal ngofo i ngai ko ingai sa mako mafuka e mawaile a mauro si mawaile ngo va ai fale o ema anga va ai fo i mo ngisi au nganga ngiusila ele o mawaile kai milingei lo fenga sa soli va pito fa malo fa te tele mole nei tai au fa so fo lo finga lo wan fa fo mai nei ta to le malo le no ya malo fa tai ya ai fa mga kumasangi ko anga fa sa vali kausi le se fo malo loing sa ole ya se fo manuia va tai mo dia fo nei tai le fenga le sa soli le fenga pito to su to fa so won sio male ta ronga nei fo tai au fo ya al tara bokala na malo le tai au mole nei ya so a lua was full volume ia so all masino fe pari o tara followa ole ne fo ito sanga fa te tira sambo la tara mo ta po inga sunga te tia fa la tustia tia mal bokala me fe mai ole a wai ma oe pe a mai ataru tal fo le tara i vale tara ne mo le taimi mo di la vale ne ia so le fa maranga le le o tara mo tai le langi fa te president 5 stars fa se fo Sio mia elesami atu mangalanu lawava mea ifia o tangata la usamo ala usa moa
E whātalo whātu tala whawala Radio Samoa le nei fo i tae au, ma lo le soifua manuia, alo mai o talo le asalua. Wa mai a io eina e Southland le whainga whaua le a mata I tu wai a inga e le usi ta ia le whainga o lo wha aputu wai la pisi recycle. O la wa mai a pasi le Waste Advisory Group le system fo, e wha atolu lona red tag a inga I totono le tausanga I le whaia wha le o la pisi recycle o lona winga, o le a o loa I le tūlanga I le to iei I se lato bin recycle. I le vau le luafe lua tolu ma le luafe lua wha. Toe I titi tolu se lau wha se fulu wafe tā latu pe whaalu I le toe fe tuuna ingo bins recycle nei, e umane lava wa toe tanu e pe o isi la pisi. Whai mai ele sui al pule ngā nua Southland, o se whainga wa lewa na tala nua ina pe ta I e le I mawhaiona aloa ia le 3-strike system, ma o le ua o loa I le taimi wa mo o miai lea o a o tangata. E le fau le whainga le nei, o le a fo I wa whaia isi pule ngā nua I totono New Zealand, e pe o Dunedin, Tauranga ma Aukilani. E toi tala noa le atoa ngo le nei whainga fau, e le vaenga fau fau tua pe au o mai le masino a perila o le tausanga ni lava. A whaia e tau nuu le to iti o tupe nei o lo ofesoa soani mai ai le malo I Universite o lona winga, e le ngata o le whaamuta o nisi o mata upua o aoina, ai o le a nga I fo I whana wa onga I Ausitalia. O le ufa ai loa fuafuanga le malo le a whaamuta ai le whaapasene fesoa soani tupe o lo o ia fesoa soani ai I Universite. Po le pasene le neina tu ina mai le lua fe luas fun male tolu. E whaawa wai pēr mata upua o aoina. O se fuafuanga na whai ai lea taimi male tala I a o mai le taimi e umai I le tausanga nei, a ua iai se isi alanga o ai sui tu langa ai pitai, o le alava e whaawa wi loilonga I le taimi nei. O le afo iwa mai alapa ta ia whaaulo Universite, I le fuafuanga le nei ale malo. Wa whai mai le Tertiary Education Union, a whai o lea o lona winga, o le a whaamuta loa nisi o courses. Ma o le whaamuta ai o le a mawai loa maleisi ma fuaanga o ai whana wa o ngai Ausitalia e whaawa waia o onga. O nisi o Universite wa whai mai, o le a taunga tai mapili a onga, mō mata upua o ina pe a whai e whaamuta le fesoa soani ale malo. O le fuafuanga wa whaelo mai o lo Italia pia se tala aloa I ale malo e tusa ma lona whaatau nuina. E lata I le whaasa fulu pasene tangata kiwi tu ua le atunu I le tausanga ta aluai, ma o I lato nei, e lalo mai o le tolu se fulu tausanga le mātutua. Whaamaumaunga nei wa whaeloa whaalawa I tele mai ele vaenga o whaamaumaunga a o sawai reporti, e to a tele atu tangata City Seni New Zealand tu ua le atunu nai lo I lato we o mai. O loo maua mai whaamaumaunga, fitu se fulu ma le lua afe tangata City Seni tu ua New Zealand, ai na o le lua sefulu wha afe iwa se lau tangata o mai. O lona winga, wha se fulu fitu afe se lau le aisili ai po le net migration loss I le lua afe lua sefulu ma le wha. A wha atu sa le wha sefulu tolu afe, tolu se lau sa iai le lua afe lua tolu, o le alava e alu I lunga. Reportia mai le fitu sefulu ma le lua afe o tangata New Zealand wo e se atu le tausanga wha atu a umatu, o le 5.1 pasene o I latou wa whaamautu I Ausitalia. Matala muli, ave le Defence Force le pule ngānu o Selwyn e le whaamasinonga o le si o manga ona o lona le whaasaina o tangata ona no nofo lata I le nofo anga o lo iei le ami. O le ua amata tō lau le mata upu le nei I luma o le whaamasinonga I kala esteti. O le mana onga le militeli, ia yaini a yainga tu inatu I a inga ne efio no nofo lata I le nofo anga o iai le ami, e le mawhaiai o na whaasea I le pisa o. O ni a yainga I le o mana o iai le pule ngānu o Selwyn, e tu I lunga wana fuafuanga whaai tu malo, ma o le wa apili ai le militeli I le whaamsinonga, lea whaai unga. O le pui o lo mana o iai le militeli e wha popo, o se whainga ia pui a mai ai mai le tele o whaasea o na o lea e wha o ngā le whanua lo iai nei I le South Island mo wana tole ninga ma sani. O Talanala Radio Samoa, manuia le tai. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu.
Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Y'all know the name. DJ. Damn. Oh,
Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. Yeah. Yeah. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're a new parent or caregiver, getting your baby immunised against whooping cough on time is the best way to protect against infection and reduce the impact of the disease. The vaccines are free and given when they're 6 weeks old, and then again at 3 months and 5 months. You'll need to book these in with your local vaccine provider. And if you're worried your baby has missed some or all of their immunisations, it's not too late to catch up. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo leo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo I atu hi aonga. E mawhai ona whaawhainga tā. Ai olo o iai le mātou au whesosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai o na saili. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasausaunga Samoa. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID-19 mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha ma avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni 255 tolu o fitu. O ta wino lau pole poto le nei tae au. Mo le tusel whaat o te lona mta upo se fun mle valu. O le ua vai ese o sa ili o ia ilona manao. E fi nau o ia le poto o malava. E le manao le vale le whautauta. O nao na ia whaali o lona loto. A sau le tangatang sala. O sau whaatasi e fo ile ino. E sau fo ile luma whaatasi ma le amio mātanga. O upo le ngutu o le tangata. O vai loto ia. O le puno o le poto. O le alia o la lavalea. E lei ona au ma tangata ang sala. Na ia whaia ina i le whamasinonga le wa mio tonu. E o atu lau ngutu o le vale i le misa. O vala au fo ilo na ngutu i tā. O le ngutu o le vale e whano ai o ia. O na lau ngutu fo i o le mai lei lea o lona ola.
O upo le tua upua. E tu sa ia ma mea sua malie. Ua oi foi tu tonu lava o lona manawa. O leo pa ye fo i lana ngā luenga. La te usoma le na te wha mau ana mea. O le suafo i ova, o le olo malosi lea. E sola atu i ai le ami o tonu o na sawa i lea o ia. O le oloa o le mau oa. O lona olo malosi lea. E pe o le pā maualunga fo i lona lava manatu. E mua na wha maualunga o le loto o le tangata. I le mālaia o ia. Ai mua le wha maualalo i le mamalu. O le na te tali atu le upu. A o le wha alongo i ai. E whai lea mo na valea. Ma mea e wha mai nai o ia. O le loto tangata na te wha ato ai. Lona mai. A loto wha anoa o ai se na te la vā ona sai. O le loto o le ua mawhau na te mau o le poto. O talinga fo i o le ua poto. E sa ili ia i lona poto. O le mea lofa tangata e whalau te leina ai se ala mona. E taitaina i fo o ia i luma o li. E tonu le ua mua i lana whinaunga. A e saule tasi tangata o na sua i lea o ia i ate ia. O le vili e ua i misa. E mawai ai fo i e fita. O le tangata ua O le tangata ua angalanga ina e lona uso. E sili o ia na whaingata i le olo. O misa fo i o uso e tusa ia ma wha mau wha alava i le olo. O le fua o le ngutu o le tangata e maa ona ailo na manawa. E maa ona o ia i me tupu mai ilo na lau ngutu. O le oti ma le ola, olo i le pule le laulau whaivaia. O e mana o ia i lantou te a ai ilo na fua. O le ua maua le ava, ua maua e ia le mere lei, ua maua fo e ia le alofa mai a iova. E tautala mai ma le ai oi le umativa. A o le mau oa e tari atu o ia ma le whaasisia. O le tangata ua whaia na uo e ui na tinga ina ai o ia. A o ia le tangata alofa e sili ona pipi i mai i lo le uso. Pata auto ilona matau po se futbol valu. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia ua unanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
O mai so mai o le pese langina ele Colisio Samoa no ftomor Colisio Samoa te sanga lu o tolu. O mai so mai pe ona fa mai toili tatu proclame amatel nei tai o polpoto. Pai tawina tu selfat o tolo na mtau po se football balu. E a nei tai o fo le tai ma tango fie pi ama fo ile tulanga fa talo fa mal fa feiloa i el proclame le malu le tai au ile sunga le o ia tawai meni fa pe fo ile fa le tausale ani o folau pe ana ye le tautu le danga le proclame le malu le tai au ya tani fo le tautu le video samo mo le yaso as fu mal valu le tanto yai fa talo fa tu pe morunga le tanto wa tulu ile maftumaya na tatu tamam tira matu mauto malawa mauto tangata matua mauto ngase ya fe lava nai maftumai tatu tamam tira atalo fatu nei taya mali ya so matango fie ya ile ngato fo ile fatalo fatu isunga fa fengainga ya male la to fo ipito la au mo la tu tuto mo la tu faiva pe ona tawa suina ili po yo lolo itono so se fata faita ulanga lolo tatu watu du penal ma mo po kala fifia mai le fo tatu mafuta nei taya fo fatalo fatu balenganga fa lolo balenganga fifia nei taya ma tongo fie o le taya o le nei o le asolua e a le tatu savaria e mana to so longa le mario nei taya fo le lo falele o mau le bi inga le tatu tapa usida langi wa o yo tape na ina me sidi ma tongo fie mo tatu mali tatu lana fana pe ona tatu filo i tatu mafuta ia ile nei tayao iso proclame o tel proclame manuel tayao mai atu do porpoto tatu so tayatu i America ia kena iono dali tu las fruto fa salawina leo tatu tala i vai fanua so le proclame o te para ingal fatu ia etifu mo makafi dali tu las fruto tasi se mai tatu telefone ngana Britania ata si mal tau sala proclame fifia mai le do ni to finga ai so hotu mo tanto fa ilo ni so tatu tala melo tupu tolo tatu watu Samoa afari tu la sumatasi tali watu Samoa ile tau tupu unanga Queen Bonki to longo foi le se tau tu te tia mo le nei yaso pe on yai se bai fa fianga mo tatu le nei jaya Bila mana cuma futu mo yai on ngali ya to share tu tatu proclame like and love ai la se mai le tatu musika mai le au sei Talo fatu le pa iwo lunga tatu wa tunu afa to nele julaiva Sia tamale lale tawala kamai Aseye usuwa tu fa yo sesuwa bai Aulo ta oto ma etilo tilo iai Ewa ese etisoloa Aina Tulea ese ainga Olo faz lo tu ai faz essa tasaminga Wa emole manaba na ositoya ina Le lale ua matela ina Foi messa falinga Massa filifilinga Emoni e alava ita Ete talanoa Ete leiloa Mana tole tawalanga no Pete fia o au wa e fama wa lunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau wa ave a oi ma filho le fai fe au o foi ma faia o nga wa mi o nga le tau wa pule le au moe ma lo fie ka u poe ai inosia ai lava o ai messa falinga massa filinga e moni e alama ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no Veao anu ole bao wa baba o lo upito ie tonga fa o wa
inosia ai lo ingoa Ai mai sa paalinga Masau fili-filinga Demoni e alava ita Pete talanoa Pete leiloa Mana tole tawalanga no Faatu saina Ise apa helapi O se pisu pasili O se masikeke mai fiti O sina sapasui O ni tamato manifi Afai lava uatonu Uatonu lo fina ngalo Tapa aipo ipo Avane ile malo Ele anga ole ta atua Etele aile ti Apollo Te fai sau pepe Ole pepe ole po Ha 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 Sauia la ia malo Lota tele Fia fia mai mai atatape Se yo pese pese atu ile ea Se yo pese pese atu ile ea Whawiawhianga lau sei pere whaafonga mai ai le nei tai au lau te 25 minute talo le tula sfolu ma ol tātou so ta inga i Amerika pe ona i fole tau tumasani le a whionga ia kena iono i lunga le tātou pokalami a suru vai astai tasi whaaftawi eleli o leo te mo ol tātou maftanga ma whanawhana le tai au whaatalo whatu malenganga whaalalo a iono ma lolo seifu manuia ma lo fo pale titu mga luenga le tai au Te lava talva foi o tio titia malo foi tau malo foi tu malo le tinu ia pena foi pena nga po au nga do foi ia tu le tio Samoa ina po kuna ni sila ia pena foi ia tu pa Samoa ia pena foi Australia me sila ia mamri Samoa le foi tu lo lang ia salfa ave pelvi inga ta chuli ta paolo Tato bien ba ko nei ya so mai nei tu la no na ko no na le ya ta ko tu ya ko no le ya le tua mam tina ma tua lo ko i fa na wiki na tu lo fa ko mai no i pen fa lang ya ta to ko kram ni tu sa wa tu mai ma ti te o America wa ko do si ti mo lo mai tau mai le fo lo tu ku ne tu no te kon si ti te tan rang ho te me fo ya ia le nei tu la nei ko i tu le kelope ya ya pia ko ta tu i Pasifika me se fo i Samoa ma tanga te Pasifika ta te polisi no la lampa pa au United States of America te polisi le pia yo le ko ta fa yo le tu no le usabali le to se lau to su 5 milion tangata ya e di masuro ne stete ya ni lata o le la tala no atu i tu langa po i ele e for to si le pio su indi ko i le president Donald Trump li na tete o America mai o le tele lava o talanga i po tala o to lunga o kana pa ilangi an mai se ia telefon lunga i company fa sala we TV le choma newspaper ia tu langa la vai tu la fondo ma swingo le malo le o ua anga ia che nei o swingo le malo le o ia nei ia United States le si le swing pi to i mawae maonga i le tele o te usanga masalo le te babai fo e ma pai ta watu i famtalanga anisi fo i na to la bona tu si le pia fo tala fa sul pito ne tu no e te sine swing ma ongonga le tunu nei o na te le la va ia tu na fono i sui le ngata suia ia ai wa te le tanga te fa te ole ola un no tu lai ta pu ele
tuna fono le ua ina tuna fono ia ua tuna imenei le ua tipi ma ua whaamausia ia mai a mese tuna fono le ta ua o le DEI ono le DEI po le Diversity, Equity and Inclusion e a PI le tunu ato lima sulu stete e a PI po i ma tangata United States America o lo i America Samoa ona e a PI me umala e a PI le onga e a PI le whainga duenga tonu o malo e a PI lo ngadua ki tonu o vaenga awal malo e a PI ia le maua o foi o nonga tupe po loans ia ia le maua o mo que se le fale ia ia uma ia foi scholarship te mai Samoa te mai te Pacific te tono universite ia pe o melna nai o tato proclame ia e foi tato su na no tano foi te yo fano e le vai tendo el tesiba ono o ia lumatu matua mai poi e ia le bene metal Equal Pay Act o te sibono ton ia mai title 7 o Civil Rights Act o te sibono pa ia mai Age Discrimination Employment Act o te sibono fitu ia mai te sibono lima tu la fono le a pia le metal o si o le la tala no atu e fa fetea tu la fono nei ona a pia le Samoa au o le mele tupu nei lunga i upena tfai langi ma lunga po Facebook po le alama. Le la baita la noa tangata i mata upu. Ese le loloto, ese le fele fele, o le whengata ia ma ne nefu o le tele o le mata upu. Ai o to tele o tangata Samoa ia e ngā dudu e to tonu o uni, so e o le whailala tala noa ti mata upu i a pia ia uni. Ono tangata Samoa le tele o le average foi le po tele o tangata le te tongi o Samoa te tonu o so se stete lava e tele ina ngā dudu te tonu o company e whaia la to uni, so unionized employment e tai pila o foi la to le penga lona te tonu o le whaipui la to lo penga lona i wafu o waa la to yo penga luanga i le ave pasipo company tourisi o ina to tele tanga de Samoa na duwe o le mela lo ye nei o le la wa o le vaso ne braso le tatainia i Donald Trump le executive order solo ia po kalameni o le DEIA diversity equity inclusion the diversity la batala to we na to see people ole amana io tanga tumba ole equity ole mawale o lo wanoa i avanoa ama e mafaila bo tele avanoa ai le yaisia step patu ya o e te tu o mawa avanoa ole inclusion tu sa tato uma ole ai le tas pi ole ideal na manu dauti na ko kalam ona whatever na puli tangata papa ele tunu ine na ho jo si piele the history balta la fa solo pito o tangata tabini po slavery ile fia sela utrusang nei wa fo in fa ye il civil war le tunu ine matawa ia stete lunga malalo northern south ono tu langa laban nei o le tafia me o tangata wa le taua ye tangata fa pisinisi ia le avea pe tangata matabini na ia waina io so te e mai de tongi ma walunga ia ma banga la le to tele tatu tangata pinga lona tangata bunga ia kui puia DEI no inga le tele tangata ai pesili to tele tangata o pui nga ia e afu e a me se ia le tu pa ta mai tai pa pena fo i mai tu pa o fa pa fine o ai pe ole la pi o mai ia le si le va no fo io ta tu ndu ta wo tangata pero mal fo io o li tu pa fa fine mai o tena wala ina dua mo fa pinta o no lu fa ia io ta tu tangata ia mai tangata nan
ona o le na tula le dole o po kalambi ne o civil rights mai DEI pero no vino o le DEI o le po kalambi au nga fa fitau ia le malo si fa inga lani mai fa inga tangata o papai ma tangata mau mea ma le tua po e voli taimi e watu e tangata e le se palang e watu ai nga pion o na vai mai ko ilai e se ko ilai la na vai mai i tangata i lang When that came from my mother, then that no matter she never went to fancy or Langona for politiki. It had to rule name or my water for fancy for politiki and I wrote fancy no manga. My land was the Nathan of a year. Why? But made it to make a winner. Ese is the Tentunga, ese Tentunga or Nisi a Matitua. Ese for the Tentunga or the Mik. Ese for the Tentunga Tangata is a lot of if I own my own. Yeah, all the Tabulo diversity, money, equity, inclusion, fast eye on the TPSA. For it's a Tangata or Christian. Yes, or se por calamela, I'll make way or the OTP and Christian. For Calame Uma by Petrali, or the Malo Kelly, or for Calamea, or for Calame for year, for Jula Fono, if I think I will make them. Le foi ua suia mai o pokalamini ya fia le fa penga lunga tangata employment o pena foi ma onga pe muta ua so sipia no ngal wenga ya mai o ngal wenga foi I vai temi na pala ni sai o le la ua mo wala bano o tu ua ti tangata uma le ti ai la foi pokalamini Poi le aveva no tu sei so tangata lava. Ona le tele ava no ya onga business ma pisosani na fa uma tangata papai mai o le foi baina ma lo ye lava su enga ale malo ya la to ko su enga ta kune le na titi fa ma dia mai dem tau. Ma o me foi la lo te nei I le va te nei fa te ko I le presidente pe te fono le US Equal Employment Opportunity Commission, EEOC. L'ufficio le malo e poi puia che stavo tangata pengaluan, e tu tang samo. Ma o le fu officio sul fa iento che le tangata e tangata al pa speaker tangata nan. Ua fa te noa ma la langa tau. Ya pe fa po tangata poi, wale ma fa pengaluan ina. Ona o le whaidonga lan, no wina, e watu e palai ngā ruanga, ai whai mai lea, e a po I, e anga pa atu tangata le ai le oe, a le lai ma whai eona e a pēr, I le tu la ponu, ke tangata ni, e o le mena lu I, o le wale o te ola I o si, ona nā uto o dua tangata I o whainga ruanga I ni. Ya mai o le EEOC na fatu ina le ona su tau sang o te ma o lana mta fai o ile o le fa umai lea ma abe esi le fai unga tangata o papalang tofi sa o la tangata I le anga ba ya mai o le fo mta upu te le fo tangata se fo I filosofia o pati lua I le mta upu mai ai o le DEI performa le sa idinga sa otongo tangata lan mo non-white civil rights ina ia mawaya bano pa penga lunga tangata ai misela ngalwa ngal malo ya lan utal no ati la pio ngalwa awa ni America United America ali sa ngalwa ya wale tamna no ko ya kilune no le la apa peni si ko ile ko landa ni utal no ati ta upune ya pe ngalwa le fatu le mele un tato mai dan tato mai tunu nei o sai lingo lu mai manuia ma wa no na due ma wa no o ye tato fanda ya o onga ko disi mai university na ye mo lu mana yo ai na lu mana lu ma le tunu a le mela le utupu nei o le wa o tipi ye van atoa le ya Le telefono università le United States e fa tu per malo a me se lo po università si fi po inizi a un mai ya lo Samoa lo Washington California ma o ia po università
e a fo yo lo ave e telo tupe ale malo ya mai o lalo fo ti e o le lo ave no ta tu ta mit wa o le si vanga fo I wa afia I ta upulia wa tipi di wa afia I ma no ta tu fan no fo tan fan no tanga talan I te tonu ko Lisima University wa o le tele requirements of college admission they lifa le ile no umatu matani tanga te pai ai le fata wa ina no o si committee ao no vinga le be ta upulia ta o le committee actions they pe o le medan matani le fai su e vai sola ele e ta o e ma la mata lang I aisa ai le ma la masa boy I committee so vai aisa ya so ya le aisa le ai le la sa nga fai ko su e ngal sa bo de ya wa le nga ya ai au nga le pa lang no le se mo o pesidi tono su e ngani o entrance exam e li lifa e le nga nu committee pa le la ta le ma wa ya ba no ta tu ta committee so DA o le la tunga buenga ta mo fa ina ia level the playing field ina ia fa tusa ia le ta ua o su ngani entrance exams ya fo ina ia fa ta wa ina ia la ta mai o so se ta miti eco cultural intelligence o le la telina wa matani le pa mai ia misi tanga tem se fi di tule tu upela o ngai po ia temtiti fo au o tongi ia e popoto umata me teo investe ai ne ai wa to telo ta tu tambati le bawa bando ai o na wai pe volunteer I company de tele ia ta tu tambati tele no fai pe au ngai bo I fan au tambati ba pa lang tambati le bando le tu le SME associate ai o la tu la so e saula tambati sa mo o la e babau ai tua ia le le tusa ia le development culturally in ia mfai o na mawasa bandoa e fair mo ia o na mawalolia pe wa ile advantage ul pala le la ta wa ta upulia e te tonu o le tele university e le po kalamela o university for Harvard, Stanford, Yale, UC Berkeley e po kalan fa bito mo palang ita o le legacy program legacy scholarship no winga o ya bando yan pa ina o tamiti palang ya mafano tang tamang ya o nga university ya ya o ta upule le pa mai ya de tuya pa mai la tu sava no ele tu sa le le fai longa o lo fa mo pe I tamiti le ngati tamiti mo be ai tamiti pa le la ta o po kalame le utipine ma o se le po kalame e fai tau biliona ele ni po kalame la ti wa pia o mai ya pia po kalame ya e what to I America Samoa ya ai on ol tatu ten kia ya pe ko ise u sala ai pai u tu po kala mi de foi bas na si na tananga da ni ku I tai I le po ka me lo a pi ai ya o to wa ga ma fanda I te ton o li na te o mi e se u sala la ku ne ai na ba na se le o na ai mon kai ni so for 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Na pta inga lona lua mo mātua o pepe phone. I le taiminei o lo whaatupula I le talibivini I Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai pepe phone whaatu awhana nau mai. Ai mai se lava I le ono vai aso mua o le tu ese ina malitina au la ititi tele mo le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui o lau pepe mai le whooping cough le taimi te tau o le awala sili le nae pui ai mai le pisia infection ma wha iti ai a fianga o le wha mai.
O tui e leise tutongi mai whaia pe a ono vai aso le matua le pepe fau, o na tue whaia le tolu masina ma le 5 masina. Ia whaaso o tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua mua lau pepe, po tui uma, a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o na tāua. Tau tua nā le tui pui pui, immunize. Tala noa lau fo mai whaatua tuaina i se taimi vave. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o whea a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te mālama lama, o le amataina po le toi fo i atu i aunga. E mawhai ona whaafaiga tā. Ai olo o iai le mātou au whesosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. O le vetu au lele ma le vetu ta ia la o nga a mata e mawalunga la na au nanga tau early childhood education po a o nga a mata Samoa ma le Pasifika i maangele e iai whaia o nga le stala ma whaia o nga lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti a wanoa o lo o te toe, au alai te whaatuai, ai lesi tala nei lo walo, wala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Wana ui moto, la ufu ai le itai.
Pia ngale namba le sunga ya misi luki sua musika moja jole nei tae ina ua mai atu le tautua parauranga na le sunga ya kena i ono matatu poklame ia oniso tatu tala melo tupu i ni malo tele o Amerika leo te fase furu se kone fase furu se kone ona tale o le tu lai se furu se o fatalo fatula va tele niso tatu paanga le mafuto bai dunga tatu Facebook tau nei na batu leo se le te fasala wino tatu tale vai fanua Marcelina Brown ma lo fa tel mafuto mai waiva fo mapsua fatalo fatu Josephina Murianga fatalo fatu nei tayao si ona le afa ma lo fa good morning aso pesio Joseph fatalo fatu fa malo ati ya miwa amosa le mafuto bai dunga tatu pokala me nei tayao pina nonu fatalo fatu e te visa ofisa fatalo fatu nei tayao ma lo se fo lau le lei Sulu mata bua fatalo fatu faaftel bafto mai nai pa kulanga peleniso sovale fatalo fatu nei tayao fa balo atu diso tatu paanga pe ya missionary poto le fatasi mai nei tayao fa malo atu ya peneweta tanuvasa manaya malo faaftel bafto mai lunga tatu tautua tafa Samuelu tafa o atafa bafto mai nai pispen aus Italia pelise le fatasi mai nai pe pispen faaftel bafto mai missionary le fatasi mai nai Samoa fa mai faisi lianga o tau ya latou ya tatu Samoa Maria le sina tavai fatalo fatu nei taia mo sini Viliamu fatalo fatu good morning Kaisalina tamati tifunga fatalo fatu nei taia mafuto mai nai Mango Bridge la wana ma Mosese Samoala fatalo fatu le fatasi mai nai Patamea mo tele sala fai e se tang mo fatalo fatu nei taia fa pena fo ia J Corsi Tula vinaka vaka levu Jeremiah valoanga vatalofatu mai California Wai Alessi Jane vatalofatu mai Sydney Australia Mei Avito vatalofatu nei taeao Oa ifa manu malor se fumaria Nita Saulo vatalofatu vapena fo ialu mana ia usange pepe Good morning malor se fo lau le leile nei taeao mana ia malita matongo fie Ina o tatonu lava le tula se furu semen fafonga Ile toe fasalawina o tatu tale vai fanua Hey, hey! E whatalo whatu talafo ala Radio Samoa le nei fo i tae au, ma lo le soifua manuia, alo mai o talo le asalua. Wa mai a io eina e Southland le whainga fo le a mata i tu wai a inga e le usita ia le whainga o lo wha aputu wai la PC Recycle. O le wa mai a pasi le Waste Advisory Group le System fo, e whaatolu lona red tag a inga i totono le tausanga i le whaia whaalele o la PC Recycle o lona winga, o le ao o loa i le tūlanga i le to iei i se lato bin recycle. I le vau le luafe lua tolu ma le luafe lua wha. To e titi tolu se lau wha se fu luafe tā latu pe whaalu i le toe fe tuuna ingo bins recycle nei, e umane lava wa to e tanu e pe o isi la pisi. Whai mai ele sui al pule ngā nua Southland, o se whainga wa le vauna tala nua ina peita i e le i mawhaiona aloa ia le 3-strike system, ma o le ua o loa i le taimi wa mo o miai lea o a o tangata. E le fau le whainga le nei, o le a fo i wa whaia isi pule ngā nui i totono New Zealand, e pe o Dunedin, Tauranga ma Aukilani. E toi tala noa le atoanga o le nei whainga fau, e le vaenga fau fau tua pe au o mai le masino a perila o le tausanga ni lava. A whaia e tau nuu le to iti o tupe nei o lo ofesoa soani mai ai le malo i Universite o lona winga, e le ngata o le whaamuta o nisi o mata upua o aoina, ai o le a nga i fo i whana wa onga i Ausitalia. O le uafa ai loa fua ngale malo le a whaamuta i le whaapasene fesoa soani tupe o lo o ia fesoa soani ai i Universite. Po le pasene le neina tu ina mai le lua fe luas fun male tolu. E whaawa waipea mata upua o aoina. O se fua ngana whaia i lea taimi male tala i a o mai i le taimi e umai i le tausanga nei, a ua iai se isi alanga o ai sui tu langai pitai. O le alava e wha wawi loilonga i le taimi nei. O le a fo iwa mai alapata ia wha lo Universite i le fuanga le nei ale malo. Wa whai mai le Tertiary Education Union a whai o lea o lona winga o le a wha amuta loa nisi o courses. Ma o le wha amuta ai o le a mawai loa maleisi ma fuanga o ai whana wa o ngai Ausitalia e wha wa waia wa onga. O nisi o Universite wa whai mai o le a taunga tae mapili a onga, mō mata upua o ina pe a whaia wha amuta le fesoa soani ale malo.
O le fuafuanga ua whaelo mai o lo o talia pea se tala aloa ia le malo e tusa ma lona whaataunuina. E lata i le whaasa fulu pasene tangata kiwi tu ua le atunu i le tausanga tā aluai, ma o i latou nei, e lalo mai o le tolu se fulu tausanga le mātutua. Whaamaumaunga nei ua whaailoa whaalawa i tele mai e le vaenga o whaamaumaunga a o Sawai reporti, e to a tele atu tangata City Seni New Zealand tu ua le atunuu, na i lo i latou e o mai. O lo maua mai whaamaumaunga, fitu se fulu ma le lua afe tangata City Seni tu ua New Zealand, ai na o le lua sefulu wha afe iwa se lau tangata o mai. O lona winga, wha sefulu fitu afe se lau le aisili ai po le net migration laws i le lua afe lua sefulu ma le wha. A wha atu sa le wha sefulu tolu afe, tolu se lau sa iai le lua afe lua tolu, o le alava e alu i lunga. Reportia mai le fitu sefulu ma le lua afe o tangata New Zealand wo e se atu le tausanga wha atu a umatu, o le 5.1% o i latou wa whaamautu i Ausitalia. Matala muli, ave le Defence Force le pule nganu o Selwyn e le whaamasinonga o le si o manga ona o lona le whaasaina o tangata ona no nofo lata i le nofo anga o lo iai le ami. O le ua amata tō lau le mata upu le nei i luma o le whaamasinonga i kala esteti. O le mana ongo le militeli, ia iaini a iainga tu inatu i a inga ne efio no nofo lata i le nofo anga o iai le ami e le mawhaiai o na whaasea i le pisa o. O ni a iainga i le o mana o iai le pule nganu o Selwyn e tu i lunga o ana fuafuanga whaaitu malo. Ma o le wa apili ai le militeli i le whaamsinonga lea whaaiunga. O le pui o lo mana o iai le militeli e whaaupopo o se whainga ia pui a mai ai mai le tele o whaasea o na o lea e wha o ngā le whanua lo iai nei i le South Island mo wana tole ninga ma sani. O Talanala Radio Samoa, Manuia le taia. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Talo falava o eti fui Mona McCarthy, o asolua vai asta itasi mai sfulu li tai au, o lo au wina atuai le porkalame to te pai le ainga. O se porkalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu. E fisosoani lea a wāse lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale. Manatua le porkalame to te pai le ainga whaatasi mau eti fui Mona McCarthy, ia solua vai esta itasi nei le sifulu le tai au, i lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Le whaitia le vi inga o le atua, e tu mau pelo na vi inga nese i o le whaavavau, vi ia lava o ia na whapenana au taitai lo tau soifua malo wola, whai fu e mawale nei ava no taua, mo se whaapoponga fu e tātou porkalame masani vai o stata itasi, o le toe tepa lea i o tātou ainga. Ai whaafitai le anga lelei o le tātou tapa au le langi, o lo o manuia ai o tau ainga, ai meise fo i lo nei ainga. Le nganga whaaloalo le swafo Jesu Kiristo le matai alofa, ia e whaafelo e tuai ma le whaaloalo tele lava, e pa ia mawalunga o le tātou o tinu u Samoa, e tupu mai se i o lava mai maunga te tele o i maunga iti, whaafitai malo le soifua manuia ma le langi mama, pa pena fo na whawhelua i ma le whaaloalo tele lava i au whai ngā rue ngā le atua, i so se whata whai tāulanga, pa malo le tautua i le ali i malo na whinangalupa ia, pe lava le tōvine le whata whai tāulanga, le nu o le ala alwhanga, le ngatai New Zealand nei au tinu e mamao le tinu pele o Samoa, o e whaafonga mafuta mai ai, whawhelo i atu ma le whaaloalo tele whaafitai le alofa o le atua, le soifu au na mo le tala ina o le whaolatanga a Jesu Kiristo. Whawhelo e fwoi man whaaloalo ie na ngā lulua i tūsanga i tele o mālo manu mai. Ia e pe lava na o awasi o wā le o te loa i te tonu lava i o au kilani nei. O lo o tele le au whai ngā luenga o lo longo suolo ba aia pe ngā lulua i whaatasi. Ma le o tele o whatawhai tāulanga i ngā luenga pio le mātani ai, whaafitai mālo lava. Te pa ia ma le mamalo i nai o tātou tua asina sina, whaafitai tele lava, whawhelo i atu ma le whaaloalo. Vi ia le ali, whaafitai e moni ai le upo le sili le tai le tāpuai. O te talitonu lava, o lau tō no whatatalo,
Tau tau fisoasoani te tonu I ainga, mai se la fo te tonu o le neia tunu o New Zealand. O le te le o lau tau sao, whaafetai tele I tonu o tātou ainga, I lau tau fisoasoani o la patainga o tālo sanga mōlia fo Olo o tau whaatinoina a wanga luenga. So se ngā luenga o le mālo o e kāle estia, pōwhanga umalawa. E le whaapito lau tau alofa te tālo aina o lau ainga. O te mautinoa lea, whapēnāna whala o e tele au tau te tālo ma lau tau tāpua inga. Whaafetai tele, whaafeluai. I matai te tonu ainga poto, whaafetai tele lava. Tau tua le wa ainga, pal whapēnā le whaafuina ma le tau tua ina. Le tono tātou ainga poto. Whapēnā mātua. Whaftai tele lava so se tasi lava wa bea o le tamā o le tina. Whaftai tele lava I ngā luenga le lei uma. Ese lava o tātou ainga. Ai meise o tūlanga iai. Ai whaftai ai meise le nei teimi. O toi amataina o ngā nai whanau. Whaftai le ono sai. Whaftai le rapo lunga ta pena le whanau. Ese umawhale a onga peona watu lesi tātou pokalame. O leisi wa watu lea o ngā amata, leisi lea whatoa amata le tūlanga lua, o mamau fo le kolisi wa ave I lista mai titi, I sui fo le paketi, leisi pe alua le tina po le tamai momoli I o, leisi fo I ia pe tūlunga le pasi po le train, mea uma ia tamama tina, whaafelo I atu, ma whaafitai I lau tū ngā luenga. So se tangata lava piona o watu po te tono New Zealand nei, le lalolani ato e mafuta mai ai nuu, atunu e mamau. Whawhelo e atu porkalame a le tue te pai le ainga, I lo ainga. Whawhitai le alofa o le atua. Whai fo ona, ma wale ne iawanoa. Ia, e te sila mai ema tātou mafuta fo I le ne tai au. A wate whaapoponga le tātou porkalame masani. I vai a sate tasi, whawhelo e fo ima le whawhitai tele lava. E amataina porkalame ia, e whawhitai tele lava fo le sunga le awa o le I le tae au nei, pe o nei ele whai ngā lotu, ia sa awai whaatasi, whaatai tele lava, ele whai ngofie, le ala pō le tae au, ala ngona lava le whaamaulalo lungo le atua, ia awai atu lava, ia vi ia le ali, ele o se vi inga o seisi, ai whaatai lo tau soifua au ona, whaafelo I fwai man whaalalo le tau whaatia tia, ia o leo le ama ngā lulue whaatasi atu, le nei fo I taimi awale, tau tuaina o lo tau pa ia malmamalu, tātou watinu. I te tono maota malau po whea lava. Whawhelo I fwoi mo le au whai ngā luenga. E lava na o watu whaatai I le atua. Tō wā whio mai, whaapitola fwoi tono New Zealand. Ia tōna whapena fwoi e tinu e mamau. Wa e a whio atu le nā tinu wa atia e lo ainga. A whio mai fwoi I New Zealand nei. A tia e ainga ua manuia. Tau le leia. Ia lo ainga. Manuia ha o ngā le whanau. Pai lo pisinisi. Au whai pisinisi uma whaafitai tele lava. O e whai taavale so se ngā luenga whaafitai tau le leia umai tātou. Vi ia le li o na olo ainga ma le tau mawhai. Ia o whapena umai na tau le leia umai o tātou tangata anu Samoa. O le vi inga lea e le whai te te ave le atua. Ta mai se fo I le atua. Nisi o I tātou o whitia I le au pōng sā o na olbala upa ia le atua. E tātou te manatua. Tātou te loto te tele, o le nei lava o langa tātou te iai. Ai iai lava, le tai tonunga ma le whatou tuanga. Wa e sila fiam o wiloa, e ofo ia tea uia. Wa o loa ia le taimi, e umai le o langa le nei. Ai tātou te fo ia tu e awalofo le tātou matai pe a whai tātou te tū mau. Whatua tua ia te ia, kavalia. A wala uma pio na ia whina ngaloai mo le tātou wola e whaababau. Ai wha mai se tele le atua. Po e whai malanga mai, po e whai malanga atu. Ka mai se le atu e tonu e kālesia manuia to e sāminga. Ma to e tūlā. Ma tūlanga umalawa pio na whaatinoina pe ai e se wala uina e le atua. Tonu o tātou ainga. Ai vi ia le ali I le netai au. Pe lawa na masani ai. Pai tauina se upu ma le whiompa ia le atua. Amataina le tātou porkalame. O le upo o filfilia, mai le lautusa salamo e ono suma le lua, e whaapea le whauru talaina. O whaailoa mai le whaatuatua o tāvita I le atua. Mai o whaailoa mai le whaatuatua o tāvita I le atua. E moni lava e whaanolongo lo uanganga I lumo le atua.
e mai a te ia lo whaolatanga. E moni lava o ia lo papa ma lo whaolatanga. O lo olo mawalunga e le whaangateteleina. E moni lo ngangai e te whaalolongo lava I lumole atua. Awa e mai a te ia lava lo whaamoemoe. E moni lava o ia le atua o lo papa ma lo whaolatanga. O lo olo mawalunga e le whaangai e tia. O lo o le atua lo uolotanga ma lo mamalu. O lo papa malosi ma lo malu. O lo o le atua ia. Le atuai. Le nu ue ia outou whaatuatua ia te ia sa umalava. Ia outou mamoli atua outou loto I ona luma. O lo tātou malu o le atua lava lea. Le ali ie o lo o ia te oe fo I le alofa ia te I mātou. Pe o la tā vita I lona whaatuatua I le atua. O whaitawina fo nei upu mō tātou ainga. E uia tulo lava alo e whaitau fo I lau tuspa ia. Ai mele ne lava por kalama tu e te pai le ainga. O te whaamanati fo I tasi lava le vai esta. Se upu o filifilia. Whaamanati wa I o tau ainga malo fo I ainga. Tātou te whaatuatua matali tonu. O lo o iai le atu o le tātou papa. O le olo mawalunga. E mawhai na fisoasoani. Tai lo ainga malo ainga. I taimi malava. Pe ona e soifua ma tātou mulai I le lau nei. Pe lava e mafuta mai o tali tonu. Po Samoa, po atunu I fafo le laulang. A e te sila fio le fio pa ia le ale atua o mai mo o e mau I tātou ainga le nei tai au. Niu sila lava le nei o lo iai le nei pa amau ta inga. Ma le avatu pea I tai au uma fa pe nei. E momoli atuai ma le fa anolo tele. Le upo le atua, ai o tali tonu I tātou uma. E te tusa o mo tātou ainga. Tātou te o le lotu e to tele I tātou e tali tonu I le rina I whamanatu lava. A le to e tepa I le ainga. E tātou te loa o ia o tātou papa ma le whaoletanga o alu I tau. Me te leo tutu mai o tātou luma pe o ni whaafita aule ma ni whaingita. E mwhai o na maua le tali I le li. O lea le upulea mo I tātou e le ngā te lo ainga. E mo lo fo I ainga. I whamanuia le atua. Ma I whafangu pea le alofa o le atua ia nā fiong pa ia. Ai mai lava le amatanga pe o la tawe e moni lava. E whaalolongo. Lo wanganga I luma I le atua. A wai mai a te ia lo whaoletanga. Taftai tele lava I le mafuta mai. Fia lava o e mafuta mai ia I le nei taimi. O tali tonu e le ngā tai tonu e nipsil nei. A tonu fo ia o ngā fo I mo o tau ia tunu e whafo a mese o mai mai. Samoa o lo iai fo ia whaatonu fo ia o ngā mo tangata I Samoa au. We o lo iai isi a tunu. E le tūlanga o lo iai nei. Mo tātou I te tonu o nipsil nei. O mai nei vai ngai whaatepa iai tātou te tonu I o tātou ainga. Peo na mai lava upu a mata o le wā o mātua ma whanau ma tonu o tātou ainga. O le nei vai tau te tonu o nipsil nei. A tonu e le tau whaamtalaina. O whaita wafe tangata ua vaea mai ngā luenga. To tele tangata ua ese mai ngā luenga, ua le ese ngā luenga o tau ngā lue e le fōlea. Ai mai se lava le nei, whai unga mai le tausanga, po le tausanga le na tuana I atu. Ma le amatanga o le nei tausanga. O le tele I o tangata, ua le eini ngā luenga ngā lue ai. O to tele fo ila nisi o tangata, ua ese atu mai tono New Zealand nei. Pe le tau te stila fio to tele lava ua ngai Australia, o nisi o tunu I fafo whai mai isa I ai ngā luenga, mana nofo ia te ei ainga. E iei la whaina o tātou ainga New Zealand nei, o amaia lea, vaenga, ona e iei o tātou ainga, nga ase whaamanatu ma le whaaloalo. E momoli atua le nei por kalame ia tātou, ina ia tātou sila toa ma vaba, ai fo iai, I lo fo I tiute, ma lau fo I ngā luenga whaale tina, ma mātua I te tono o tātou ainga. Ina ia, pisoasoani mai ma whaamanatu ia te I tātou, e le fō o le uoto I loa to o tele e ua unemployed. O to o tele lava, o to o tele e ua malanga e se atu. E whai tau wafe,
e le fai tau se lau. Fai tau wafe maafe tangata ua le aini ngā luenga. O le ala le a afianga. O te talitonu o tele suinga i te tonu o tātou ainga. Tele fo ina ma le suinga i te tonu o tātou loto i whale. O le whamanatu lātou te paile ainga. Ina ia mata i tuina vaenga ia ina ia sisila te toa iai. Awa o loo iai nai ainga whaafitai i le atua. Whaafitai ainga o loo iai pia ngā luenga ma solonga le lei. Ai loo tuli mata i le toi te paile ainga le nei tai au. Ainga wale aini si o ngā lulue. Ko wale toi tasi tangat whai ngā lu. Ale o nafu wale lava seisi o whai ngā luenga. Awa loo iai nei le vaenga wha le malo i lalo le benefiti. O le asuinga i te tonu o tātou ainga. O le mele o tau mawhai le por kalame e ta i elo fina ngalo pe a whai e whaafonga mai. Pa malulu watu a whai o iei nisi o whaafonga mai a o iei lea tūlanga. Pe o le ala wo o mai iei. Ina ia sila toa mata i tuina ma tā pena iei. O lo o iei whaafita auli ma tūlanga pe o na awhi ai o tātou ainga. O a mea te tupu mai iei nei mea pe a whai o le se ngā luenga. E tele lava mea a whai nai o tātou ainga. A tonu o le nātou te sila fia ma tātou iloa. A whai ua le ese ngā luenga wana o se benefiti a mai. Wala i titi fo i la le tūlanga tau tupe a wale whaasoa ina. O le tau sia i te tonu o tātou ainga. O te le fo i le swinga o le paketi wa whaina le whaasoa ai tātou tonu o tātou ainga. O le si o manga fo. Wale o toi tutusa. O se whateita inga a whaina te le tongi na mawhai e foi. O lea taimi mwhaina tongi le whale, whaina tongi le taavale. Whapena o apile iai, e foi se taimi mawhai na whape o se pō. Tulau lava e o wai nai mātua e tā whawhau ma mālolo. Wa awinga i o leo lango nisi o taimi o nai nisi a inga. Ia e o foi e ese night out te o ai ma whanau. Ale o nā foi pena o ta māma le tina. A o te le swinga, wale to iai foi la nisi o mea sa masani na maua. Pio nisi o taimi ia o tau whaasoa ina ia maua lava le mea ai. La le mea ai tau o fie. Tulou e le whape ai e nisi. E te le whaasoa e lava le whaasoa le paketi. Au matua sui lava. O ana mea te tupu mai nisi o taimi. Pe a whai o whaasoa atu i nisi o taimi au wale lava le whaasoa. Ia o le nātou te loa o nisi o taimi. Pe vawe ai o na ita le tamā. Pe vawe fo o na ita le tina. O le ala le o mai ai malu whaalolo tele. Na ana toi whawhangu atu. Ma whapena na avatu pe o talitonu o iei nisi o tele o tope ma whai fo o na wala o mai le te muliani. Whaasoa mai fo o le asa o fina ngalo. A wa alo whapena e iei swinga. E iei swinga pe ita le tamā. Pe ita le tina o na wale lava le whaasoa. O tūlanga i a tātou te whaaba ai te toa i a te tonu i o tātou ainga. E le swinga lea o tūla i mai. O nisi fo o le whao mātua ma whanau. Nisi fo i pe o nisi o taimi sa i se pocket money. O se tupele sa tu le whanau. Mo le tamaititi fo i a ilana fo i mea mana o ai. Ia wale toi maua nei. Ai sea. O na o lea wala i titi po o iei fo le swinga le titong. Wa tuas te le lava. O nisi la whawhita au le tūla i mai. O leo teiloa, e vave au maua le i teitango fie. Maua le i teitango, ia o te le tio, a wā a le lava le whaaso o maua le ita. Po le tamā, po le tina, e tupu mai e wha le tonu. O le nei teimi po le whautuanga to te pai le ai, na le wha manatu o tulawa. Ia maua le onu sai, maua le wha pale pale. O alava tūlanga o loo iei le nei teimi. O le mea moni lava, o le whautuanga le tue tepa i le ainga. O i, e apalai tonu a ia le mele tuli loina e le tue tepa i le ainga. O le whautauta le lei ma le whaatua i le atua pio na whai mai le upo le nei tai au. Sa ili pia matatalo a wane i babele, ma wale anganga le whaamangalo ai. Yo tonu o tātou ainga. O wa o te loe le whaingo fie. Ioi, e pe e whaingo fie le tautala iai, a le whaatinonga e te le i o le whaingata.
O se si whataitainga o te avatu. A whai o le tamā. Mana tua fo o le tō tele o nai tamā, whaafitai, e pe i whaapea lawalangona o ia tau ulu o ainga. Haia, ele le tele, le ulu o le ainga e whaamoe mo i ai pe no fol tina. Ai o te mana tua fo, wa ese uma ainga. Wa iei ainga o mātitua, iei ainga o whātu ātia e ainga o lai iti matala mo. Ai ele manatu o tamā, o ia o le ulu o le ainga. E whapena, o ia tausia lona to olua, malana whanau. Ai te inela ua vaea le tamā mai lana ngā luenga. Pia se whata ita inga. Hawhetai pe a whai le o iai, alo a watu ni whata ita inga. Tua tepa i le ainga, a whai o yelo ainga, i le tūlanga lea. O lau te talo, na le whiwhangwa le tua tepa i le ainga, ia maua le ono sai, ma le whapale pale. I mana to le tamai nisi o taimi. O taimi umalawa li to tele tauna iai, o ia o le ulo le ainga. O ia, he's the breadwinner. I le uwhaperetania le, I'm the breadwinner. Le upu hape o ia, e maua mai e le whalawa, tulou lava le ngana whaperetania. E a ai, matau mawhai le ainga, le tinama le whanau. Ai a le ela se ngā luenga le tamā. Pei nisi o taimi e manatu le tamā. Wale e whaatau nuina lo na tiu te o ia o le tamā o le ainga. Iwe, o le mea le e maua i langona o nisi o tamā. Pe ala na o avatu, ma le whaaloala. E ngā lua le tele o taimi foi. Ma whapena foi na o ina e tulanga le o le counselling. E iei la a inga te tupu ai mea whapea. Ona, ua le eise ngā luenga ma tulanga whapena. Ai whangu mai lava i loto. Mea o ina ai o tala ma upo e whai atu foi. Ye, mai se lava le tamā o ia e manatu o ia o le e whapenana tausia lo na ainga. Ai te o tula i mai le tūlanga le o le to ise ngā luenga. Pei wa iele manatu nisi o taimi, ma le whaano o tele, ma ta muli le tamā, a wape wa le whaia lo na tiute, o le whaatinonga lo na val a wina po o lana, ma ta whaioi lea o le tausinga lo na ainga. Ai o te tonu o i, e o mai whaatasi ele tina, ma le lango, ma whatu watu lo na tau au mga lue whaatasi ma le tamā, whapea, le sa whaina tamā, o lea o te iai tātou te o whaatasi, i le malanga le taimi le nei, atonu e atasesi whapeane, ta i maalie e le tala nelo o matua. Ai o te tau watu ma le whamaoni, o taimi whapena, e te o tele tamā, i e o lātou langona lea. Ona ua lea mawhai ona i e tausia le ainga, ua le esa na ngā luenga. Ona manatu whaatau waa le elonta, ai le ai tamā a whai fo e whaafonga mai. Mana tua le tele o tausanga na e ngalua e ma e usua e tausi lo whale tua po ole, tausi po ole, tina le ainga ma le whanau, o te popole. I e fo ia tae au, whaatua tua i le atua, na e ta pena i le atua. Wa nisi o taimi, o mea ia lela o matua, o le mea leo iai, o le isi tamā, o manatu wale e aisana ngā lua tausi, o na manatu wai lea, wale whaia lo na tiute, o na manatu lea, pe o tūlanga e ienis, o tau mawhale awa. Pe e mapu iai, e whaangalo ai lea ti ngā. A o le langona, whaafau tua, e tu inatu, a wane e mapu iai whapea malo whaano lo tele lava, tulou lava. A wā o i, o le tele o taimi, o mea ia mafu ai, nisi o tūlanga i tono tātou aina. E ta mā le ai, pau lava o, le ese ngā luenga pe a whai ua baea mai oe. E ele ese esenga, ele ese esenga o le mata upulo te wat, o e wale baea mai i ngā luenga, wale nese ngā luenga, ma le tangata tulou lava lo whaanalo, o lo nofo lava ia le i whai ngā luenga. Tulou lava. E iei fo ie o lo le whai ngā luenga o no ngasi o le tino, whaafitai, e le se a whai, a le tala, ma le meo o tuli loa, o whai tau wafe tangata o unemployed e te tono New Zealand le nei vai tau. Ai, ne ia whai nai lo ainga ma le nofo le le, ono sai tamā, ono sai tina, ia maua le ono sai le bā, te lua tutu whaatasi ai ma si o to lua, i nei taimi ma lua sa vavali whaatasi. Ma ia maua ia te ole whautau tai le lei, te lua ngāli ue, whai le lua paket, e whaatali tali i se taimi o le ngāli ue ngai toe mauai. E ma whai ane lua toe ngāli lue whaatasi, mo mea le lei umalava, mo le ainga.
E whaamanatu atu le polokalame le nei tae ona o to tele wale eni ngā luenga. To tele fo ie wale eni ngā luenga. O whai malanga to tele o nisi Australia. O lea o te loa iaie o tama i Australia sa ile ngā luenga mo le manuia o ainga. E le lei tele, e le aise a whaina, ai paula fo i lea, le fautuanga ma le wha, alo tele lang, pai e no fo i le tina ma le whanau, tu lou lava, a whaafonga mai, i fo i le mawhtanga mawhana whana, ma i ei loa le lei po le ale tūlanga po whea fo o loo iei le tamā, ma le ngā luenga o loo iei o tu ua le tina ma le whanau tono New Zealand nei. O me e alan o avat on o lea tupu i te tono o tātou ainga. O lea o te loa iei se tasi o ainga o halu tamā Australia no whaila o whainga luenga ai a toa nele tau sanga. O lea o nofo si te whale tua i nei ma le whanau. Lea walu atu i se tasi o alo ma lātou nofo. Mā nei eia si ainga. Ai oha mai ni si ainga. O ani mea te tauna mata i tuina. Sila sila te toa iei le vālea. A o te ai le tāne maloni to olua le taimile nei. A to e se atuai o I e te tau o na sila toa iai. Be aware of the circumstances. Wā mea te tupu mai. Te a whai wa vaea mai ngā luenga o le se ngā luenga. A wā luatu le tama le sia tunu. A nofo na altina. Mea ne e tā pena iai. Tā pena uma iai a inga ma vava ai te toa iai. Ina ia maua pele nofo le lei i te tono ainga. Baba ai po le ale tali. Tali e te tau o le mea tono e te tau na whai. A wale solonga le lei. Ma le manuia i te tono o tātou ainga. E tele me te tupu mai pe a lese ngā luenga. Tele ia ato la whatasala nope ia i le nei tai au. Ai nā le wha manatu ma le wha alo alo. Toi wha tepa i tono o tātou ainga. Ia wha mautuina le alofa. Ma le mawhau tono mai le atua aua le popo le vale. No nofo i lalo ma aua ne i mapu i seisi mea peo no o vati tulonga ma le whaaloalo i leo ta mauma. A oisi o le mea le na, te lo taimi a whainga luenga le county, ona wale ai, unemployed po wā, wa mapu wai pele mapu i le tūlanga lea o le tangwhia o le awa. O le langona lea, ina i whapena o nei loa, e iei le tali le lei, ina ia whapena o nā tina e ainga le manuia. Ia whaptailo sunga tia, o le atu ina atu mō tā whaasalonga whapisnesi, o na tue fo i mai fo i lea whaawa wina, e tā polkalame le nei tai au, ai tu ina atu mō tā whaasalonga whapisnesi. If you feel them on a rental se whaalau ilo antulana whaapitoa mole masino Februari mamati. E losful pa sene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foile whaonga ina. E te whaonga ina i so se taavale. Mamba wailo avado i le se i e awhe tala Samoa i le whai unga o le masina. E mawhai ora piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo. Polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli atu foile whaletali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo iaia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai olo o iai le whaamama avenga. Mara tuolo iai le tātou account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga fo i lau credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamutalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono pe asi le tātou Facebook o le Moana Rentals o le upenga ta whaelangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asi i Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road, Manukau pe wala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoi, kaule kaua! He whai ama whai! Wāste lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe i mtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina.
O le nei avanoa e anga ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA I le go.oca.nz/apply po le vili mai I le o varselau ono lua lua valu fitutasi. O varselau ono lua lua valu fitutasi. O le awa nanga le sebe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā I le umukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sap.ws. Sap, lau fale o loa numeratasi I Samoa. Jana whanawha o Aotearoa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mo whaatangwa I Aukilani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Ia, whaapoponga lava le tātu proklame o le tuete pai le ainga le nei taeao. Pai tau wafe tangata I se tono le nei tunu o New Zealand wa le aini ngā luenga. O baea mai ngā luenga sa ngā lue. Nisi o tau sanga I tele. Ai tātou te loa le te leo le a fia o te tono o tātou ainga. Pātai le atua pe afe o solonga le lei pelo ainga. Ai o te loa o lo o iei nisi o tātou tangata o lo o a whaina le nei vaenga. O na ua le aini ngā luenga ale o nāwha ua tipi tū la e ngā lue ai. E tele le a fia o tātou ainga, ale mea o tau mwhai le por kalame, ale tue te pai le ainga e tu ina atu, o le fautu atu, ina ia whapena o na ngā lulue whaatasi, le tamā ma le tina ma le whanau. Ia maua le ono sai ma le whapale pale, maua le whemala malama I pe o na o tau mwhai le taimi o tuana I atu, ia maua pia fo ia le tamā o atu langa o langona pe o na o wate o ia o le uru le ainga, tau na whai ngā luenga, o ia lea e te tau o na iai, e tū mai o ia o le taitai po, e moni ma wha maoni ai whaafitai. Ai te sila fia Yesu winga o leo langa o lo o iai nei. A ia mata I tuina foi, o nei mea uma, e iei le tali e mawhai mi to o file muai. A ia maua le fia I te tonu o le ainga, o le mea lea sili pe ona, tau whai pere toa te pai le ainga e whaaminatu o tele o teimi, o le tala noa. Communication, fe tu whai. E le mawhai na maua se tonu le leipe a whai o mawhatia lava lo loto tamā, na wale aisa o ngā luenga. E o mawhatia fo I lo loto tina o na wale lava le whaasoa. Ai nai te nofo lava. Ai o ie lo aile le te lua tala noa, whaasoa I le fuafuaina. Awa amu ia fo ia tunu I Samoa whaafikai. Awa pele ai lava se ngā luenga. Ai mata ma mafa I fua le lau ele. E mawhai o na iei o tātou ainga turou lava. E ma iei le ulu, o le whai, o le esi, o le alava le mea maua. Le whapena na fitu whai tātou I Samoa. A o New Zealand ne. E mawhai fo na nofa fua I lo lava whale. A o nei atunu. O lea tau sila fia lea tau whaamatalaina. Ai pe o leo te abatu le whaatusa. I le te leo le swinga. They are unemployed. Ioe, e maua mai le tupe mai le benefiti, ai le te tau, e le tai o le tala whenga I mo le to o tele, o nisi o I tātou o toa sui leo langa, o I fo I la, e whape nao na lu I tau I nai tono o tātou ainga, ma le peti ai le whea alufani ma le nofo le, ma le fia o le tamama le tina ma le whanau, whawhetai lawa, le pa ia ma le malu o tātou o tunu, pea whai o solonga le lava lau ainga I wina wa unemployed po Jesus, ai moe e mana o mia le so mo lo fa fonga mai wa yeni a faina po la amata na watu le tulea amata na yeni na fa le tonu ona pe o le tulanga le ona wale senga luenga o le hala le e avatu ele pautuanga mal fa alo mai le to te pai le ainga ya mo le ono sai ngalu lue fa tasi tu fa tasi ya mali le fa tasi le tasi me o te avatu le nei tenu awa fo o tātou ainga Samoa, ainga e alo lofa, o taimi o whaalawelawe. Taimi o fo I whapea ia o ea whio mai ma usau New Zealand, e mapu mai lo ainga I Samoa, wala o mai a te tātou I se sosoani I mea tau tupe, o atu langa whaale ainga.
Ai le nei taimi, pe o le iai o tūlanga i wa le ai ni ngā luenga. Ia te au lava ia, tulou lava ma le whaaloalo, o I foi, e loa ai le poto ma le atamai, ma le whautauta ma le mawhauwhau tonu, tulou lava, e avatu pese whautuanga. E te loa ai, peona e loa ma e sila fia, e moni e te alofa i lo tamama lo tina, ioe. Ai mana tua fo o se o te olua ma lau whanau, o te talitono foi a whai te whaamalamalama i nā iau tua a, po lo a inga I Samoa po whea lava, whaamali atu wale mawhaina avatu sosoani le nei taimi, e malamalama fo I lātou. E o wale whaamalo sia, o na yela ngona lea, pe te matamuli, wale lava lau sauwhanga, wale mawhaina e avatu situpe le whaalawelave lea. I le anganga ma le whaaloalo, o te avatu ai, tala no, pe te I foi watain whapene. Pe te I foi waita tama, ona olona ainga le tu mai e le whaalawelave. Pe te I foi waita tina, oni whataita inga, ona olona ainga. Ai te tau, ona iai, tulou ma le whaaloalo, le mawhau tonu e tala no ai, le ai pe ona wat, e no fofua le whale I Samoa. Ai nai te tongi le whale tōten alalam pāpā awai, mua le aonga le whanau, o tonu o tau e kālesia, o tonu o lo tau tuai le ngā lue ngā le atua. Whapenana mua le loto I whale, ma le nofo le lei, ma le tala noa lava pe ona ua watu, whemala mala mai. Le iai le whemala mala mai I o uwofi na ngalo, la ngona o tamama tina, le lei se mea sili pe ona ua watu, a tala noa, pa pe atu wa e iai fo le stemi. O tātou ainga e malamalama, a whau le ainga poto o le matai alofa foi, nā te sila fia le ainga lea ma le tūlanga o iai, e tu ua wanoa foi, nā te sila fia foi, ia o le mawhauna mau mai se vaenga o le tupea eti, ne nei vai aso, e tātou fuafuanga, o na o lea ai tālo sia I le lofo le atua pe o atisi, vai aso po se foi masina se se fala blave tu lai mai wa ia le fato pero I o te watua aua ne I femi sai ona o le tūlanga lea pe ona o watu ma le whaalolo tele la a o me tup mai pe unemployed pe a wale aini ngā luenga pe ona o watu o se tasi vaenga I whaamna tuoi tele I o nai ainga o tātou ainga e ei tau wala o tātou whana wale whai ngā luenga o nisi sa ngā lulue, o le mea moni la, e uia nisi popoto, I umai le universite, tele ngā luenga sa ngā lulue ai, o le wale ngā lulue, ko wa atau fo le lua tau sanga, pe tau sanga, o la lava nofo mai wale se ngā luenga, ai, o le ale ngā langona ia te tātou mātua, ia maua pele o nusai ma le whapalipale, o le alofa wha mātua, I te tonu wa iei ainga o nofo mai iei lava iei le I whaia ni o lātou ainga. O lo no nofo pe te tonu o tau maota ma whale. Tātou wala lofa pe na ia tātou whanau. O no sai, iei le taimi pe tau mawaini a lātou ngā luenga. O na tau tū lai mai fo I lea mawhisosoani mai a te tātou. Tasi fo I vaenga o te fia whamanatu atu mo le whanau. Iei fo I o tau wala ma tātou whanau. Wa iei o lātou na ia lātou whanau. A lea fo wale ni ngā luenga. Nisi o taimi, e whaalangolango whaamoe mai a te tātou. Nisi o tātou e iei o tātou whale. Motu o tātou no nofo I lava I tātou. E mawhai fo na mapu mai ia si au tama ma si o na to'olua. Tō tēna nofo le nei taimi. Pe soasoani ai. Ia te ila ua ma si a la whanau. Pe o ni nai manatu vai o te avatu I nā. I te tonu lava o New Zealand, ona o pokalame mō tangata I tō New Zealand nei. Ai o te tonu mō nisi fo I atunu pe Australia, manu u whapena. Ai o te tonu o te leo tangata leo I Australia nuno fwai. E mai e mawai ngā luenga, a o New Zealand le teimi nei. A tonu e iai a inga, ma mātua, o lātou o mai e ngā ialo o whanau ma lātou teito o lua. Ma nai whanau fata a mata nātia, e no nofo whaatasi ma mātua. Le nei taimi, haftai tele lava. Haftai leanga le leo mātua o I foi, a o no foi, I o le atau mo whai e foi pe se whai sina tupi, e whisoswani mo le lumanai, a wā se whale e o atu iai,
Ale o le nā fo i pia mwhare wha tau wai se ta vale. A o taimi wha pene e lu i tau wai. E peo, wani se taimi o lu i tau, oka pene, mea te tele, it's like massive giants. Ai ma whai tātou wha tau ila loina ia, mea nā le o tātou luma. I lei se mea whai ngata pe o le upu na whai tau wina le nei tai au ma le fiong pa ia le atua. E iai le ali, o le tātou malu wha tua iai na te mawhaia, tonu folau i lo finangalo mo tātou lotu. Ai tasi le whaenga tāua i le bā o mātua ma whanau. O le alofa wha matua lea, o na o le taimi wa unemployed ai, po o le whaingalu e ngai se au tama nai e, rusai. Taimi titi lawa pe tasi tau sanga o maito tenu nofo. E to e maua loa se ngā luenga po se au tama, po se o na to lua fo i wa le whanau lava ia te oe maa. Me tonu lava lea, o ai le whaipoipo mai si o walo, po se au tama. Ia o se au tama lava. Awa e peifo ona o whai atu tele usi por kalami. Whai e te manao, ia alofa foi, e o se papena foi o le mātua o le to o lua o se au tama tene. I lo nā tali i po se la tama. Ia e te expecting a foi alo lofa i se au tama. Papena foi la tātou. Tātou te alo lofa tasi le au wala, taimine o unemployed. Mai i lo fale pe anu fai pe awhai te le se fale. E whai una tonu nofo, ia ona wha pe nā lea, i le taimi whai ngatā. A o foi wa, umana overcome, umanei, tūlanga po a wha awhi tāuli o lo o hali ali mai. E ma whai mea umai lea lofa wha matua. Lea lofa foi, wha ale whanau, la tau te loai foi, le awa ma le wha alo alo, ma le o mai wha atase e mafuta mato. Masanga te toa le whatu le te tonu ainga. O le mautinoa i e whanau le alofa whaamatua i teimi o whaingatā. Ai loa fo i le loa le alofa le tamā i tina. Wa e whautauta le lei a te o lua i a lua tonu e whaitala noa. Ina i ma whai on so longa le lei mei te tonu le ainga ne teimi. Pea whai wale se ngā luenga unemployed. Ie tangata. Ai a whaila o solonga le lei ia ele aise a whaina alo al porkalame o le tau mawhai e tau longolongo o mea nai tutupu e mawhaina tu ese isi mea i o le whate te inga lena o batu o a whaarawe lawe i o tātou a inga i le hai lawa se a whaina i e lawa le whaasoa. Ai peona o a batu i taimi whaapena i taimi whaapene pe a pe o tātou a inga o te talitonu e malamalama le tamao le a inga. Le taitai po le matai o le ainga. E malamalama na i o mātua i Samoa. Pea ai whai atu e wale mawhaina whaatino atu le mea lea. Ona o lea e iei fuafuanga. E alo lofa. O mātua e alo lofa paulea. Tātou tala noa ma whailo atu. Whetu whae. Le vaenga tāua la valena o vatu o le tuua e le tamā o le tinama le whanau e whai malanga atu. Ia tunu i whaf. Sila te toa i nei vaenga umalama. Iei le whautauta le lei ma le mauti noa, tūlanga whapea o tuua, ina ia iai pia le whisota inga, ma ia iai tūlanga uma wale manuia o a inga, ina ia manuia le lumanai o a inga, whapea nana tu e moa mawhitanga fia fia. Nisi nā nai vāenga fo o manatu, e wha manatu mō tātou a inga, i le neila fo i tai au. E mawhai o na tātou ngā lulue, ma le fia fia i teimi whapea nei, o le mea moni lava lea o i foi, e lo ai le whautauta le lei, ma le tangata e mawhau tonu i fuafuanga umalava a wale manuia o lona ainga. E mawhai o na ola mwhantu e seina pe ono o wat i e taimi whapea, e o ai le ainga night out, o le le weekend a veita maiti i whea, pa ta whawhau lea mea o whale ainga. Mea nā tu ese, tala noa i whanau, pe ita po le tamaititi, wale a watu na pocket money, wa le tele la bo tātou pe a lolofa foi e watu pocket money le tamatit, tala noa i le swing o le olanga. Ai loa lava i tātou na whaatonu fulau ma tala noa male, i loa i whanau i e whapena fu na lātou malama. O le ne tasi vahenga o fia manatu e watu le taia, o le ne i tātou purkalami. O leo o iloa, o le tele o a onga lea sa masani o leo tātou a inga to tele lavo na iu to wala ma tātou whanau. E iei ia tātou whanau e a onga e mese lava i tūlanga lua ma onga primary school ia la iti. E iei mō lunches fo i ia lea sa whai mai tau sang atonu le fau
o tau sisila ia le tele o whaafitauli ia o tūlai mai. Nei fo i teimi i whainga mālo, ma le tausanga le nei, tele lava lo wa ai pule a onga o mai lunga le televise ma tūlanga whatusia inga. Ona le whaale tonu o mea ai e watu i tamaiti. Wa tuwai tele atu mea ai o isi aso le atu ua le a onga e toa watu mea ai ia le tāpena atu mō whanau. Tele fo i swing o mea ai. O le tala la ia te uia, o te watu lava ia te o tō mai tātou o mai whanau. Ele leila vai ate oi mai tātou. Tātou mātāla fo i lea mea. Au fo i tātou te whaalangolango i o e whaafitai o mea ai o loo fo ingu. Ai ate oi la vai ana asa whangu. Ato o por kalame o na o leva ai. O nisi o tamaiti le mwhaina concentrate pe. Le lei ma fia fia i lea onga. Pe a whai o fia ai. A whai la le na wha moe moe lua tu o lea onga i whai le lunch. A te ua misi pe ona. Moli mawina ele o se tala fatu o le tala moni. Wata o tele a onga wa tuwai atu lunches. E o atu walewa na te ale taimi tauna eitam. E le fia la le tamaititi e fia whaalongo se whai a onga. O le mea moni lea. Wa i tau crumpy pe mele upu lea whai a onga. O le mea moni fisili i nai whai a onga. O le tala lea. Tele a onga wa whainga. Pa amale mole lawa. Ea pe atu na lea fia o sina masi. Se biscuit. Po se apu. Po le halawa sina mea. Ile nei lawa taimi. E tu i tono o le ato si o watali i po si o wafini. O oi lava ia o le tamama le tina, i o e tātou te wha moe moe i o i le haonga i lunches o tāpina ina, mea ai whaaftai ai le malo, ai lewa i ele suinga le wale le mai, ai mai le toi tepa i le ainga, ona o le tiu te lava ia, o le tamama le tina, o le va ai i mea uma a wale so i fua manuia o le whanau, o le tele lao tamaiti o le fia whaalongo nisi o taimi. O na leo te ali taimi o le lunch. E le awatua se lunch. A lea ua tue fo i le potua onga. Painga tā fo i nai whaia onga. O le fia whaalongo fo le tamaititi o na lele i ai e leo a onga uma. Ai e ia onga leo o ulo o te tupu ai mea ia. Tano no mastasi o whaia onga. Ie whapena. Le tue fia whaalongo fo i se tamaititi o sui fo i o na winga. O na leo fia ai. O le mea na tau whaiaisi a onga e watu ele biscuit po la se mea ai ele tamaititi lea. Le wingo se whamatalanga ele leia te oe mai tātou umalama. O se whautuanga ma le whamaulalo lava. Tu upesi na masi. Na i masi se lua ta mai cracker si e tu le ato se utama. O sina moli. O la lava sina mea. E ai ele tamaititi. Ai le o mali taimi. Pe muliane tu wha mai lunches. A o oe lava i ele tamama le tina. Lea na ewa ai ma e tā pena, mo le langona o lo watali i ma lo wafine, ia fia e whaalongo i le whaia onga. Ia fia e whaalongo i le whaia onga ma i yeilo na loto fia. Wa pēla fo e tātou, tu lo lava, le upueto ia tea. A whai te le tau mafa fo e staimi o e fia, ia te lango le fo e le fia. Dis fo e taimi a le maua le malosi fo e, ia wa le fia fo e se mea wa e le fia tau tala. Wa le fia wa e fia tau mafa wa o fia ai. Pa pena fo i la tami na se fau tuanga mai a tau. Ina ua o whaalonga ma ova ai le televise ma tusinga. Sa ofisi sa o la westasi o whaia o ma whai la le mea whamai o le mea le nai o iai. Le mea moni na nisu tamaiti o fia ai te ale tuai atu le lunch. Ia ele tu fia whaalonga fo i pe fia lo na lotu. O lea whaia na e tango oe. Stili i se utama i le haonga o lo iai. Ale o le nā tango lava oe. Peto e fo i mai male. Male masti lea. Male moli lea. O le apu le po le halava se mea te tuuina ila na ato. Ai o le nā na whailo tiute. O oe le tamama le tina te māta ala. A wāse mea ai mo se utama. Ina ia maua le loto fia i te tonu o le whale haonga. O le vāo mātua ma whanau. Toi tepa i lo ainga. O ao tātou tiute le ne vai taupe o na ua watu. O te o teleo i lātou whai tau wafe e wa leo to e maua ni ngā luenga. No na winga e ieni whaafi tauli te tonu le vāo mātua ma whanau. Pe o na watu le whaasoasoaina suia o le tūlanga i mea tau mafa. Suia tonu ainga le whaasoasoaina le tungina o le pili o le moli o mea uma. O le e mātalai. Fitu whai tala noa. La ulawa le fautuanga. Tala noa ta mama tina. Awa le amoina te o tasi le abenga. Pe ona o avatu le teleo nai ta mafa aftai.
o lona lagona lava o ia o le ulu o le ainga te tau na whaingaluenga e tau si lona ainga e whapena le lagona o te o tele o tamaa e whawhetai e i le atua ai ese taimi o mea te tupu e le mawhai o na tātou o ese mai ai mawhai o na fo ia e pe o nilu i tau massive giant e tu mai o tātou luma ai mawhai mea umai le li tātou te mawhai au le mawhau fautonu fua te tau talanoa ma fisotai ma fituwhai ina ia manuia ia fufuanga i te tono o tātou ainga maloto i whale i mea pe o na whianga iai le swinga o le olanga o loo iai nei tātou e meise lawa fo i pe o na uwha ma mafa le vaenga lea pa alawe lawe ma mea te tupu i tono i o tātou ainga aua tātou te mata mumuli e whapea ia ua wo ule eisa usao le nei vaenga e whai aso le atua nana o tue whamanatula e whai aso le atua e iei fo ilisi whaalawe luma e le lopo oe wasili atu lo sao ilisi whaalawe luma e leo se tauvanga ai pe o le whamanatu le whawhangu atu ina ia awane i o tātou whapea oi wa o lea o ngā ona o le mwhai o na whai asa usao whanga le nei vaenga e alolofa mātua e alofa fo le matai o le ainga nisi o taimi o tātou fo i nei o lo solonga le o tātou ainga. La ulava fautuanga, alofa i le lua te tua oi. O le ase meo esi la fia se ainga e te tua oi po le palangi po le saina po ai lava. Ai unemployed. There are ways them whaina e sosoni ai. E te iloa e oi, pe ona o avat moni lava, o le awala e te avatu ai le sosoani. E le whape te whaelo atu o oewa. Wa e mau mea po le ai te iloa lava e oi i lau tau tala. E te iloa e oi the way you deliver your words e talia ai le tangata. Le mea alofa i te avatu ia o leo o wiloa. O le nāua le whai ngā luenga. Na o sino sosoani. A mawhai o ne e avatu se whaatau. Hawhetai. Mele lei umana telefo e tātou. A whai o mana o mea sosoani. Alu i lau e kāle sia. Alu i lau whaiwhi au. O le mea moni la ngā luenga le ale atua. Alu le tai o le e kāle sia. Tau te loe confidential te le mene, le vā o le whaiwhi au, maona tangata. E tusa fo i lava po o ai le tangata, asulu whai, i le e kāle sia. E iei tō telefo e kāle sia. E iei fo i alatou funds, e tu e se ina mō taimi whapene. E mawhai ona sulu whai, iai lātou te fisoswani mai. O se pusa mea ai lātou te amai molo ainga. Awale mama, e le taimi nei a o le aini ngā luenga. Tele ia o fisoswani e mawhai ona maua. Mo ainga o lo mana umia le fisoswani. E iai e o lo whapena o por kalame o lo whatatitia. E mawhai ona maua mai fisoswani o se pusa mea ai molo ainga. O leo teilo ai au nei i West Auckland. Tunga ia la uli Michael Jones malvitua ia Maliena. Le e taimi whapena, to tele lava tangata, o tonu whai ai ma, ma isi na pusa mea ai, mō lātou ainga. Sa ili le fisoswani, awale mama, taimi whapene o wai ese savali, ye le tali e le atua a o oi fo i ma. Le fisoswani i lo tua, oi a, whai ana e fisoswani oi awala, lo ainga, ele whapela e loa tutala i atu le langi, wa una o avatu le ai. The personal love. E o nā lofa mai lea tua ia i tātou. E mai fo i lea li, tulau lava. Mai lea li i la nā whiupai. O ai se pito i titi, na ofia inu, na ofia aina evan, o tātou ngā luenga le nā. E pa ia mana mamano o tātou o tinu i o tātou ainga. A whai o ana employed lo ainga. O ieni tūlanga whapea. O te loto vai a. Lo te tele whaatua tua i lea tua sa ili le fisosoani. Iai e o lo iai tono e kāle sia, me si fo le māloia. Ai, o le vā lava, o le tamama le tina. Le fito i tono i ele langona le netai au, ina ia awan i whemisa ai. Pe wheitanga, ai e tū mau le alofa, ke mālama la mā i taimi whainga tāmalu i tau, e ma whaina fo ia whaafi tau li umalawa. Ai tau le upo le atua, ma whaalango i le atua. E whaina mai ele fisosani, o le mea moni lava lea. Le se me whainga tai le li, ngā lulua whaatasi mātua ma whanau,
le tamā ma le tinā o le atalii ma le afine pe ona ua watu e iai aiga laiti ua le mawhaina afōringa a mai tau tino nofo whaatasi fia whaatasi mai le alofa o le atua talanoa pe malama mai awa ai ba ma ai e tatou aiga I Samoa na e soifua ma o wola mai ai no whaatasi lava mātua ma whanau ma le aiga lau tele pe toʻofia tamaiti e no whaatasi ma le fia ia o le talatu le lenei asa o le tatalo lava le tuatepa I le aiga aiai ea se aiga e toʻatasi ai e whaafonga mai ai lava se aiga e toʻatasi au ngā ia le polokalame lenei asa na se whawhangu lava talanoa ai wale ai se ngaluenga whaasoasoa ma le poto ma le atamai whautauta le ai e maua le whaalufani le alofa te malama mai I le vā o le tamā ma le tina le tane ma le fine e tono le aiga e atia e ai ia le aiga I le manuia ina I fia ai pea I le vā o le tamā ma le tina ma le vā o mātua ma whanau pe o upu tomua o le nei lava polokalame I ona vai estate tasi ia whaataitele mo le talieina o au titonu I o tō mota malawa whaataitele lava o lau tatalo ia whaamole lava le paia ma le manu lau whaafonga Samoa la fwai inu le aina se whaamatalaga a ne le tina ua whaale tonu pe pa o papa I lau whaafonga whaonga lava se mea o ngā e whaamalulu atu tiu te lava ia o le nei polokalame o le taulongolongo o le mea le o loo tupu nei te tono o New Zealand nei te le tono foi o loo iai nisi o aiga o le o te whai o le aiga o na o te iloa o na o loo mana o mia nisi o aiga le fesoasoani I taimi whaapene o loo tutu atu iai ma fesoasoani atu iai o le alofa o le atua e manui ai aiga malama whaataitele lava e manuia le nei vai stali alofa o le atua whaataitele lava I mea malava o loo tau whai e vi I ai le ali e maua le nofo le lei ma le whealofani whaataitele lava e loo tau whaatiatia whaamanuia le atua e tō engo tiu te le nei aso ma fuafuanga uma I ele file mua le ali le au whai ngā luenga o fo I tono Radio Samoa alofa te le atu mo utou whaamanuia lava le atua whaanganaina utou le fina ngalo o le ali ma le poto ma le atamai ma le matai whaatino inai utou tiu te tono le ala leo ai tau tue inai le atunu ai fo I le vi inga I atua ai whaalolo tele lava mai a te unei le tina ia soifua ia ma ia manuia ma ia manatua o le atua o le tamaia o aiga umalava. Ai lava, manuia le bayan. In this update, the Prime Minister's opening the door to closing the door of some government agencies. Public Service Commissioner Sir Brian Roach is considering the idea of cutting whole departments and bringing others together. Christopher Luxon says he wants more efficiency in the public sector. He says we probably have too many government agencies and he's open to axing some. May well be the case. I think, where we've got a lot of small agencies that lack scale, there's probably too many of them at times. I want every agency really focused on what its core business actually is. Meanwhile, News Talk ZB can reveal MB has cut its spending with the big four consulting firms by 63% in just a year. Finance Minister Nicola Willis says they want ongoing restraint. Part of this is also about building the long-term capability of our own public servants. They should be, in the first instance, who the government gets advice from. That's what they're hired for. The Prime Minister says the Associate Immigration Minister faces a difficult choice over a deportation decision. Chris Penk will have the final say over whether 18-year-old Dharman Kumar and his parents will be deported. Kumar faces deportation to India, a country he's never visited. His parents have been overstayers for 24 years. Luxon says while he can't comment on the individual case, in general, people should follow the law. Given we've had so many new New Zealanders come into New Zealand over the last 20 years who have actually done the right thing and followed legal immigration processes, and it's unfair when people don't do that.
A plane has crashed on landing at Canada's Toronto Pearson Airport. The Delta plane has flipped onto its back on a snowy runway. Up to 15 passengers are injured, but all are accounted for. CNN's Richard Quest says it could have been a lot worse. The hull and the fuselage remains intact, that there isn't a dangerous leak of fuel. EU leaders at an emergency summit in Paris are scrambling to work out a security plan for Ukraine without the US, which is holding solo talks with Russia. That's news. In sport, more good news for fans of the Auckland FC Football Club. Captain Hiroki Sakai has signed a one-year contract extension, keeping him at the Black Knights until the end of the 2025-26 season. The Japanese right-back says it was an easy decision and he couldn't imagine moving on at the end of the season. A mad dash to Dublin Airport has hit the mark for Irish amateur darts player Michael Flynn. The 32-year-old social worker from County Limerick has stunned three-time world champion Michael van Gerwen in round one of the Players' Championship event in the Netherlands. Flynn was only added to the entry list on Sunday night after several withdrawals, promptly scampering 3 hours to Dublin Airport to catch a flight. Finn Fisher-Black's been promoted to second after stage one of cycling's tour of the UAE. The 23-year-old crossed third but was impeded during the sprint finish. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talofa o au o leilani. Mātou tena rofo whaatasi malau to olua le mawha naumana i o mātua. O te bala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai mawhai ona o tala no e se tausima I mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whamatalanga I mea te tau ona whai. O te bala au iai ai le tinga ina seisi o I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lavanga ngana, e lea I fo I se totongi. Bala au loa le Healthline I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo leo. E te leo mautinoa, po o fea a matai. I le MSL training, mātou te fesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo I atu I aunga. E mawhai ono whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au fesosoani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe I lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se nofuanga I langolangoina oe, e whaamalo si au, ma whaamanatu atu lau sini whaatu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o walu se lau, lua, wha, whātolu walu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso whale motu le lumanai. A whai fo I iso whale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aile equity o lo whale. A wane e misiere por kalame, o le malu I whale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai eona e umia se whale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo whale motu, e whaata wai se isi o whale, le por kalame o le malu I whale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. E te mana o e maua se lumana I manuia o lo wā te lii polo wā whawhine. Wa se fulu nei tausanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaawai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngangana a le Pasifika I le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas I le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. Radio Samoa.
Hi, I'm Leilani. I live with my husband, kids, and my parents. When one of us is sick, I call Healthline. It's a free service where I can talk to a nurse or paramedic for health advice and information about what to do next. It's available all the time, 24 hours a day, every day of the week. And if you want to speak in your own language, just ask for an interpreter. Call Healthline on 0800 611 116. Talofa o o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu lima tausaga tautua ma o resta leina fo'i mo le waina o lo mota falsa fatfaigaluega fa'apeli peina o vaivela ma o gaumu falau mai lo waleni o le amos electrical i le olua fitu lua ona tolu ona fitu ona lua olua fitu lua ona tolu ona fitu ona lua. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. A whaia lo sa ili sea o ngā a mata molo walo. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Moi votu, amo. Darling, wana o ewa o fili filia.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. So tatu musical ni vai ngal jaulo se bari bal tebala wati luas futasi minute lo te nei le tu live futasi balon to watai balon ngal lu tatu wati no ino maya tu ni sina tatu pokalame li tayao to te pale ainga o se fa marsi aulina mo tatu ile nei pokalame tau mo tatu nei vayaso taula ya la va ailo ainga tatu ese le tau wa fa sortina ia por fatua fo ya etimal nei pokalame to te pale ainga to tilo to va ai to siaki lo ainga o ele tama o ele tina male fanau o le tau nei pokala me ia tau e se le mana i o le fafang a tau le to te pala ainga au kango ngai ko vai le fa utalaina po le fa ngoi no nei pokala me to te pa i lo ainga to tilo to e va ai to siaki o a mai le ainga o a mai o le tama o a mai le tina o a mai le fanau lono winga e taua lo tango to e siaki lo ainga yaso uma mataimi uma io e se le taua ne pokala me mo tanto e te tanga o ia to tilo tato tama o tato ave matama i tono ainga siaki lo ainga o tato mtafa yo ile tina to e vava ai ainga e se mo fale tonu to e fo to e auli le anga o tato o fautua a tatou la tama ele fa pe fu ila avia tatou matama mau nga kasa o nga faia ya le o ka ku fa pe olu ai va me fere kinga male fa now
O isia me tele na fi ese ai le tamama le tina. Pe o le sao se le o tina. Ai fo isi ai nga wa fe wa vesi. O nga ua tele atu ia le leo tina, i leo le leo tama. Pe ua sau le tama ave maua, ai alua kul kako kingala le ave maulu. A le mana ia le toe au maingo le po kala me toe tepa i lou ainga. Wa mai lu ainga. Bon fa ponga le po kala me le so lua le vasa fou. Aua te misia ne po kala me i vai aso te itasi. Le angai mo moli atu ai, ia le upo le atua i tu tono lu ainga. E fa soa i le tamau ainga, e fa so le manuia, e fa so le sosia, e fa so i vabenga, ma le mtautia le atua. O lo mo moli atua le upo le atua i tono lu ainga. Fa ila le manga ia marikau. A fale tula se fun matasi, a fale tula se matasi tatu tali watu le Samoa. Ya kuin poki mal tatu pakala me per maseni ai tatou. Ala tatu se emanei taiao i le audanga matautua foi a le tausala. Ya mal tatu pakala me pe ona yele taiao nei. Le tamaita i a luluri to finga ai ho to mo tatu tautua. Ni so tatu tala le wotu mai tolo tatu ofisa. Ya ba se foi le falo tele no ni so tatu tala ya awale faitau le tatu watinu i longa o penga te fai. Lagi fatalo fatu le to finga malo se fo mo le taiao. Ia, so ifo manuia i la fitalainga tia malo foi le usu ya te ole nei taiao, fatalo fatu le mamalu so tatu watu nuu, i olo maua malena le tapo kalamini nei taiao, malo lavre so ifo maua malange ma. La tasi e ati diso tatu tala le te wawa ia tu ina i tala matautia. Matautia to e o fofongia. Iyo e. Fai mai ua maua ni tangata whaingaluenga ma se pailate le Samo Airways. Ua tango fia fua lau whaasaina male avama. Ya si ko fa makala ia fa tele mai tau sala pole ola era wi kon ngi fe mo kan ofia lo ngi ole ave vale le ave pasia ia ole ave vale ave vale ia le ola mo ku pula vale ia sa le titia ole mta pule pe ne e a forasia fo le ta po kala mene ne taiao o tato reporting ne mai Samoa ia ole la u fa mawina o lea ua whapena o na maua nisi o le tangata whaingaluenga le Samo Airways. Nisi fo i o vaenga pe o na e folasia o se tangata whaingaluenga le pailate. Ia ai mase fo i o nisi ia le tanga whia ai o nisi o whala au whaasaina ma le avamalosi. Ia o le tūlanga lea pe o na tartala mai fo i tato report i le ni taiao. O le tasi leo vaenga pe o na whapena o na whailoa mai fo i le Samo Airways i se tasi fo i o lato fo i a whainga whaavai po policies ia ua whapena o na ngā ia e whaatino. Pe la o na whaatino ai ia testings ia drug tests ina ia mautino o lo o whapena o na uia masavalia fo i tangata whaingaluenga tūlanga e tatawona ang no uia. O ile ngalulu ai tono o le Samo Airways. Ia lea lana whaatino ia testings nei, pe ona whaalawi loa le ofisa. Ia o lea lana whapena o na maua ila ia suenga. Ia e tu sai fo ila mse tasi o pailate lena maua suenga na ia tangwhia e whala au moe po o sleeping pills. Ia na tangwhia, ia na whapena o na tawhia ai o na toe whea luai. Ai whaia isi suenga. Ina ia i loa le toe iai o le malosi o le whala au. Lea lana toe lena toe whapena o na maua. Ia wale toe malosi le whala au wa whapena o na mau atu. Ia o lea la na whapena o na toe whaatanga o na toe ngalue le pailate. Ia ma whapena o na ave ia ile la pata inga tu sai fo emanei vaenga ua mawai na ia o i titia. Te lele a fianga. Te lele a fianga a fia tu marenga luenga le matala. Le se matala ai maunga luenga. Whawatu ui fono whaavai tu tono le vai aso le 5 miliona. Ia, sa o leia pe mai tau fo iti tia o lea lava e whaanga solo po kalami o le miliona, po kete le miliona. Lea lana whapena o na wha manino mai fo ele lana fionga fo ele Minster. Tu sai fo e olo o i le whaamtu wato o tupe nei o le 5 miliona i fono whaavai. Ia, lea la o le whai unga le masina te nei lea sa tatawana mai ai le whaamtu uino ia vaenga i fono whaavai o i tu malo palota. Ia, e pita i o leo whaalawi loe Minster o tupe i se pepo whaamtalanga. Ia o le vai aso na te nei lea e 5 miliona ta lana whaamtu uina atu mō vai ngā tupe nei. Ia o le lona 2 miliona o lona tolu. Mar whaamui moi whaamtu i isi vai ngā tupe le teimi e tau nuai fo i la ripote pe ona tātou
tala noa whaasoai fo. Se i vanga na ai wa tu ina atu reporti wa whamtatalawi ili uma atu e tu malo ai mai se o fono whaavai ia lato le ngā yoinga mare whaatino ai o Pōkalame i le whaonga ino o le 9 miliona. Whaato ama whaile ona whaamatu atu nisi o vai ngā tu pepe ona iai pea ia le ngā luenga ale i lātou ai mese lava o le mtanga luenga o tupe o le mtanga luenga o tina ia mai lātou o lo na whai le tūlanga o iai i le whaasosoa ino lea vai ngā tupe i fono whaavai tasi titia. Mana ia, leo te vai ato leo whai mai le mtanga luenga leo wha mautuara tumurianga sifururua. Ai, whaasanga le whai pisinisi fu ilia mai saina o tau liu. Ia, sa ole fasfulu ono tau sanga o tau liu, lea le mai o siusenga le whamawina o lea na iai, lea tangata anu o saina. Se fululua molianga leo whapena o na whamaonia le mtanga luenga o leo, ma utu ina atu nei le whamsinonga, whaasanga i lea li whai pisinisi. Ia tu sai foi la mam ta pule na tula i mai ia i nei vai aso o se mai atu nei i lona fa pena foi la ole umia i o se penga malosi ia ma fa pena ona fa amnu ali ai se ta si oli le leo pe ona sila fia o mai foi le to tele i tulanga ia i lo fa au pe ona ta fia le li fa pisinisi le nei ia i lalo le vavaenga leo au ta pena ai fo i lana loia i tu ina to ai fo o sana tal sanga i tala i tua ia o le tal sanga o le vaenga la leo fa ma wina o le tal sanga le pe ona tu ina to le li fai business saina nei o lo te ina leo ele i tu ina tu se talia le o molia ai o lo fa tali ai ia le vala au molianga ma o fa tu langa le solusu fa ma sino February leo le fa pena ona vala awai ia vaenga titi. Mana ia, se ita se ifu lalo lista tu tala le whamole molea le tofinga le whapeo ana o le whamasidonga e whaia le unga no fo i tu malo ia o whaamuta le tu avea masui o le fast. Ia o le saunuanga le whangawhtala i pe ona tuina mai le tātu wa. Ia, o le whaamni no ina lea ele whangawhetalai o tūlanga o iai e pe ona fisilingia pea. Ia matapisa i fōrito tele i le vaenga lea i le o tūlanga iai i le fast ia mai se fo tūlanga i le malo te minei lea la o toi whailoa e le fionga i le whangawhetalai ia papali i leo o loipola te eo masipau e le aiso na malo si anga whaatu la fono e whai ai se whai unga le wha le whapena ona tu ina tu ia no foa o i tu malo palo to sui fai pule o fai e fai unga le pati pe toi fo e fai ngā palo te pe ona iai ai wo fa pena ona e fa menino o le tu lava o le famsinonga e faatino e mauai le talisao ia po fea fo i le tu e le lifa ia i lato fo i fina ngalo e tu sai fo i ma le vaenga le pe ona pisa iai ia matele ai foi fetuna inga iai i nei foi mata apu titia ua manino lava i lalo le ilona ia whaamamlamanga e le ai sona malo si anga i lalo le tulafono whaavai ma le tulafono whainga palota o le tausanga lua o te siva po lua o riva e tulafono tu mau mole tulafono e pule ai ia ma tulanga loa ia o pale mene o le tausanga ta siva ona o titia o lea ua whapena ona ia talatala vaenga mai tu uma o lea ua whapena ona tilo ai foina ia ona o le tu fesili peo to atele ma o lea la ua whamanino ai e le whangawhetalai tulanga ia i o lea mata apu titia. Tau ngalta whaasoal ni tai au ma niso tātu tala pe ona iai. Ia leo whamei leo awil whaamasinonga o tupulanga ia moli angal tamai titi fo ilia na tua ia le suni ni o whaangota i leo wafisalunga. Ia, sa o le mai tau foi o le sasile o mta upo le na tau ilo lava po o ai lava le na whaatino ina. Po ai le na whaia lea sol ngā tu la fono le na maua ia o le talavou. Ia o lea la uwa pena o na tu ina atu le whaamsinongo o tupulanga talavou le mauta whaamsino i tua sivi sa vai. Ia o le atu le vala awa ila le molianga o lea tamai titi po lea tau le lea. E sulono tau sanga le matua ia o lo o tua ia le ngai o inga leo le tau mawhai le whaatama ia.
e leo tamawhai a ua le wha o tama ia o ni vaa lea po vaa whaangota lea na tutu i sa leo longa ia o lea la sa tu la ai le ua mōlia le whamsinonga maulunga le asunga fua o le mai aso nei pe tai ua le tu ina atu sa Natali ai ua toi ta pena lo ia leo e awe mta upu e vala au whamsinonga mo tupulanga talavou o nai la ititi o na tau sanga ia ma ole a le whailoa ina fo i lalo na ingoa po li name suppress ia ona o le puipuinga lava leta mai titi matulanga o iai ia ili ngā luenga malpitola awa leo fo i lato tu ai mese fo i whamsinonga ia o lea a whapena ona wha awau pea ia le soso ina o le mta upu ia a o le mai tau ina o le a whaatali atu le aso sfuma le iwa o le masina o mati ia o le a ilo ai fo i le vaenga o le whamsinonga titia. Malo whaftai, leo a whamarino telo vaenga pi ona ilu tala iau telo tala o meo tupu telo tatu atenu e whamai mo le atu moris whaoponga le tapo kalami le aso antai au whaftai tele lava mo lau tautua ni aso lua lura tofi whaftai foi mo lo avanoa ia manatua le mamalo se tatou atenu o lo o maua uma ia tatou tala nei lunga o le website ale tatou Radio Samoa ia mai se foi nisi o tatou tala tu ina atu i lunga o penga tu whailangi sila iai whai tau manino ia nisi foi o meo lo tusupu se tatou atenu ai mai se o nei New Zealand malalangi atoa ai mo au nei soifua ma Emanuia.
Ya, di sota tu fianga le jai male jai au le se bari mal jai wati. Joy luas football 2 minuto na jai le ole July se fulu male lua. Malon fa balosi malon tawata itu coba ngadu kalau fengai berjatu wajnu. La jatu tali wati samu ya Queen Poki mal jatu pokala me per maseri jatu ya suru ya sa jansi. Ya patalo fatu balanga fiel ni yaso Queen Poki malole pale malo fut fa malosi malole side ni ya si fiau mangadu nga wa mai ni chaya o jono jatu wajnu Queen Poki. Ya malosay po. Hindi tayo po lalo pamalangan na yun. Apa peke way si Palito, nubiya olo umakuha tulang ang Palito. Chab ni Samoa malos, ya sabi. Bato fatata umayuti mo. Ya papina po sabi. Ya ay mo terminate. Ya patalo fatay goma pa ang umata po kalama. Ya ay may si iya lalo Samoa sa tapon ni kilo. Malos ay po. Malo lusu malo tawata yo na mawale ni taya oni so tatu paanga tulanga olo yele tau ya tatu inai Samoa ya ile ngatel telo timunga ya malo su fot savili ya pa me fafta ye vi fafta ile tu na mo singa swaki mu foile e fa susu wai de pala e fa susu e marko ngala au kari ko mangai vai e kau se fia ko de pido le paipa ya ka wanga ki muanga e so sani foi mo tatu ini so temil tonga tal se fuanga ngai. Tulanga po nai ol me mo lava tulanga wasoleanga papi. Ya lava tapena. Iya. Paelo va. Kalo. Ofanpa. Mau me papasena. Ya wa ka kula pasal ni malava tapena. Ya wa ka kiri mai dope. Bege wa ko fa ka umasabi masawa ilo masisi me afo ile de ka kiwa kele fa ma ia wa ka afia se tato batu ya aulai la patape na mala masau ya o me aitu apa molina kurang apa penga ya o ma faile ki o hodele ya iya vai de ko ya ngase telefon ke minga wasulia ya pero se tala tuna li tau ye ni sam wa makua wa malusia ko fa ka usabidi de boy ya ai de se me masanya le ulang nei masali kwa ya to so ifo mo me masanya le ni me fo ako fa ka ya wa una o ka no penga inisi me la iki ya matunda pina le ba o suwa ba ya ai myself ke le fa mai de wa ma pesi mai nei sam afa pe ngila iya pui mai ya lo ma fa na fa afa pe neila o tangata fo ma il soi fo maloloina le anga swatimu i le soi fo maloloina tangata ia pe afa pe o le fo ma i le soi fo maloloina ai atuange fo ila o tangata fai fatoanga fai tonga la au fai kapisi fai mauki o la anga swatimu ile sio pulo le na fai fatoanga por tangata fai tonga la au ai atu le si tu o le fo mai la anga swatimu soi fo maloloina tangata ole tulanga le ka fai akoi ole ngai fa fo me la tunu o ngai ka le tiki mai ya kalo fai ole vaenga le me afa pengila o le fo mai wa maua mai ole ala le ngal swatimu ile soifua maloloina pe ai tala no fa fo mai o le tangata fo mai ai pulo lo la le pulo fa le tangata fo ile a fai fatoanga ia fai tonga la au ko kapisi mau kegi ole ala le ngal swatimu di pala ia mal le fai fatoanga la su ka usi de fie aftai mo facility tu so le ngalo facility ole ale au ngao le fai patoanga le ala ngar swatimu le ke fai kwai de psila kwai le ale ngar le kimu le ale ngar le kimu so ifua malolo ina tangata pe afa pe o le fo mai o so ifua malolo ina
Kakarangoa la fafu. O le swati. E le se vai la. Ka pa usa o mai e la. Mo fuanga de ma wele vai mamadia. Vai mani. I ka masa usalo. Ia on tato inumia la. Ia pi o le mama a ki le kokongo. System a ko ka ko mama o mai ia ko lo le fa ko ia o le fa ko anga ia man ko fo masania a ko e lu matuto a o le tu e fa ia e mai de por I arwa yunga le lo ai ila de o le ngana swati mu ia e o la ila a tuto o tato inumia wa o le vai mama ele se masa usalo e que le ano a o swa a papela o ngake ko o fai fatu ang a nga yengi me foi e fa lilo tutono la fatu ang ia o nga mix fa ka se me fatu ang la ku no swa ki e fai la o le ba kafe para pala se tu wa fa ale anga umai ia le fatu Alanga kere o kere mga apoy faaw lang sa ko anga ngai ko ngumeli kakao. Iya. Ke mga apoy ala ba kuswaki mo kafe po ida ni pe ola. Kafe ko le ba ka. Pe o mai dia upa. Iya. E fai la le ul. Ai pe wa mama. Pe e ola mai ko ida na ngade ko ni. Ba ko nga me nga de. Ar swaki mo ai pe tu sai mala papsi. Ngai pa ko ngada tu. Ika makia. Ele vai mamar ang iswati. Yo isya inga ka kiba ay pa mama iya o nga ayo le mama o apa fala ya wa ya o swati mo le ay e kere masosa swati mo ele mo lo so fu maru no ingala iya ore kero au so fu maru no ingala ya kailo se ya wa ya lo karang wa ka ulo musika porque le al auso po marolo ingale ye fe mai ba ai fe mai ke sabati fe mai sa ke su fe mai apo que le al fai sumpa ye wa mari iya si kama foi de postuangane sia le ngamadim ka ele mabaya ko ni desa ya fa ye sumpa ngi sam Ako kapag nga mga supam, papay po nga bel ba nga makaya fe ang mga dengan kapulong fali. Iya. Yala ako ba ye supam fali ya date sa kasi sa ye supam ba sa. Aki ya yele nga sumay dum. Depek pala nga ilbelo soy po manuloy. Ikaw kisoy po manuloy nga Te akaw siya Iya. Ikaw siya kay luhay ye. Dia dungan le faso soangan le yo le wakam singa. Ai fa ro ko desi ka wa mangofo la manga. Iya. E ka mai wa maka nga poloka nga o se tulo lo mo mia. Wa le aya maka ba aya maka. Sa mana ba. Sa ku mai ne. Ngai ni kai so lu fa aru de. Fa yo fi au. I don't know what we always hold for you for you super ma. Ai kasi tight. O super ma porque malama nga no fa sang mo pero sa pailang ibo yang sai mi. Kele sai minha sai nga wa ya ini super nang. Nga ka. Pa mo que ka ko de made in China. Iya. Pa mo que ka ko made in China ko ka maki ai o fa nga super. Fa ko la o super papango pa lipstick o kodiku o ka itiola ane afayala ni sumpai uma amakarefa uma levan de por kanyanga 5 minutes nudo ko ikamaki ngari o sumpai ali fa mai ikire sawo ye kesu mawalo soifua malolo la que soifua malolo inga le lo fore de nga I don't know if we're super. Well, I'm going to put out my air and me was saying to go fight the car. By a 4 color short, my easy, my
Afio. Ar suakim Sa sirenga paise me foi. ar suakim. Ai supa le fonga se tro. E case pese volere. Wow. Paise me va pegar. E case pese. Be apa kolengi mai. Iya. Kolengi. Ya wa maka. Ya wa supa e pe ya wa. Ale usalayan di bosilo. Lai fa ya kana sikele idu mas mapingele idu ma. Ala ai le role ai lai au le wa fika ngare au le le yo ke un sai. E poi ngau langa. Awa. Awan ngau wa ka ku e sumpa ol ba ingau maka. Sumpa oi lu fa. Kap ya ala sumpa. Ala sumpa ala le fale la foi le fia sumpa ko ingo yo. Ya ala sumpa ala le fale lo fia sumpa for ko ingo. Ano na ngapean baku ol me ko daru. Ngau ko ya ko sumpa. Ala fu ko esen me la ko sumpa nga yan ko inga kan lo le sa le ko. Pai ka mai ki. E ke fiwa ke sumpa ele su ya yo fo nga mai ele. Banga o se nga o se su nga la chi. Ai de fa e ke mama Rusia yo fale. Bye. E pe bye. Iya. Ngala. Pi. Iya. Le mar pe la mar no se anta nos, ole anta le nos. Ole anta le nos le nga o su. Tonga wingala e ka ua la le sumpa. Ta ua le alo le afu. Ia wa nai mana ia tatu wai sa mo ngai. Ele simbe la ngai makwa mangai ngalu e ka fale. O tsupa ya ngai ya kungu i fafo. Ia wa fo e malu duai ka manga mil fel fa marskingo. A tatu le Samoa. E afur kingo ko kor ka mu, ko kor fai a le kalo. Ia far ko nga ka mu. Fai ar ko nga auke, fai aku mar ko nga losa, vai dai. Ia sumpa ya ingar ko nga losa mar ko nga la au ale angale le aru fero wa ia sau kau ke wa kur falo desia. Que le me que o le afu al me cabie e sa. Ai de e bonicio que le afu anga wala ko fai po calamele o supa. Mangai. Ai fai de ia de caiao e o que le ale o caim de aso e pai eu que au. Ia ale me ala le fai mai e ngo foi ia la fai kai o kaulanga supa. E ai la so kai. Bolo. O aqua isi mai ko o aso o supa. Ali fakar dia ko. Jangan kana ko. Wa le isi ya wa kai dua kai ko so. Ole le yang apa ngau le mersupa. Ele le yang su. E mai ya fai ko afio. Ya wa so se mea se pa de ko mamia. De ai. Ola ko wa ya ngau su. Ola ko ya ko so ko kai. O cara ku dia akafalu wa sama e kere ko ba ai asa nga wa le so mo le supa le ko yo iyo ba ku ya ai no ko su ya wa te mai ba le wa ku tiri afa ya ko ale wa ko mau e fai o le kasi o le tight ku no ba o le force ko su sarangka fai aku ala ngau i kam mai ala nem ma fai ini mau ska komen me ngadi e mas ka komen fai ale fa ofio flash ma me ka ko le anga ngai du mai e se ro ai ku ai dia ku ngare du o langa ka ko ia e sumpa o lo fale fai o fi fai ko kole auki magwelu malu kor kamu mangayanga kor fai e kua iai kua iai le pe a anga le alu sumpa fa dia le taiti o a sa wa alu au fa le si ai ka fio le so kai
ala ku tala la ki fa berkala iko o lo tai tanga nga sumpai do sa ko ka kon mako afa lai fai ya kuai lo fe kau ya lai fai ini sok kai minga mia ya mai awala bang ika ko fa di tu muka ko fa kamalan ni bai iya oh fa ya le moto fa fu ile matu ape wakele le fa yo le moto o wakele me ai ese ta sami ne bai waso o nga causa sa awali laban iya le laban nga yoy siapa no amotato manga ya le laban nga yoy siapa ngore sawo ko se ia le mana bai yo fa les fa pa inga ko fa lo yo le fa oh iya ke ia le pe fa o isi ke makua au fa lo ko warun fak fai langi fo warun fak pakama ama lo si le tau sami me lo ma me fa pe ya ma lo si fo lo ngai ngayo sa wo fa fo ma ko fo ma pe iya pasa wo fa fo o le si tu o anga inu le ba yo au por fi ke le ba de niu ma me e moni ai a overlo o le tiko mana ya mai no fala ai lo ele daban malolo wa ya lava le lau tau sa inu ba ya fala relax malolo sabadi solo dan lo le nos are malolo are mawale barbecue la malolo le ti wa barbecue la makau malolo ya mawa seli kau fiu mana ya no ya ulang ada ko kamanga ba me fa ba dia wa ba wa dia o kida sabu ele kuria mau sawaru kula ole fa ole ngofo ya luel fa ba mana ya le labal baru kula tiko mano se mana ya le tafa soa mana ya ba ngo tafa soa ayo ile tino piana tatando tatu na samo tele ngaluenga tele me mo fe awe faina ya fortino me faina no mo to ina malo ma to ni sile to fa mai to fi halu samo wala tunga yo ile tino e malo si ya fortino ia eu foi la ini au leila o sumpa wa foi na le pe o pauna le vaenga ya e tuanga i fa marstino lato o samo tele yo vaenga al mani foi vaenga le to anga fa le fa marstino i au ta fale ia ma piona e amoi foi o foi tuanga fa fo mai ma u pe anga le afo va venga i makua le ngalu nga fa fo mai ase mangor ke miangi ola e kere yo o se ofu fa fo bolaki fo ko fa ma vai ba vi fo vai ke wa ma wa ko le wa ma kwa vai bela le ponde fo mai ko kao bolaki yo quiero lo gaga porque mi era que foma ya que mi era ka kuya o ka kale ai vi wa ngan lo abe u se ser kan Guzek ko so ko fo onor tata mi ya la fatu ya lo sungal fo mai fa mai ma ta pokala mena lo ta pe na lista tu pokala ai mana yel va ngalu ta tal no ai ta ye ma ai le soi fo maloloina mo ta to fa mo soi fo maloloina fai de fa afu la to ta to ina sa mo to le tonga la au fai le manga e afu de tino nga yoi vede le va ma to fa fo ia o sumpa ta una fa malstino la to ia onor ta mi la fatu ya ken boki ya Patai no leva noa ia nga se kuala lo lava ma ko kalama i tatou samone ia na ko fa ka mo sabidi ia tatou tapina pena ia ele se me pakore ia ta pena suava ia ai mai se po ia mo ta malawa ia ba ai le fan ia ne tu la mo le tsaida nga fatai tele ia ta wo mata pa na chama tina ma tu se ta fa ni kilo alo fatela tu poki mo oto malava ya me se foi au ana de tua se fata pai taulang ia mau pia se
ia maua pele au ina masina ia te otau tala ina pinangalo le maua fo ilo malo si tuangane ta te mafuta i pe no pe au le pa malu watu ona pe amo kumo aku ona ole ma malu no se sabili temi ya netula ya olofana te pe no ai vai so pe atu sai man pinangalo le so fua, betau ia le umana tongi lau pide lau telefoni. Lelai tau alunga tuale po karabia tato nei vaanga lau li maftopa il tato wa tunu. Ina usi e marita bela wati lau to e tasi ni minuta jalo le tula se fulma le lua tape na maile po karabe. Ale to faya funga mo se wan Francis Yoane. A wale fa wina le tau tua le radio Samuel le te male aso. Tato to e fela le aso atayao. Manu te leina fo fanga le aso. So i fua mai manu ia. Hey! Au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. A ea. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la. Free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau. Free. Maua mea ai le whanau. Free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga. Whafsotai le o lua tasi. O valu tolu. Lua fitu. Lua iwa fitu. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lau iloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sau tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page o le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lau Craysel Front Manrewa, pe faso tai mai le matoto telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fasa I fua. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua se nga fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le nei avanoa e anga wa ai tangata no whamau ma siti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovar se lau ono lua lua valo fitu tasi. Ovar se lau ono lua lua valo fitu tasi. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Usi mai alau whaafafonga. Talafo mai Samoa ya suta itasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa I lo tātu o tunu. Le foi o tātu mafuta ma wheroa I le nei aso fau. Tala taulongolongo mai Samoa. O le whamuamua le company Vaalele o le tunu o le Samoa Airways. O le saunga le mua tangata whaimalanga I Vaalele. O se tasi leo ana ta iala ma whainga whaavae whaasili sili I lana au nanga. Wa whaailoa le pūlenga o le company Vaalele se pepa o whaamtalanga. O le mafuanga lea na whaatino ai se whainga whaavae ia o ke topa. O le tausanga na te nei rua o rua whaa. He whaatino ai suenga po test. Mo ana tangata whainga aruenga umai le tango fia lea. O whala au whaasaina ma le ava malosi. O le asalulu na te nei na liputi ai le tau fia ai o malanga Vaalele le Samoa Airways. I le vaa lea ma Amerika Samoa. E mafua ri taunu unga o ia suenga po test. I le pepa o whaamtalanga me le company Vaalele wa whaelo ai. E to tasi se pailate na maua I lea suenga.
na ia tangofia fuala au moe po sleeping bills. Na tau fia na toi whea wai, ai whaia leisi ana suenga mailo ai wa le o toi aise malosi o lea fuala au. O toi whaatanga i nei lea pailan te wha awau o ngalue, ai wa ave i ai mare lapita inga. O suenga lava ia na mawai fo inisi o le au whainga aruenga, na lato tangofia nisi o i tu ainga o fuala au whaasaina whapele ava malosi. E to tolu o wha malolo o tau whina toi whainga aruenga, se i maua le wha i unga o leisia lato suenga, i le tangofia leo fuala au whaasaina e leo wha i loa maia, e le company wa lele po le atonu lea fuala au whaasaina. O leisi to ono tangata whainga aruenga na maua i suenga le tangofia le ava malosi, ma ua ave fo i ai le lapita inga. O ia suenga sa whaatino le no fuanga o suenga whaasaya ni Silas Ross, lea o lo ina whanua. O le tasi o tautua o whaia le Samoa Airways, o ngā ruenga o le fuaina ma le lauina o uta vaalele, whapea uta i le teimi e taunu oi malanga vaalele o company o le Fiji Airways, Qantas, o le Virgin Australia ma le Samoa Airways. O le isi leo au nanga e ave i ai le whaatau o le saunga le mu, ma e tau ai e pe ona whaalia le company vaalele, le tausi sia e lana ufai ngā ruenga, o ai e inga tautu la fono whaavao malo, mo company vaalele whaasino lea, i le saunga le mu. O le whaiungo le masina na tenei o Januari sa te tau na mai ai le whaamatu i nātu i fono whaavaya i tū malo, o vai ngā tupe o le miliona tā lalo na lua. Pei tai o leu wha i loa i minstau tupe se pepa o whaamtalanga. O le vai aso na tenei e 5 miliona tā lana whaamatu atu mo vai ngā tupe, e le ngata o le miliona tā lalo na lua, ai o le miliona tā lalo na tolu, i le whaamoe moe whaamatu uisi vai ngā tupe, i le teimi lava e taunu o tuai li poti o le sue ino tusi, ma fuafuanga e whaatino i le miliona tā lalo na tolu. O whailua fo i le minstau tupe le fionga lautimu ia a fua wele se va ai. O le tausanga nei wa sui ai i le lua tufutufanga mo le miliona lo na tolu. O se suinga e vave ai o na maua e fono whaavae, vai ngā tupe whaatino ai ati na e o le polo keti e le malo. O se whailo inga ma le minstau fo, ua vai le mtanga luenga o tina mta mai tai, ati na e o fio anga banga fiso tai. O lo vai le polo keti le nei, o ia wha mao nia mai eile i eo ni suinga i le suia leo le komiti whaatonu o le polo keti, o le miliona tā la, lea ua nā o ia ma le minstau tupe, a o isi sui o le komiti, o le ofisa sili o le mtanga luenga ma ilantou, o lo whea ngai ma le whaatino ina o le polo keti. O se swinga wa ave se ai minstau to tolu o le kampeneta, sa ave masui o le komiti whaafoe po le steering committee. E se fururua morianga uma leo leo butu inatu i le whaamsinonga whaasanga le li seina whai pisi nisi, o tau liu po liu tau fast furuono tu sanga le matua, o si usenga ma le atunu o seina. O morianga ia e au fiai so le tu la fono e tolu, o le tau mawhai e whao o le oti po le attempted murder, ma morianga le umio se la umalosi, umio o tu tau ma le whaapao se la umalosi, o le tu ainga o le luas furulua pistol semi-automatic. Lo fa au o pera tau fia le ali i whai pisi nisi a sia, i le vai ngā leo leo, a o ta pena lana lo ia tu inatu wai se talo sanga i te tala i tua, ma o se talo sanga o lo te ena i leo leo. I le tu inatu se tali a leo o moria i ona morianga ai o leo o whaatani, i le isi wala aunga morianga nei o whaatulanga mo le aso luas furfaa o le masina o Februari. O le whamasinonga mo tu bulanga televou le mota whamasino i tua sivi savai, o le ato e vala wai morianga se tamaitite i lalo le sfuruono tu sanga le matua. O lo tua ia ngā yo inga na whaatama i aini waafangota se lua, sa taula i le wafu i salo longa i savai i le afi. Sa taula i le ua moria i le whaamsinonga mawarunga i le songa fua le vānso nei. Pei tai o le tu ina atu sana tali, ai toi ta pena lo ia leo leo e ave le mata upo, e vala au le whaamsinonga o tu bulanga televou. O na le titi te usanga o le tamaititi, o le ale whailo ina lo na ingoa, ona o puipuinga o whana witi alo o aia ia, i ta iala o ngā ruenga le au whaasara lau matu stala. O lo aonga le ua moria le tūlanga lua ro lātou nuu, ma ua whauntua ina le whaamsinonga e whaau au pēa, o nā alu le aonga e whaatari eile aso se furuiva, o le masina fōua mati, leo le ato e vala u wailo na whaamsinonga. O le ale to e vala uina lai muli nuu, ai vala au i tua sivi savai. O lo tala o ia i tua le aia inga saini le ofisio leo leo ia songa fua,
o vai aso taitasi. O le tua a tamaro na tinana tula i le whaamasinoga, e whaailoa le matua o le tamaititi, ona na tele i loa ina ua fisiri ei le whaamasino, le fionga whipulea ai Amperosa Roma. O le ua toi whaailoa le fionga le whongfitalai le sunga papali ili o lo i pola ta eo masipau. E le aiso na malo si anga e whai aise whaai unga, i le whaanga fua ina no fo i tu malo palota, o sui whai pule to ono ua whai e le whaai unga le lato pati, le wha tua i le atua sa mo o tasi, e le toe avea masui a wai. I se isi o pepa o whaamtalanga mai le whongfitalai, wa whaailoa ai e le sunga papali i, e le aiso na malo si anga i lalo le tū la whono whaavae, o le tū la whono whai ngā palota le tausanga lua awhes furu maleiva, o tū la whono tū mau, ma le tū la whono pule ma tū langa aloa ia o le pāle mene, o le tausanga awhe visalau ono sifuru. O nā o le whaamasinonga wa iei lea malo si anga e peo na whaailoa, e le fufonga o le whono. E peo na si le fia o le toe amatalia o tau au fianga le whono au awha i tū la whono, i le masina a mato le ni tausanga fau, na whaailoa i le whaai unga le whonga fitalai malana saunuanga, o se mata upu e patino, i le vaenga wha umu whai, sa au wai o ni sui lango ia whai pule to ono, e au fiai le pāle mia ma min stai to lima ka peneta. O whai loa fo i papali e leise malo si anga o ia tū la whono uma, e ma whai e ia o na avele mata upu i le whaam sinonga. O le tasi o mata upu ua whaasao ai e le whonga fitalai, li poti sa whaasara lau wai, o le whono a le komisia le pāle mene le ana usuia, a o le itau au fia le whono usua Samoa le aso luas futasi, o le masina na teneo i Januari, o le whono masani lea le komisia whaatūlanga ai, ngā luenga le pāle mene mō le tausanga. Ai le itala noa ina ai le mata upu, i le vā leo le whonga vaa i le loto i fale, o le vāinga wha upu whai o le wha tuatua i le atua Samoa utasi. O le sorua le vāia sofou, e toi tau au fia ai le whono au au whai tū la whono, mō ana ngā luenga masani. O tala i o le nei aso, Sa lofa lava, o le si ufofonga le nei o sa